Dobre páni, ideme na to, začíname. Je štvrtok 25.6.2026, začíname 11.35. Ideme na čeršmakov trochu vrchov s borovičkou, jasného prostojeného držgroša. O druhej po obede o 14.00 mali spustiť prácu, ktorá keď vypukne, tak sa nezastaví minimálny mesiac. Mesiac tvrdej driny nás čaká. Uvidíme, čo budem robiť, čo nebudem robiť. Sú to také kontakty, ktoré pravdepodobne vypustím a vykladím sa na ne úplne z paseky. Uvidíme. Ak vám budú nutiť tie kontakty ísť do zóny medzi pitchesov, kde budú chcieť nakladať, tak na to samozrejme nezabudnú. To sa konať nebude. Máme to samozrejme nejaké, my to voláme, také trošku nové informácie, ktoré si pozrieme, ale v prvom rade šmaci si vyžadujú trošku nárezu. A potom, ako sme dali šmarku borovičku a orechový závín, tak samozrejme prichádza studený držgoš. Prezývaný našej komunite aj studený držgino. Takže ideme si ho dať. Zatiaľ, čo šmáty si dávajú svoje orechové záviny, makaróny.
No. Zase tu drží ho. Trošku rýžujeme. Trošku rýžujeme. Špejkačka. A tú plovku Boundless Sky, keď ju postavíme, keď na to budeme mať tých 30 hovien, som zvedavý, že či ju predáme aspoň za 4000. Ale keď sme ju predali iba za 1500, za 2000, všetko záleží od toho, koľko ľudí bude chcieť predávať a koľko ľudí bude chcieť používať. A tie šance sú dobré, že okolo tých 4000 sa bude hýbať.
Dobre, priniesol som nášho pána Štolgarku, prezývaného v našej komunite aj Škrekoš. Posadíme sa? Posadíme sa? Škrekoš. Napí sa Smeďoch. Určite si smedný. Napí sa, daj si trošku šťavy. Daj si trošku šťavy. Kam ideš zase? Kam sa tlačíš? Ty huncut. Kam sa tlačíš? Ty huncut. No to sme niečo chceli pozrieť. Ja? Páni, ideme na to, začíname. Uvidím, možno to už spustili. No, zatiaľ si pozme tento podmas. So with the Nyx expansion releasing tonight, we'll be getting a whole bunch of new weapons. Over 60 more if you include all of the gauntlet weapons. I've put together a document so you can see all of them, which includes side-by-side comparisons to the new changes to the Archboss weapons. You can see whether you should still be using them or seek for an upgrade. I will also directly compare them versus our heroic weapons. We can see exactly what's happened to those now. They're only item level 75, while the new weapons can get to 80. So let's compare all the bonuses and their stats. I will have the document linked in the video description. You can check that out for yourselves. But let's begin with the new great swords. So as you can see right away, there's the new Ascended to Londre field bosses, which brings the Ascended versions of the weapons. This gives the boost to Valiant Brawl, Cruel Smite, and Slash Wave being the new skill core version. Add up the attributes and you have up to 38 at level 80. Just beware, it's going to take quite a while before we get weapons to 80 through the whole watermark grind. They're going to start out at just 51, meaning on release they'll have significantly less stats. But then we have some entirely new effects here. A PvP one and a PvE one. Same skill core with boosting Guillotine's blade damage. The only difference is you get PvP melee heavy attack at 410, while the PvE variant gets half as much melee heavy attack. Both of these will come from just the purification system here. There's just a chance when you purify a greatsword that it will drop. As for the cold-blooded Commander Judgment Greatsword, this creates an area effect on the ground, adding frost to targets and boosting the damage of your Ice Tornado skill, with its drop location being from Profus, the new field boss. Looks a little bit underwhelming for that, but we move on to the Hymn of Justice Greatsword, giving Devotion Barrier. You will cleanse any shield reduction effects, and you will create a shield that ignores shield removal effects. And it comes from purification as well. Then you have the Stone Grave Executioner's Greatsword, and has the bonus making precision dash to be able to be charged up 3 times. When the dash ends, you create a radius that increases allies' defense and reduces enemy defense. This one comes also from purification. Finally, you can then see a comparison between them and Tevent, along with Giant Cordy. You can see Tevent is now fixed at 60 item level, while Cordy is at 70. These are the upgraded versions of both weapons. They have said, though, that when the new Archboss weapons come, Cordy and Delos Noah weapons will get buffed even further than this right here. And we can take a look that this is the Heroic Greatsword. So moving on, we go to the Sword and Shield. These are all 8 weapons, 6 of them new, and then the 2 Archbosses. And we can begin with Ascended Dagon's Sword. Again, up to 38 attribute points here with the Dagon effect. Also, the shield block chance goes over 40%. We compare this then to the Crimson and the Frigid swords. Again, one is for PvP while the other's PvE, but they have the same skill effect here. Changing your Blessing of Immortality to Immortal Bond, but increasing the cooldown by 30 seconds. It then grants all party members increased max health and current health by 20%. Both are just through purification. As for the Cold-Blooded Sword and Shield, it has a Rock Shield Throw. It boosts its damage by 50% and has a chance to apply a movement speed reduction debuff. This one's also from the Profus field boss right here.
Next, we go to the Oath of Justice Sword, giving you the bonus Assault Stance. On collision with your Strategic Rush, you increase your collision chance by 60 for 4 seconds, maximum 5 stacks. It also has over 40% shield block chance, and this one just comes from Purification. Finally, we have the Stone Grave Sword and Shield, giving the bonus Strength Barrier. Your critical damage resistance is increased by 40% while Counter Barrier is active. And this one drops from Purification as well. Pretty high chance. If we quickly compare the new Sword and Shields versus Delos Noah and Queen Belandir, we can see a definite increase with the base damage, particularly with Ascended Die. Tie rukavice sú veľké ako hnisový vred. Možno naozaj nepôjdeme na rukavice, možno celé budeme stykovať s dýkami. Ešte mi to nemalo ísť. Dobre. To je dobré. Potrebujem vybaviť Fallout. Až o druhé by to malo ísť. And for comparison, you can see the stats here on the heroic Sword and Shield. Now let's move on to our daggers. These are all the new ones, and we start with Ascended Leviathan, still boosting your Umbral and Thunder Spirit damage and its duration. An absolute ton of stats, up to 38 total, but the base damage seems to be lagging behind a little bit. As we look at the next daggers, we have Blood Frost and Silver Frost. Again, PvP and PvE, just with the critical hit chance. It gives the bonus Ambush when using Shadow Strike. If your critical hit chance is 1,600 or less, you increase your critical chance Čo to je? 700. Gargamel. If your critical hit chance is over that, you increase your critical damage by 35%. Both are simply from your Purification as well. Then we have the Cold-Blooded Daggers from the new field boss. And this very interestingly has critical damage right here. It does have the bonus Stubborn's Verdict when Fatal Stigma hits. To je brutálne, toto sú najlepšie díky. Tieto Cold-Blooded, tieto komandery
calculates damage dealt To to sú the marked brutálne target diky. up to Sú chore diky. 50,000% of base damage, so directly like detonation mark. And when the mark ends, it explodes to deal additional damage equal to 15% of the accumulated damage. This seems actually pretty strong. This is probably going to be the best PvE dagger. But yes, looking at the Pledge of Justice daggers, they give Thunder Bombardment when using Thundering Bomb if the target is wet or affected by frost. You deal additional damage proportional to the target's Thunder class and the same damage to other enemies within 3 meters. Čo je, And čo je, that's čo je? from Purification. While the Naša final výzva. Stone Grave Cutting daggers have Thunder Call, cleaving Moonlight. When the target has Thunder Claws, it removes 2 stacks and calls down lightning to attack them. That has to be tested how effective that's going to be, but has some dexterity, bonus damage, cooldown speed. And that's all the new daggers, with that final one also coming through Purification. But we can compare it versus, say, Delos Noah and Tevent. You can see that, yeah, these two being restricted at just 70 item level, 60 item level, do miss a bit of base damage when you look here, particularly versus the cold-blooded ones. But they might make up for it for their special skill effects, like Delos Noah's Barrier is still going to be a huge PvP effect, along with Tevent's for that stealth. All heroics are level 75, and you will not be upgrading that further. But let's move on to our longbows. This is all of them, and we start with the Ascended Leviathan. It has its Enraged Leviathan Sting, and then up to 38 attributes as well. This is then compared to the Frozen Inferno and the Frost Comet. Again, being the PvP and the To nejdobím PvE poznať versions, to. with the Endurance Ukazuje správne, and ktoré poznám. Purifying Cry. It changes your Purifying Touch skill so that it's a multi-target effect. Additionally, the mana cost changes to 260 and the cooldown goes to 27. You will now cleanse everybody in front of you when you cast it. It's actually pretty huge for a support, for a healer trying to keep people alive in PvP. And both of those, again, will just come through the purification system here. Then we have the Field Boss, the Arctic Roar Sniping Bow with a Rock Arrow. Changes Brutal Arrow so that rocks fall instead of arrows, and they can apply stun for 3 seconds upon 5 hits. You also get included stun chance here. We move to then the Creed of Justice Longbow, with a big skill effect here, Seed of Is the dole? World Tree, Is it possible? Nature's Blessing, Čuje, changes jak the spadneš. tree, can now place up to 3 seeds at target locations, lasting 10 seconds. It changes the mana cost to 90, and allies who touch the seed gain health regen, and you increase the mana regen. Additionally, when the effect is applied, you remove the weaken effect, and then the seed disappears. The Whirlpool specialization is only applied to the first placement. This just comes from Purification. Same for the Stonegrave Longbow, which just has Whirlpool Awakening. Increases the range of your Whirlpool, I assume the radius, and increases its duration by 3 seconds. And that's it for the longbows. You have the Delos Noah one and the Tevent one. Both of their skill cores, I feel, are very much still going to be useful. The Delos Noah for PvP, the suppression there, and Tevent just for damage. And for comparison, you can see the heroic stats right here. So we'll now have a look at the crossbows. Starting off, we have Ascended Akmans. Has that same Akman effect here, but again, up to 38 attribute points plus the attack speed. But the base damage is a little bit behind what we get with the Crimson Snow and the Azure Snow weapons. You have the PvP version here and the PvE version with a double trap. You have 2 charges on your explosive trap, along with being able to place 2 at once. Then we have the Field Boss one, Arctic Roar, Chcete, aby som catchol rybu? Steel. So on Nemôžem one teraz. structure hit has a 90% Za chance chvíľu to to piče. remove 1 buff from the target. Purely a Ale čo PvP môžeme effect. dať to Then we moment? go to the 2 next ones from Purification. Flash of Justice. Uvidíme. With Pravdepodobne je tam strašne veľa vecí, kde sa máš nakladať do zadku, kde kokoti ťa budú vylizovať, čo nebudem robiť. To nám ušetrí tomu času. Along with our evasion. Že nebudeme robiť s kokotmi sexuálne sračky. Moving to the Stonegrave crossbow, it has Wings Guidance. Uvidíme, či sa bude dať získať nejaké lepšie veci. Ja nepotrebujem žiadne lepšie veci, to je moja výhoda. Že ja nepotrebujem absolútne žiadne lepšie veci.
Ja si počkám do júla. V júli, na konci v júli oznámia ďalšie veci. V júli oznámia ďalšie setiky. Minimálne nejaké setiky v júli lízu. For my heroic weapon, so I'd probably want to switch to Ackman, I guess. The rest are kind of just PvP effects. And yeah, nothing's going to replace the Cordy's core either. But if you look at the amount of stats on these and compare them versus the others, they are lagging behind with regards to like base damage and even the amount of stats. But we can see then the heroic stats to compare this to here. So we then move on to our wand. These are all 6 of the new wands, plus the arch bosses. And we start with Ascended Deckman, with the Enraged Deckman's Rampage effect, changing your Ray of Disaster again to have the effect of Magic Circle. It also has a ton of attributes, up to 37. That's then compared to the Frigid Flower and the Crystal Blossom from Purification. And this gives Clay's Purification. So it changes the Clay specialization, weaken removal, to the debuff removal. What that actually means, I believe, would just be the ability then to remove like heal reduction effects, shield reduction effects, right? Correct me if I'm assuming wrong. And this is then the PvP version with 410 heavy attack evasion, while you have the PvE version here. As for the field boss version, the cold-blooded wand, this has Prismatic Beam. This changes your Ray of Disaster to be able to place 3 prisms. These prisms are then linked with your Ray of Disaster, and enemies take hit damage equal to 50% of damage while reducing the target's mana. I'm assuming for each tick. It has a decent amount of stats with added hit chance. I would assume this is primarily for PvP, aerial denial, but we move on to the other 2 purification wands. The Devotion of Justice, giving Redemptive Barrier, increasing the effect range of your Blessed Barrier by an additional 5 meters, basically meaning it's now a wider area, easier to apply to your spread out allies. Then you have the Stone Grave Wand. This gives Chaos Grasp, has a 7.5% chance to apply Touch of Chaos to enemy targets. But what's Touch of Chaos? You can see that description. There's also Touch of Chaos to the enemy. So if somebody finds out, let us know, because I'm not finding what's this Touch of Chaos. It doesn't know to do any of the new skill core skills. Perhaps it's just a translation error. So I guess we'll move on. We can then compare the stats versus, say, the Archboss weapons. Giant Cordy, Tabit. These have up to 169, 196 base damage. Yes, I don't know. Isn't that bad for actually max damage? Fairly usable when the issues of power creep with the attributes. You only get 20 versus the 137 on deck. Moving on to staffs. Have the same amount of points. When we first look at the upgraded Dragon staff, your fire damage goes up to 8% with the 25% burning, and you get up to 38 attributes. Then your purification staffs, you have the secret sanguine, iconic art staffs, and the PvP staffs, and multi-hit bonus. Reducing the cooldown of high focus when you use the specialization targets expanded by 5 seconds. But it does not Trošku rížujeme. huge or a support who uses high focus with that base damage for the team. So that is great. But Trošku rížujeme. the field boss staff then, the Arctic Roar, has your Icebound Spike. It changes Icebound's Tomb to a damage skill. It creates these ice spikes in a straight line forward, and it increases damage taken by the target by 10% for 5 seconds. And it hits up to 30 meters based on charging time. This sounds like a huge effect and really good for PvE as well by increasing the damage targets taken. That boosts your entire team's damage output. Not surprised if this is going to be best in slot. It has up to 255 max damage though. We could quickly compare that, yes, versus the Aridus staff. That's right here, and when fully upgraded, you're getting to 260. As for the 2 next purification staffs, they have the bonus Dead Man's Armor.
So it changes Icebound armor to Dead Man's armor, dealing damage around you and applying frost to nearby foes. It also has a chance to apply terror pull to enemies around you. Then the Stonegrave Staff has mana absorption. It increases Redemptive Barrier's cooldown by 10 seconds, but adds an effect that absorbs 900 mana from nearby foes. We can compare that versus then Delos Noah, which becomes item level 70 fixed. And ultimately, Daigon becomes pretty promising with the sheer amount of attributes. However, the Arctic Roar Staff may just be best in slot for groups, despite its lower base damage. We move on then to Spears. Well, I don't know, I see Same go in the round, class and and we I look at the do Ascended go Pachylo. for school. This has your Enraged Pachylo's Narrow's Barrier, increasing your CC resistance, and up to 38 attribute points across Fortitude, Perception, and Strength. It also has up to 330 max damage. Then for your two Purification Spheres here, Crimson Ice, Silver Frost, it has the PvP stat melee critical hit chance, and the benefit Criticality Explosion. When using Phoenix Barrage, you'll increase skill damage by 8% per stack of Weaken Burst, and when the hits land as critical, you'll add 2 stacks of Ignite. And again, when you get 10 stacks of Ignite, they explode. So, not too bad. But we move to the Field Boss Cold-Blooded Spear. When your health drops below 20% while using Deadly's Aura, you instantly restore health 1 time. Doesn't say how much health, although if I look at game, maybe that's more clear. Yes, restores health by 20,000 1 time. So, not bad, but each time you remove a recovery effect from the enemy, you remove 1 shield health reduction effect from yourself. Kind of insane for PvP survivability. Moving on though, we go to the next 2 Purification Spears, and you have Slaughtering Execution. When Enforcer is active, you increase all CC chance by 48 per target within 8 meters, up to 5 targets. You'll also increase your hit chance up to 270 per 6 seconds. That says accuracy on the tooltip. Looking in game, it still says accuracy, but that's most likely hit chance. We then also have Stonegrave Spear with Battlefield Frenzy. When Death Knell is active, you increase skill damage boost by 30 and attack speed by 3% for 6 seconds, stacking up to 3 times. At 3 stacks though, there is a 15-second cooldown. That makes it not too reliable. Unless it can be boosted by buff duration, then you could get pretty much 100% uptime. Could well be the best damage spear, unless these ones boosting Phoenix Barrage could be better, but testing would need to be done. These do also have a massive amount of base damage, but still, Delos Noah is going to beat it with 390. So let's move on to our orbs. Keep in mind though, the Abyss Orb has received a massive nerf. This Void Echo no longer has 60% monster damage. So these are all the new orbs. And we start out with the Ascended Manticus Brothers Orb. This has your Enraged Primal Brothers Thunderstrike, dealing damage when you summon the orbs. Never was too great because that's just not something you did. You summoned them and just used Milky Way, move them around and refresh them. Even Void Slash refreshed them. So I'm not sure how useful that's going to be. It also misses a lot of stats versus the other Ascended weapons. It only has up to 26 attributes. I'm curious with Sure, up to nearly 20% range boost. Then you have the Crimson Inner Eye and the Silver Heart, basically the same. You get Healing Melody, so when an orb effect activates, after using Healing Wave, reactivates the Healing Wave another time, and you get the PvP stats, Heavy Attack Evasion. As for the new field boss, you get Arctic Roar, Resonating Orb. It changes your Interstellar Explosion to Tectonic Shift, consuming only 1 orb at the location, dealing a bunch of damage up to 5 targets within 5-meter radius, and applying Collision Pull. As for the other 2 orbs here from Purification, we have Guardian Constellation. When Resonating Constellation effect is active, you increase skill damage resistance by 130 for 9 seconds, and you have Star's Orbit, boosting Milky Way damage by 10% and granting an additional use. So nothing too crazy. Maybe you still want to use the Abyss Orb, but you'll of course need to test out how much damage this Arctic Roar is actually going to give, but it definitely doesn't look as effective. But otherwise, Milky Way might not be too bad.
But in terms of base damage, the highest one here is 230 on the Will of the Justice orb. And if you look at the stats on the Abyss orb when at level 50, it still has a decent amount of base damage. And the amount of attributes there is actually more than what we see with these new ones. But let's move on to the gauntlets. These are kind of the biggest unknown. Nobody's fully confident yet how to play Gauntlet. I haven't been able to do any real tests until this comes to global due to server connection issues to Korea, but we can have a look at them anyway. We have the new Leviathan one, giving us Enraged Leviathan Incineration, decreasing the damage you take, but you also reduce your movement speed. However, you deal fixed damage equal to 400% of base damage to targets within the area every half second. Fixed damage can be quite strong, and you get a lot of attributes here, with over 40% shield block chance, just like Sword and Shield. As for these two from Purification, you get on a critical hit or heavy hit, you increase block chance by 1.6% for 3 seconds, stacking 10 times. Basically 16% shield block chance. This gives PvP heavy attack chance, and then easy here. And we have the Arctic Aurora Gauntlet from the Field Boss. Attack, defense, swap. When using Eclipse of Blood, you increase heavy attack chance, critical damage, and when using Composure, you increase critical damage resistance, heavy attack damage resistance. We compare that versus the other two ones. Judgment of Justice, you increase your offhand weapon damage by 90, while Stone Grave increases basic attack damage by 40. We also get two Archboss weapons, Delos Noah and Queen Belandir, with Delos Noah having the Chain Strike Uppercut. On a hit, you summon a Vortex area, dealing a bunch of damage per second, and on Bloodstorm Blood Talon, you also summon that Vortex, but deal damage in a 5-meter area, and it will apply collision airborne to targets. So think something similar to the Delos Noah bow. As for the Ascended Queen Belandir gauntlets, you apply Gravity Field. So on your Explosive Flurry or Bloodstorm Dance, you apply collision pull to targets within a 5-meter radius, and this effect ignores your evasion and deals a certain amount of base damage to affected targets. You can look in game, there is already one on the auction house for 5,000 Lucent, and we can see the skill core says doesn't deal damage. Okay, but this is not the Ascended version. We have that right here, which deals no damage. So the pull just simply ignores the target's evasion, meaning they can't resist it other than with collision resistance. So there is no damage effect. I don't know where this is pulled from then. But if we just have a quick look at, say, the base damage values, the highest is going to be on the Stone Grave one with 380 on the main hand. The offhand is listed below that. That's 333. You can see the Judgment offhand is also 381. So basically they're swapped here for those two weapons. But yeah, I can't really determine which would be the best to go for here. It's going to depend again from PvE or PvP. But in terms of PvE damage, the Arctic Roar ones seem like they might be best in stock. So that's it for all the weapons. Link in the video description. You can look through them yourselves. And just keep in mind again, heroic weapons are all going to have a fixed item level. You can see the stats that I'm looking over them here. You will still have all of your stats unlocked that you did before, and you'll still have your traits and everything. Nothing is getting removed. Simply, they'll be getting a bit more power crept. The difference between a heroic and, say, a maxed out weapon is not going to be that significant. Still, you'll want a heroic though for the skill core and to ultimately optimize your stats. So hopefully this was somewhat helpful. I have gone over already the different gear sets you can use, the different skill cores you can put on the heroic armor and accessories. So hopefully this helps. Thanks for watching, and see you guys around. No kasa.
Let's go. Sme tu s ďalším dielom najlepšieho fanúšikovského podcastu. My sme Slovan Bratislava, Vlado, Andrej, Nebudem robiť reklamu. Jaro. Pravičko. Čaute. V tomto teple musíme začať ale tým, ako skončila naša súťaž s Fortunou naposledy. Mne sa zdá, že ja už len vyhrávam tieto veci. Neviem, či posledné 3-4 kola stále, čo poviem, to som trafil. Tak dobre. Naposledy to bolo víťazstvo anglického Harryho Kanea. Andrej to dal ešte presnejšie, 2 góly Harryho Kanea, to bol ešte väčší kurz. Takže celkom nám ide. Ty? Podľa to tam je jednoznačne. Zákrok na červenú neodpískal. Ne, čistý. Nechápem tieto dobré váru, že sa také niečo môže stať. Ale ja vám samozrejme gratulujem. Ďakujem. Dúfam, že dneska to potvrdíte, že máme ťažký tým. Bez problémov. No poďme. Potešil nás aj Slovan dneska, aj keď prípravný zápas Slovan GRK Graz nebolo o výsledku na ihrisku. Bolo o tom, aby si hráči zahrali v rámci prípravy a vidieť, že sa tam prestriedali viac než 2,11, kde brankár Popovič absolvoval celý zápas a prvý a druhý polčas sa vymenila celá desina hráčov a v druhom polčase ešte nejaké ďalšie 2-3 striedania boli, takže myslím, že pre trénera splnil ten zápas tým, čo chcel, že aby každý aspoň na chvíľu videl na ihrisku. A poďme teda k nejakým momentom, ktoré nás tam No ja tomu minúta sa to tiež rozpráva. Však niektoré tieto prípravné zápasy si tie kluby dávajú, čo majú ten početný káder, dávajú si 3x45, aby však čo ti spraví takú vzorku, že tam si 15 minút, vieš, že keby dal každému polčas, samozrejme tie kluby sa musia dohodnúť, ale podľa mňa to má väčší význam, keď tam bereš 26 chlapcov, alebo koľko 30 a to nemáš aj presviedať proste, to sa nedá. Len Vládko, ide výsledok, ide niekde sa aj typuje stavkový ten výsledok a futbalový zápas má 2x45 minút plus nastavený čas a keby to malo 3x45, už by sa to asi nedalo považovať za nejaký oficiálny zápas, už by to muselo byť len také tréningové. Oni to takto brali za oficiálny zápas, je to na pleskore, niekde sa to dalo typovať a máme víťazstvo s rakúskym prvoligistom, aj keď niektorí z vás by písali, že cenná výhra, vrátili sme Šturmu Graz, to nebol Šturm Graz, aby ste vedeli. Toto bol GAK Graz, to síce prvoligové rakúske, ale také, čo hral o záchranu. Tak, ten zápas začal, nedal sa pozerať. Na začiatku prišiel ten stream poriadne, No, ja som komunikoval aj s tými tam, čo pracovali na tom a Kde bola chyba? potom okolo 20. minúty. Chyba bola to, že keby bol Kubo pozdravil svoju manželku skorej, lebo od toho momentu vlastne, za to aj Kubovi ďakujeme. Ja ďakujem. Ode ďakujem. Tak od toho momentu už sa rozbiehol aj stream. No a klasický prípravný zápas, kde sa fakt všetci prestriedali, tempo bolo také adekvátne tomu, že predpokladám, že mali do obeda ešte ťažký tréning, Určite som ťa lebo bol. majú čo naberať. Myslím, že tréner po tomto zápase ešte si z toho nevie zobrať niečo z toho zápasu, ale dúfam, že ich sleduje na tréningu a sleduje ich poriadne, pretože čo ja musím povedať, z tohto prípravného zápasu ma zaujala hlavne jedna vec, že Ignatinko nepatrí do nášho klubu. Pretože kde skončil prípravným zápasom v zimnej časti, tam pokračuje aj v prípravnej letnej časti a to je katastrofa. Dúfam, že taký hráč a taká osobnosť, aký je náš tréner, to videl dneska a napísal si to do takého povedzného napesa. Ja som si tu spravil tiež riadnu poznámku s výkričníkom Ignatenko, zbytočná strata lopty. Tesne pred koncom dával takú domov prihrávku na obrancu a založil akciu supera. To išlo hlavne o prístup, tam mal dostať pomaly červenú kartu za ten faul a absolútne mimo diania, mimo všetkého. Tam, kde som ho videl v zime, ten posledný prípravný zápas, tam ten chlapec zamrzol a ak som niekedy vravel, že by mali odísť postupne Mustafič, Medvedev, Zuberu, tak nie, začnem takto, Ignatenko a potom sa už rozhodne. No najspodnejšie na tom celom príbehu Ignatinka je to, že to je hráč, ktorý došiel na Ligu majstrov. Normálne, že to je ten človek, ktorý mal dodať tú kvalitu v Lige majstrov, ale on si to tu váže, neváži. Ale neviem, ja ani teraz nebudem hodnotiť nejakého, že
výkony, že však Nie, ale konkrétne, prepáč, nielen ten dále. spravíš chybu, to je jasné, ale mňa skôr rozčujú také tie návyky, že proste sa otočí, že ten šlop bol zabudnúť. Nikto okolo teba nie je. Vieš, že tie návyky, ktoré má v sebe a toto do slovenskej ligy nepatrí, keď sa dominovať. Tak. Ja tam mám viac momentov poznačených z toho zápasu. Samozrejme, najkrajší moment bez debaty bol pre Janiko Jankoviča, ktorého dal gól, zatočilo to úplne dokonale okolo hlav súpera, ktorí stáli v múre. Už tesne predtým mal peknú streľu spoza 16, ktoré veľa nechýbalo, aby dal gól. Predtým mám poznačenú aj jednu jeho negatívnu, že jednu štandardku rozohrával naši hráči v 16 a tam zahnal nášho hráča až v dronovej zastávke, tam to Bajrič zachránil, aby to nešlo do autu. Ale ináč konečne snáď budeme mať niekoho, kto bude dávať góly priamo z priamých kopov. A zdalo sa mi, že trošku častejšie, než sa zvyklo, sa hráči snažili o strely spoza 16. Rozmýšľal som, kto všetko lebo však vieme, o tom je moderný futbal. Strieľanie spoza 16, to im mal vedieť každý futbalista, aj keď si myslím, že neviem, či v Slovane to každý vie. Bez debaty si vystrelí spoza 16 vieme, že Tigran, to je par excellence, Andra Šporár, výborná streľba, teraz Jankovič ukázal strelu, do budúcna budem to čakať aj od ďalších hráčov. Hino, sme už minulý rok spomínali v lige, niekoľkokrát mal výbornú strelu spoza 16. Ja si z Trenčína pamätám, že vedel výborne strieľať Rahim Ibrahim, ale Slovane to ešte neukázal. Raz dal taký gól. Možno raz jeden gól, ale tí ostatní záložníci takého Dajkyho niekedy som nevidel ešte, že by sa ani pokúsil o streľbu. Tak ono známe futbalové klišé, že keď nevystrelíš, nemôžeš dať gól. Ale však on to No poď. on to ten rozprával v tom podcaste s Kubom, že proste, že keď chceš byť proste dominantný a sa ti bude zatvárať obrana a budeš dobíjať, že potom si musíš pomôcť s týmito strelami zo 16, 18, 20 metrov. Presne na to som si spomenul aj ja, že vidieť, že sa o to snažia, že ten tréner im to asi hovoril, lebo u nás to nebolo zvyknuté takto strieľať. Ale páčilo sa mi, že jedno mužstvo to vedie do väčšej dokonalosti. Pozeral som, že Južná Afrika, Česko, či sa zadali Afričania, to skúšali skoro od polky. To som ešte nevidel. Tak ja bych len dúfam, že máme trénera, máme tam ten štáb, aj tí asistenti, tak ja dúfam, že si podrobne píšu, sledujú, pozerajú tréningy, aby sme po tomto sústredení už vedeli nejako oddeliť zrno od plieva, alebo ten, ktorí budú, ktorí nebudú pokračovať, kde nás tlačí topánka. A takéto prípravné zápasy sú výborné a teším sa aj na ten ďalší, že čo bude. Bolo v ruchových mikrofónoch počuť aj prácu zrejme realizačného tímu, lebo bolo tam veľa cudzích rečí, by som povedal. Aj samozrejme slovenčiny, daj, poď dopredu, ale veľa pokynov bolo aj v angličtine. To píči. Základné veci sa naučí. Ináč je to výborná vec, teraz ma to napadlo, to chcem povedať. K tomu sa ešte vrátime, čo mal Kubo teraz podcast s trénerom, bol výborný. Ja som nedávno, keď som bol na tej tlačovke, hovoril, že necítim od trénera takú nejakú emóciu smerom ku mne, alebo takú nejakú auru, alebo také nejaké vibrácie, vyžarovanie. Po tomto podcaste, čo mal Kubo s trénerom, som to už veľmi cítil. A tie podcasty, ale tlačovky sledovať je výborné pre mladých športovcov, aby sa učili pri tom angličtinu. Lebo už kto športujete, či máte 10, 15, 20 rokov, aj keď sa učíte angličtinu, ale takúto športovú sa naučíte najlepšie pri tomto. To pustíte vždy aj dvakrát, ja som si dvakrát vypočul ten podcast Kuba, s ním má taká športová angličtina, čo ide od trénera, je výborné sa ju naučiť a pre vás, čo chcete raz ísť do sveta športovať, treba to vedieť. Akože mňa oslovil od prvého momentu, ja som práve že nadšený, že ak sa on prezentuje, jeho myšlienky, všetko, ja len stále mám ten vzadu, mi to niečo hovorí, aby, že či sme si neodkrili vážne ten veľký krajec chleba, ale dúfam, že fakt na mňa pôsobí, teším, ja som stretávam aj ľudí a aj včera sme stretli fanúšikov a každý má z toho dobrý pocit, každý sa teší zrazu na novú sezónu oproti tomu marazmu, čo sme v podstate končili, tak uvidíme, no len ja verím, že na tom sústredení on fakt pozretým okom a rozdelí to tam tak, ako si aj ten klub predstavuje aj my fanúšikovia. Akože samozrejme teraz sú to iba reči, skutky budú neskôr, ale je vidieť, že pôsobil v tých kluboch takých tých, čo dominovali, či tá Barcelona, City a má takú tú mentalitu, proste aj keď nám vylosovali toho supera,
ako vôbec sa s tým neporšoval, proste on budeme hľadať na seba, už on má úplne inú retoriku, jak sme boli zvyknutí. Nezabudni, že všetci vedia hrať futbal. No také už by sme si tu bavili sa o tom, že čo nás čaká, aká ťažká prekážka. Ona možno, že on vie, že bude ťažká, ale nespomína to zbytočne proste. Fokusuje sa na svoje mužstvo, na naše mužstvo a nám nezostáva nič veľmi veriť to celé. Ale aj hráči, čo komentovali, že lebo však náš posledný podcast bol ešte predtým, než sme vedeli, kto bude náš predpokladaný super v druhom predkole Ligy majstrov. Hráči, čo to okomentovali, pozrebe, páčilo sa mi sebavedomie, nepovinnosť postúpiť a ja keď som sa dnes tým hráčom rozprával, musíme postúpiť a potom postupne treba posilňovať mužstvo, lebo tiež sú si vedomí, aj my, fanúšikovia sme si vedomí, že zase na Ligu majstrov mužstvo nemáme, aby neboli prehnané očakávania. Ale poďme ešte naspäť k tomuto prípravnému zápasu, lebo sme trošku odskočili. Ďalší moment, čo mám poznamenaný, ja som bol veľmi zvedavý, kto bude nový kapitán skôr. Viete, že skončil Vládko, skončil jeho asistent Tigran, ktorý býval ako druhý po ňom, tak tretí v poradí býval Guram skončil, tretí v poradí býval Kenan Bajrič, takže ten dneska aj začal zápas s kapitánskou páskou, ale keď prestriedal, tak pásky dostal Andra Šporár a keď ten prestriedal, tak išla Kevinovi Gimerovi. A to bolo zaujímavé tá 30 minútovka, že oni videli tam Dajky a Andráš. Neviem, akože či boli tak dohodnutí. Asi áno, lebo však Andráš mal nejaké zápasy počas prípravy, no a zaujímavé to bolo. A tak takto. 16-roční na ihrisku. Pri prvom zápase. To je jedno. Pre tých chlapcov to musí byť skutočne neuveriteľný zážitok. Som povedal, že to je mladšia moja dcéra. Vždycky, keď kúkaš nejaké dokumenty, napríklad tých veľkých futbalistov, že toho Beckhama a teraz na Netflix chodí, oni majú fotky s hlavnými trénermi zo šatne, keď oni boli deti 15 roční. A povedal som o tom, že títo 16-17 roční budú do toho kontaktu s tými mužmi a že sa budú poznať, že proste my ich budeme spoznávať, lebo my... Tak povedzme ich mená 16-ročných, jeden bol Tomáško a druhý bol Štefer. Ten sa dokonca mohol zapísať aj gólom v závere. A to je, že vidíš, že toho Beckhama s tým Fergusonom, že vidíš tú fotku, že on vedel, že má 15 rokov, hej. A to je ten klub, že to musíš prepojiť, jak sa hovorí tú akadémiu a tých žiakov s tým veľkým futbalom, že má to byť tá rodina. Preto bola aj moja myšlienka, keď som v minulom dieli vravel, že ja by som si zvolil a stavil 6 hráčov. Miesto toho doniesol 2 do základnej zostavy. A vlastne ten zvyšok, aby doplnili títo mladí hráči, aby rástli popri týchto veľkých, lebo veľakrát sme sa bavili o tom, že keď jeden mladý zapadne medzi 11 veliteľami. No ja by som Andrej povedal, že do základnej zostali teraz tie ambície klubu idú ešte vyššie. Ja by sa od nejakého záveru zápasu. Ja by som dal aj 3 hráčov nových do základnej zostavy, jedného do obrany, jedného do zálohy a jedného do hlavy. Nie, 3 nových hotových futbalistov. Ale hotových futbalistov, ktorí zase mladí do základnej zostavy. Mladí hovorili, že sa budú stredníko, a keď budeme, chceme raz dominantný futbal, a keď budeme vyhrávať 3-4-0, tak môžu 70 minúte kľudne naskakovať po jednom, lebo jeden takýto hráčik sa pri tých 11 nestratí. Áno, ale zase myslím, že nehrozí, že by 4 a 5 mladí hráči zostali v kádre. Ale ja by som si práve to prijal. Budú musieť sa vyhrávať a radšej nechrajú veľa v druhej lige. Oni môžu musia tam viacej vynikať, lebo zase, ja som si pozrel teraz zostava Slovana, je celkovo nezvykle mladá. Vysvetliť to, že radšej sa zbavme tých, čo tam šlapú tú vodu a už nám nemajú pre klub nulový prístup. Súhlasím, dneska ten Šarany. Radšej 2 Jarko by som dal silných, základná zostava, a títo mladí nech trénujú začkom, samozrejme nechodia hrávať za bečko. Ale každý z nich by mohol po jednom dostávať od 70. minúty, lebo fakt jeden hráč. Lebo máme už nezvykle veľa na naše pomery mladých hráčov, keď som si pozeral, že taký Pokorný má 24 rokov, hráč základnej zostavy. Gajdoš 22 rokov, hráč základnej zostavy. Jankovič 24 rokov, aj keď už teraz v lete bude mať 25. Nino 21 rokov, Irajang 21 rokov, Kolia Kukarevič 24 rokov, mladý Maroš 21 rokov, že máme tam fakt nezvykle veľa hráčov, keď mladých berem tak do 24, potom berem ten stredný vek 25 až 33 a takých na 33, Kevin Wimmer možno má 33. Keď som ja rád.
behavý futbal s vysokým pressingom, treba na mladých hráčov, vieš, lebo títo starci by to už No však je to veľmi dobré, ja tomu tlieskam, že sa takýmto smerom, ale tak či tak chcem troch hráčov, pokiaľ majú mať ambície, minimálne hrať Európsku ligu a aj tam bodovať, tak posilniť každú formáciu ešte jedným kvázi hotovým futbalom. Lebo stále si myslím, že niekto aj odíde. Na to musia odísť viacej. Ja, To je dvojka, ale kokocká myslím, že z dvojka. takých dobrých hráčov. To, že Ale odídu, myslíš, že ešte odídu dva? hráči, čo nie sú v základnej zostave, to mi nebude vadiť. To dokonca budem rád, ako hovoríš, ale sa obávam, že odíde niekto z hráčov z Nejaký základnej Blackman zostavy. alebo Mino. O Blackmanovi to čakám asi ako číslo 1, že odíde. Lebo som čakal predčasom, že číslo 1 odíde Nino, ale keďže má zdravotné problémy a opätovne, čo je smutná vec, sa mu obnovilo to jeho zranenie. Čiže ďalšie 4 až 5 týždňov nebude k dispozícii ani na prvý zápas druhého predkola Ligy majstrov, že najskôr na druhé. A práve táto sezóna Máme tu nejaké srandy. Títo sú srandisti, ale aj toto sú srandisti. So with the servers down for 8 hours maintenance, what are you going to do? Well, personally, I'm going to get some rest and also do some theory crafting with all the gauntlet abilities. Haven't had much time over the past few days with all the other stuff Nyx is bringing. So I'll leave a link in the video description. It's got to document all of the gauntlet skills, including the passives and the masteries. All my skills are at purple. They can get upgraded to radiant, but to easily compare versus our existing weapons that are still on purple that you're familiar with, I decided to leave them on purple. And they're just at level 1, level 2. You'll see that in the tooltip, but you can see also in the tooltip what effects get increased as you level it. That also gives you a bit of prediction of what's going to increase when you upgrade these up to, say, the next tier. Just be aware how Gauntlet works. You have this Eclipse of the Blood, so when you activate this, it starts draining your stamina over time, but you end up with basically a whole new set of abilities. They all do different things. That's why in the document, you will see on these initial pages 2 skills, and these are the same skill, just with Eclipse of the Blood activated for the red effect. It's also in the description of the skill just there. So happy studying. Just thought I'd quickly share this with you guys because I haven't seen anybody else make a document, so I scrambled one together quick before I go rest now. I should be able to view that fairly easily on my phone. So thanks for watching, and we'll see ya when the patch is live. Alright, this will be a quick brief guide on how to progress your gear in this new update Nyx. So first of all, the gears are no longer in tiers. So no tier 1, tier 2, tier 3. Gears now have item levels. And upgrading these gears has also completely changed. So yeah, we don't call them by the tiers anymore, but there technically is a tier 4 because the current tier 2, 3s are going to be capped at eye level 50. You cannot progress beyond 50. All the new Nyx items Čuj. start from 51 and goes up to 80. 80 is max. So eventually we have to replace all our gears with tier 4 equivalent, the Nyx gears. Because obviously higher the level, higher the stats. So the goal is to have all high level 80s. So how do you get high level items? We do not use growth stones to upgrade them anymore. It's kind of based on drops. So based on highest level of each category, weapon, armor, accessories. So it could be any part of armor, any part of accessory, any weapon. It uses the watermark system similar to old runes. So people who played New World in the past will also be familiar with this, but it's not per piece, it's per category. So if you get a level 52 dagger, and then the next weapon you drop is a crossbow, it'll be 53. I don't know how much it increases by, but it'll be higher than 52. Same for the armor, you get a chest piece that's like level 60, and the next one that drops is a glove, it'll be 61 plus. So that's kind of the basic idea of how eye level works. Some items have fixed eye levels. The heroics are fixed at 75. This new eye level system is really good change because before you get a heroic, you do a month of doing weekly raids to get it to plus 12. And you had to do that for the weapon, armor, and accessory. That would take at least 3 months. But now if you just get it, it's just max level. Brooch is also gonna stay at 50. And your tier 1 Arcos weapons gonna be 55. The Ascendant is gonna be 60.
The T2 outpost Gerazel, is 60, Gerazel. T2 ascended outpost is Gerazel. 70. And even though they're gonna be low level than the T4, the 81s, these outpost weapons are still viable because it's unique in its own way. Okay, so now you might be questioning, you are a dagger player, you have like a level 51 dagger that's perfect for your build. Do I need to wait until the same level 80 dagger drops to replace it? No. We use this new inherit system. So when you open the inventory, you go below, you click on inheritance, and then you put on your current equipment that you want to level. Say this 48 bracelet. Now you want to keep this item, you just want to level it. You use any high level accessory. So here you can see that level 50 brute is highlighted, meaning that we can consume this to level with this bracelet. So you don't need a duplicate, you just got the same category. So you can see here what the change is going to look like from level 48 to 50. These are the stat increase that you get, and the mats required. The green gem for accessories, the yellow for armor, the red for the weapons. So yeah, I'm just gonna go and click that. Now it's 50. So you don't have to redo your trades or anything like that. You get an item that you want for your build, you full send it, and then you just consume a high level item into it. So that'll be the new way of increasing our eye level, no more upgrading, tapping. Now we need to acquire the items. The main ways of acquiring items in Nyx is going to be this new system called Red Frost items. So when you open your inventory, you don't have this separate tab, Red Frost. It has total slot of 22. You cannot increase this, and one safe inventory that preserves. V živote tam items nepakne. upon death. To get these Red Frost items, you basically just gotta play Nyx. You do the activity in Nyx. So when you open Nyx map, Okay. all these yellow markers are like dynamic events. So you just Okay. go one of them, complete it, you get a chest that contains the Red Frost items. Okay. The easy activity will give you the green chest. Some of the harder ones will give you the blue ones. There are also like 6-man instances will give you the epic ones. And not all these events are just killing mobs. Some of them are puzzles, mini games, stuff like that. Once you have those Red Frost items, you go to one of these spheres around the map, and you'll be using this new resource Dobra, called nemusíš ty Flame obiť. Purification Nemusíš ty to turn obiť. it into an actual item. So this is how the interface is going to look like. That's the sphere. You interact with it. You place your Red Frost items into the sphere, like so, and it causes Solent and the Purification Flames, and it gets turned into either mats that can craft those new gears or an actual item in like runes. And it's important to know that these Red Frost items, you lose them on death or leaving Nyx, like the map, or logging off. This one save slot, you get +1 if you have the Da Vinci. Will only save the item on death. If you leave Nyx or log off, the ones in the save slot will still be gone. So unless you have the flames to actually purify them, you don't want to open these chests. Because these chests, you can just keep them in your inventory. It doesn't go away. So once you have enough flames, then you go to the sphere, you open this chest, and then you turn them into an item. So how do you get these flames? Mainly, you just go to the Sundry's Merchants, and you buy these 2 epic scrolls, the quest for Nyx. You buy 2 times a day. Each quest completion will give you 5k. So you can basically get 10k a day, and there's a cap of 50k. Also, if you read below, there's a weekly acquisition limit with brackets. So this quest is not the only way of getting them. You can also get it from the randoms of Nyx. This is the new extraction mode. So when you kill mobs inside that mode, you get between 2 to 9. And there's also going to be like objects and gathering around Nyx, and you get between 15 to 200. So that's capped at 8k a week, which is included in the total 50k cap. So that's the Red Frost items. You also just get the full item in co-op dungeons. There will be 2 new co-op dungeons in Nyx. You can also do the trials from the golden chest. You'll get the new items. Hall of Illusion, the solo dungeon. The difficult mode will give you the new items, the weapons. And if you do the nightmare, it will also include accessories. And of course, the Nyx war bosses will give you the level 80s. The Talandre Ascended bosses will also give you level 80 items. You can also craft these new items with the Cinder
You get this from Purification, as I mentioned before, and you can also get it from Honor Coin Merchant. This is a new PvP coin merchant. So the Uvidíme. contract manager will give you contracts to do Toto potrebujeme inside predať. the extraction mode, Toto hovno. Remnants of Nyx. They will give you honor coins, and there's a merchant next to him. And here you can buy various mats. And here there's a mix to do in inside the extraction mode, Remnants of Nyx. Takže to nebudeme will give robiť. you honor To coins. je sáčka. And there's a merchant next to him. And here you can buy various mats, including the Cinder, Takže tie veci nebudeme mať. Conversion Stone, Tread Honor Stone, 2 PvP rings. And another reason that we have to get these new items No, is that nebudú. there's a new system called Potential. So when you acquire these Nebudú items, tieto kokotiny. they To ja have robiť nebudem chance tie to dve, get toto. a potential. It's basically another line of stats. But what's it? Takže ten Nyx nebude pre mňa až taká masná práca, lebo tam bude strašne veľa sračiek, ktoré pravdepodobne robiť nebudem. Sračky, ktoré sú jednoducho sračky a sú vyhnicané. Áno. Lebo tam sa to všetko hýbe okolo nakladania kokotov do zadku. Mne sa dá, že celé je to postavené hlavne na kokotských misiách, na nakladaní do zadku, ľudia ťa tam môžu zabiť. Vyzerá to tak, že stále je to celé, väčšina toho je na tom postavené, skoro všetko. Is that there's a skill. Môžem You osrať. increase the skill level. And this is going to be the main source of trade to make Lucent. Before we sold traits, now we're going to be selling and buying potentials. So even if this is a bow, you get GS skill, crossbow skill, like every weapon skills. Uvidíme. So even if you get like level 52 bow and you're like a wand player, do not throw that away. Always look at the potential. And there's a very good quality of life where you can check the skill info. Uvidíme. Možno sa mýlim. The tab. Možno tam bude, možno sa to bude dať robiť dosť veľa aj mimo toho, aby mi kokoti nakladali do zadku. Tam určite nepôjdem. So yeah, you can inherit the potential to the gear that you are using. Do Nyxu, Seal it and sell it. do zóny, kde ma kokoti môžu znásilňovať a robiť zo mňa piču, kde ma primitívne môžu vyrezávať, tam nepachnem. Nikdy viac. Nie, že nikdy viac, to Use nepachnem. this new item called Seal Key. You can get 1 per week from Contract Coin Merchant with 1,000 coins, or you buy from the shop with 100 Lucent. So what this basically does is that it turns an item into tradable item, so you can put it on the market, and the buyer also just gets the full item itself. And you do that by clicking on the seal button here. You place an item, you use the key, seal it, and you put it on the auction house. Okay, so when you want to inherit the potential into the item that you use, you're going to need an inheritance stone. You can get this from a resistant goods merchant with the Máš limit, resistant metal. You can buy 2 a month. Another way of getting them is dissolving level 51 plus items. Môžem You have osať a teraz. chance To to je get it. sračka. And inheriting potential has a limit. That's basically what it's going to look like. So you To vás nezaujíma. can basically just inherit once, and you cannot use that item to inherit to something else. But it also says if you seal the item, the number of times the potential ability can be inherited is reset. So I don't know if you can unseal the item that you sealed yourself, because if you can, it's just basically 100 Lucent to reset that. But yeah, that's not really confirmed. But you only like put potential on like a piece anyway. And another way of getting the new items is transmute. You wanna convert at tier 3, and you require 100k points, and you have chance to get these new items. So overall, the game has changed a lot. It has shifted into more of a grinding, like a farming game, bit of an ARPG vibe, but also very horizontal. So it's solo friendly, casual friendly, also more open world activities. So you see a lot of people running around Nyx. So everything you do in Nyx is progression, no real timed events. You just log in, go to random events, do them. And also, Nyx itself is an Abyss dungeon.
So when you kill a mob in Nyx, you consume the Aegis token to get your weapon mastery. So while you're doing events, you're also burning the tokens. And you could also just have a burn session, create a party, get a spot, and just grind mobs. Okay, so I basically went over the basics of how To je dobré. the new Už nie sme items časovo will be limitovaní set len up, na bossov. how to get them, how to level Už ten them. timing je len And once I bossovia. play more, once I get more knowledge, To znamená, že žraloci I'll be končia. sharing that with you guys again as well. Alebo žraloci ostávajú? Yes. Teraz neviem. Možno len Nyx nie je časovo limitovaný. For the first mechanics, it's going to spawn green puddles underneath you twice. If you stand and get hit by these poison puddles, you will take damage over time, get less defense, and you will lose base damage. If you want to be pumping DPS, make sure you guys are avoiding this or running away and don't sitting in any of these puddles. The boss will put 3 debuffs on 3 different players. On each of the debuffs on top of their heads, it's going to say 1 star, 2, or 3. Now, in this order, the boss is going to do a slash attack towards them, and you can tell who's going for first. Of course, the one with the 1 on top of his head. So make sure you're moving. We also found out that you might want to be breaking the glass, the circle glass that you're standing on. So you want to aim the slash towards the glass. After the third is done, he's going to do a massive lightning shockwave. Make sure you guys are stacked together, and make sure you pop heals here because it's going to do a massive damage, stun you, and then he follows up right up with an attack, and here you want to jump right after the stun is done so you don't get hit by it. If you get hit by it right after, there's a chance that you might die. Then he will follow up the same pattern with the green puddles. Always watch out for the poison so you don't lose damage and you don't take more damage. The boss puts a blue flame arrow on top of somebody's head. On this player, he's going to jump, so you want to either move away from this player or you can stand on top of him and just block. To je všetko? Every third normal attack from the boss is going to do a smash on the ground. He does a right hook, and then he does a massive smash with his third attack here. You want to make sure that you're jumping so you don't get stunned. Also, he will do this whirlwind spin. So if you're far away from the boss, aka the range players, you will take heavy damage. Make sure you're staying closer to the boss during this phase. That is it. He just rinse, repeat rest of the fight. So that is the fight. It's not anything crazy. Just make sure that the healers is popping heals and shields during the stun phase right after the 3 waves of green poison attack. That's it. Tí bossovia sú uničení. Tí bossovia nevyzerajú, že sú nejaké extrémne ťažké. Že sú extrémne komplikovaní. Tento nemá žiadne mechaniky. Tohto by sme asi robili non-stop. Lebo ten druhý, tam potrebuješ vedieť veci. Tá mačka je otravná, tohto by sme asi robili non-stop, je to Wildkin. Čo nám vyhovuje viacej stále. Takže budeme robiť stále Frost Breath Cave. Ten druhý, tam potrebuješ vedieť kokotiny. Takže ten druhý, toto budeme robiť, tohto beasta. Mne sa zdá, že sa oplatí priamo na neho killovať pravdepodobne. Mne sa zdá, že tu nemusíme chodiť ani random. Že fortitudy nepotrebujeme.
Fortitude coin nemajú cenu. A robiť random je riziko, že potom budem musieť dostať mačku a to mi zase... Na začiatku určite nemôžem robiť random pravdepodobne. Ako síce teraz mám Da Vinciho kód, to znamená, urobím ho raz, urobím ho dvakrát. Ako je možné, že kúpim jeden Da Vinciho kód. Je možné, že jeden kúpim, bo tu na začiatku mi môže zarobiť. Podľa toho, aké veľké problémy bude mať. Ale tu pripúšťam, že nemusí byť zlé. Nemusí byť zlé odkúpiť jeden Da Vinciho kód. Pretože tie dungeony ti majú šancu zarobiť, keď ich spravíš, a čím skôr ich spravíš. Ako ten problém s Da Vinciho kódom je ten, že neviem, aké ťažké bude dungeony robiť s pičusmi, ako dlho to bude trvať. Keby som mal iba Titova, tak nepotrebujem Da Vinciho kód, lenže ja mám aj Houdiniho. To znamená, ak nekúpim jednému Da Vinciho kód, tak neviem, či to stihnem za celý deň spraviť. Aj keď mal by som, sú to 2 dungeony, 2. Uvidíme. Na začiatku začíname s Da Vinciho kódom, takže myslím, že nebude problém, pretože my začíname s Da Vinciho kódom na nejaké 3 dní, plus minus. 2-3 dní máme Da Vinciho kód. To znamená, tam keď spravíme tie dungeony, tam spravíme dungeon 3-krát a je to 6-krát. A tam sme už skoro vynulovaní. Takže ono by to malo ísť. Je dobré, že na začiatku máme Da Vinciho kód. To je jeden z tých kľúčasov. Dozme týchto soundistov. Zóna vidím, že by mohla byť Ninova, že by mohol ešte zostať, lebo ten útočný trojzáprach Marčeli, Šporár na hrote a na druhom krídle Barsegia by mohol byť veľmi dobrý a Nino by mohol hrať zápas, plné zápasy, lebo nemá tam tú konkurenciu z hráčov ako Vládková, z Robomák. Má tam jedinú konkurenciu Ira Younga a toho Starčinovačku. To není konkurencia. A nič je Nino, Koho chceš poviem predať? No, ja nehovorím, že že zarobili, ale čakám, že odíde Blackman. Blackman predpokladám, že odíde. Má taký vek, ja neviem, 28-29 rokov, hral na majstrovstvách sveta. Pre ňa je to asi tiež jedna z posledných možností zabezpečiť sa kvázi do budúcna. Takí Turci sú schopní ho kúpiť za 4 milióny, vieš. Tak, na 100 by som, až tak vysoko by som asi Ale nerúbal, Turci určite áno, vieš. Musíš si ich vedieť vypýtať. musí si vedieť vypýtať. Keď vedia Češi predávať za také sumy, že to je až nepochopiteľné, prečo by sme nejako... Ja by som to, Andrej, videl skôr smerom na východ. Ešte ďalej než do Turecka. No, ale ja hovorím, že oni sú schopní zaplatiť. Ale veľmi rád by som bol, keby Nino zostal. Lebo rátal som s tým, že odíde, ale toto by fakt mohla byť jeho sezóna do ofenzívy, aby sa mohol ešte drahšie predať. Lebo on mohol hrať zápas čo zápas v lige, v Európe a s takýmito dobrými spoluhráčmi, že keď boli zdraví. Šporár a Barsegian. Ja si nepamätám, že sme niekedy mali takú dvojičku ako Šporár a Barsegian, 2 hráčov, čo boli najlepší strelci ligy už a výborní futbalisti. Treba pochváliť aj Tigrana, jak pristúpil k tomuto prípravnému zápasu, lebo bolo podľa mňa aspoň z môjho pohľadu vidieť, že nesere na to, že... A do poslednej sekundy. Že išiel akože super, sa mi páčil jeho prístup, na rozdiel, jak ty si možno spomínal, tak to bolo fajn a neviem, ja sa teším na novú sezónu. Veľa ľudí, ja ako stretávam našich fanúšikov tiež. A čo mám nejaké hlasy z Rakúska, tak že je tam úplne že úžasná nálada Atmosféra. v tom týme, v tom kolektíve. Chémia také niečo. No. To je základ, vieš. Aj slabšie mužstvo dokáže pri dobrej chémii a pri dobrom nastavení poraziť aj velikánov, takže... Ale ako keď Jaro vraví, že ten Blackman, tak ja si to tam aj neviem predstaviť bez toho Blackmana, ale o toho sme sa opierali celú minulú sezónu. Áno, ale teraz, neviem, však aj v médiách, všetci sme to zachytili, chodia reči ohľadom toho Huga Páveka. Či je reálne, že príde do Slovana, nepríde, neviem.
ale ja som tu už počas jarnej časti spomínal, že by som si sem vedel predstaviť toho Žána Karničníka z celie. Slovenský reprezentant, šikovný fotbalista a teraz Láš celie sú veľké problémy, nejaké finančné, ide sa o veľkom šetriť a prepúšťajú, že nepredržujú zmluvy nejakým takýmto hráčom. Čiže ja myslím, že ak ho chceme, bolo by dobre potom hneď siahnuť čo najskôr, lebo je to hráč použiteľný na viacerých postoch v rámci obrany. Je odskúšaný, reprezentácia, zapadol by kolektív, má tu Bajriča, vieš, má tu Andráša Šporára, čiže za mňa by to bolo všetko fajn, je už síce starší, ale aktuálne by nám vedel pomôcť hneď podľa mňa z týždňa na týždeň aj v Európe, aj v Lige, aj všade. A v tom prípade, prepáč, to je tretí pokus, ako ho získať už. No tak, Dvakrát sa to nepodarilo. lebo teraz Sa vravelo a teraz mal prísť. A keď spomínaš to celé, tak akurát som dneska čítal, že ten Žiga Frelix Trnavý, ten brankár by tam mal ísť. Takže je možné, že tam sa niečo deje, teda, ale on by tam mal ísť, ale určite. No hlavne Lekiež došiel do Bratislavy a keď uvidí tú úžasnú partiu nového trénera, vysmiatého generálneho manažera, tak jemu sa nikam nebude. A vždy nám bolo tlmočené, že Bleky je v Bratislave veľmi spokojný, aj s rodinou, aj so všetkým. Tam do Saudskej Arábie môže ísť ešte Po 30. 30, no. A vždy nám bolo tvrdené, že je tu spokojný, takže samozrejme, že je to najpredanejší artikel, čo máme momentálne, ale keď je niekde spokojný, prečo by si to... ja myslím, že najpredanejší je Nino Marcelli, Ale ale keď to zranenie keďže je- teraz bol zranený, tak by bolo lepšie Ale počkať to a tú opakovať, cenu vieš. radšej na ňo aj jemu vysvetliť, že neviem, ako je to so zmluvou, ale fakt by si tu mohol zostať, aj to by mohla byť pre ňo taký pol rok minimálne taká sezóna, že Nino si takto, títo hráči zo Slovenska majú veľký príklad zo Žiliny a možno, že to je taký, že pokiaľ odídu, ja neviem, ako má dá zhodnúť Nino Marcelli zranený. Vieš, To, že opak... no ale tak pod 5 snad nemá. Pod 5 no ja neviem, aký má, proste tá cena dosť rozhoduje v jeho ďalšej kariére, lebo keď bude sa aj raketu, tak aj tak sa k ním tam budú správať a dajú mu viac šanci. Ale keď mi tu teraz ako zranený odíde za 2 milióny, alebo za koľko, ja neviem, si to predstaviť, tak narazí všetci Žilinčania v celej Európe. Že proste dostanú jednu pološancu, lebo takých tam majú 30. A sa tam ich pošlú na lavičku a konec futbalistov. Ja si neviem ani predstaviť, že by mal odísť Nino za 2 milióny. No, To si ale neviem. hovorí. Jemu musíme prijať veľa zdravia. Tak. Lebo keď je Nino zdravý a keď je v pohode, je nebezpečný. A myslím, že dnes má meniny. Nemá náhodou, dneska nie je náhodou Nina. Dneska má meniny. Nielen zdravé, ale všetko najlepšie. Dneska je Jano. Ale Jano a Nino. To je to veľmi Aha, to neviem. To neviem, to neviem. Ja, 24 je rezervovaný. Ja viem, že môj otec mal dneska Možno meniny, bude mať zajtra alebo včera, ale Nino určite jeden z týchto dní má. Nie, nemôže byť v slovenskom kalendári. No ja si to rovno vygooglím, Pozri, zatiaľ vy niečo určite je povedzte. dneska, ale Jana, to vieme, Tak. lebo, no. Ale hovorím, Janko nesmie byť Švedu, zranený. no. Nesmie byť zranený, pretože keď bude zranený, tak jeho cena bude, vieš, dokupy hráča, ktorý bol opakovane viackrát zranený. Je to smutné, ale je to realita. Nino oslavuje meniny 24. júna. No tak. Takže všetko... Kubo, zabudol si na Nina, tuším. Nevadí, len že si spomenul na hoz. Nedôležité. To je dôležité. Prídem ti na budúci zápas pomôcť v komentovaní, lebo máš tam veľa nedostatkov. Dobre, prvý Poďme k zápas. ďalším veciam, čo nás ešte upútal, lebo ja som si nejaké veci poznačil. Vidím, že si sa pripravil na to. No tak pozeral som futbal. Sme tu pre teba, poď. Aj si no, písal som. počas zápasu? No tak niečo som si poznačil. Čo povieš na Popoviča? Nemal Zapojil veľa roboty, dvakrát. ale v tej jednej, teda tá rozohrávka, boli tam nejaké chyby, ale rozhodujúci zákrok, keď ten mladý Tománek na začiatku druhého polčasu spravil, to bol Tománek, on tam spadol, nemyslím to zlom, stane sa, ja keď som bol prvýkrát za Slovan, tak ani sa neotočím a takýto mladý, ale no, spadol a vtedy to perfektne zachránil, aj mal pustú šancu supera. Sa mi páčilo, že nastúpil tento Tománek a Kubo to zabepal, že vieš, vždy to sme sa tak bavili, že to je taký rodinkársky klub, vieš, že Vajs tam má syna a toto takto a máme tu Tománka, áno, je to syn nášho bezpečnostného, ale len Kubo devetinu, Tak ale vy evidentne prišiel Kubo pripravený na zápas. ale áno, že super, ale že máte chápem, neblázni ma. No poď, lebo my sme tu dvaja len počúvame, ty si pripravený. V druhom polčase teda, okrem Popovičovho zákroku,
výbornej akcie Tigrana Barsegiana, čo som chcel pochváliť, že skutočne raz mal po prihrávke Gajdoša, čo bola štandardka, perfektne zakončil. Raz pripravil šancu pre toho mladého Štetera, čo netrafil prázdnu bránu. To by si aj ty dal asi. Ja určite. Vlado tiež. Ja by som to určite dal. Ľavou alebo pravou, si to je jedno. A potom taký špicák, sa mi páčilo, že zakončil v pohybe špicákom. Veľakrát potom volám, že nie je čas na nič, ale išlo to rovno na branka. Tam by to Messi uložil k jednej alebo druhej tyčke. Ale Messi je najlepší futbalista. A Tigran je tiež najlepší. Náš. Tak. A zaujímavá informácia, čo si Kubo všimol, fakt bol pripravený, že sa vymenili lopty. Že prvý polčas sa hralo s loptami, ktorými sa bude hrať Slovenská liga, a druhý polčas dali lopty Rakúšania. Výborný postup. Tango lopty. To boli také retro lopty, keď si pamätáte. Áno, tango je najlepšia. Tango je ikonická lopta. Však dneska tie Beckenbauer veľký kopačky, že to nahrajú veľa. Ako to majú tu... Spomíname dneska veľa Kuba, tak poďme k jeho podcastu, čo spravil cez týždeň s tým Ako dopadli? Výborný. Mne sa to veľmi páči. Výborný. Akože... Perfektne pripravené otázky, Kubo, jak si super pripravený bol na ten komentovanie. Ako dopadlo toho zápasu, Česko-Mexiko? Tak ešte lepšie si bol pripravený na ten podcast. Mne sa zdalo, aké by sa poznali... 2-0 dostali na Že im to tak normálne, že tam hladilo. Druhá vec, že som si to čítal v titulkách, tak možno, že im to tak neladilo, vieš. A ďalšia vec... Neviete športovú ambíciu, normálne písanú športovú. Mne sa ľúbilo, že sa nemusel Baďo pýtať. Čiže fakt to bolo vynikajúce a fakt ja som si to vypočul dvakrát, lebo výborné. Podľa mňa najlepší pomaly host. Ale budeme mať problém, neviem, ako to je s energiami. Čo som počul, že však v zimných mesiacoch, tak to je to svetlo, ten pán tam rozprával, že chodí o sebe na štadión a chodí Chodí aj tam do večera. Kto to bude platiť? Je tam veľa, no. Dúfam, že to bude ešte v tom. Buďme radi, že máme niekoho s takýmto záujmom, a keď odpovedal na otázku Kuba, Kubo sa ho pýtal, že ktorí hráči, s ktorými hrával, ho tak najviac ovplyvnili v živote, alebo kto boli najlepší podľa neho, tak spomenul tam nejaké mená, hlavne hráčov z Barcelony, povedal tam, myslím, že Puyol, Xavi, Iniesta, Messi a tak ďalej. A v tej chvíli som si pomyslel na to, že keď bude robiť takýto rozhovor možno 10-20 rokov a hodnotiť svoju trénerskú kariéru, tak možno sa ho budú pýtať, že ktorí hráči ho najviac ovplyvnili v rámci trénerskej kariéry, a možno raz povie, že to bol niekto zo slovanistov, alebo úspech Jaju Ture závisí v aktuálnej dobe od úspechu Andráša Šporára. Keď bude Andráš dávať góly tak, jak sme na to naučení, tak bude aj Jaja úspešný tréner a možno raz rozhovor povie za 20 rokov, že ovplyvnil ma Andráš Šporár, v sezóne dal 20 gólov a poťahol nás do Ligy majstrov. Za mňa jeho úspech závisí od druhého predkola Ligy majstrov. Lebo keď to prejdeme, tak podľa mňa dostane dostatočný čas na to, aby vedel to mužstvo vniesť mu svoj štýl. Neprajem si to, ani to nebude, verím tomu. Horšie by bolo, keby sme neprešli druhým predkolom a museli by sme bojovať do toho Európu. Myslím, že tam by sa dostal pod tlak a nebolo by to už také jednoduché. Ale hovorím, pre mňa, za mňa, aspoň si to myslím, je úspech. Ak prejdeme cez to druhé predkolo, kvalifikujeme sa do tretieho, už bude priestor aj na tú prácu aj v lige, aj v poháre. Takto, spomenul tam tých hráčov, čo spomínal. Pamätáme si, keď došiel tréner Weiss a dostal takú voľnú ruku, že sa môže doniesť tých hráčov, ktorí mu sedia do toho mužstva. Ja to zatiaľ nemá, že si doniesol Kankavu, Kašiu a takto. Desím sa, čo by doniesol Jaja Ture, keby mal tú možnosť. No ja, počkaj, Ja sa desím toho, čo by tu behalo. Ja stále verím, že on túto príležitosť dostane. Bojím sa, čo tu stále omielam dookola. Či mu ju budeme vedieť naplniť, ale viem si fakt predstaviť, že on zdvihne telefón a aj 100 hráčov sa mu nájde. Ja tiež dúfam, ale na druhej strane zase asi to nie je až tak jednoduché, lebo veľa bolo takýchto afrických hráčov. Ale povedzte mi, chlapci, teraz meno, lebo tak bol som, teraz je leto, človek stále chodím po večeroch na pivo alebo na nejakú party. No neboláš ma. Ale tak sme sa bavili, však ty máš stále starosti. To je pravda. Sme sa bavili, nikto nepozná žiadneho afrického trénera. Viete dať meno nejakého trénera z Afriky? Nechcem povedať, že slávny. Aspoň či poznáte meno. Normálne mojich kamošov. No to ani nevieš, kde trénuje, ale čiže africký tréner není podľa mňa doposiaľ žiadny
čo by sa, nechcem povedať, že čo by bol slávny, ale čo by sa aspoň trošku presadil v Európe. Nikto, a dal som si robotu, však som si to googlil, však by som to nevedel. No. Zatiaľ jediný titul v rámci európskych mustiev, európskych líg všetkých, získal z afrických trénerov tréner Eibo, nevieme odkiaľ je, v Albánsku s Tyranou. No, pred pár rokmi. A je taký známy Africký. Najznámejší africký tréner, Sandy Olise, ten poznáme, hrával v Ajax, takto fotbalista, trénoval v Holandsku Fortune Sittard. Len tak, že trénoval Holandskú ligu, ale žiadne nejaké úspechy, že Nesnaž nás, prosím ťa, my sme ešte pozitívni. Ja verím, že Jaja bude číslo 1 z afrických trénerov a s tým, že jeho trénerská kariéra začína v Slovane, tak to bude mať celý život v životopise. Tak, to určite. Začínať v najlepšom klube, na najkrajšom štadióne za mňa. Však robí reklamu tomu, keď sem prišiel, všade kde dáva nejaký rozhovor. Ja hovorím, prekladajú to aj do Anglicka. Marketingovo sme ustrelili ešte aj Ligu majstrov. Tento náš, ale vieš, robí reklamu tomu, čo ho tu čaká, aké priestory, aká kabína, aké regeneračné zariadenia. Jasné, že tie tréningové plochy nemáme také, ale ten štadión a toto je famózne. Keď som videl tú fotku, ako tam odfotili s tou striedačkou. Jame, Zarastenou cenu, že? No do sveta, ty vole, daj. štadión máme krásny. Skúsme, možno to už povedať. Treba povedať, Iba bola, že chvíľka ticha, tak ja som chcel povedať to, že začal aj ten predaj tých permanentiek, ja som to povedal opak, ale nevadí, to som ja. A 4 000 sa predalo Cena je na prvú šupu, prvú fázu. Teraz prebieha tá druhá, kde si môžu tí permanentkári zmeniť svoje miesto. A potom od 29. tuším sa mi zdá. Tretia fáza. A už si hocičo, tak taký mám bol rekord, 5,5 bol minulý. Neviem, ale toľko som presvedčený, že prekonáme minuloročnú. A keď prejdeme druhým predkom, tak to zase niečo naštartuje. A keď prejdeme tretím, tak zase bude 10 000. Ja len potom apelujem na tých, čo si kúpili tieto sezónne permanentky. Tak, že, lebo minulý rok sa krásne ukázalo, On že... povie sezóna aj tak tam Tak mám to slovo rád. Takže budú chodiť aj tí, čo si ich kúpia, budú chodiť na každý zápas. Nie, že sa stane to, že jak sa stávalo teraz v jarnej časti, že 2,5 tisíc ľudí nechodilo nakoniec na tie zápasy. Tak dúfam, že všetci, čo si ju kúpia, tam budú pravidelne chodiť. No nejakí začnú chodiť aj len kvôli tomu, aby videli Jaju Tureho. No tak to bude chodiť celá liga, to sa môžeš spoľahnúť. Určite. Návštevnosť celej ligy stupne. No ale hovorím, potom keď si ju kúpite, choďte prosím aj na ten futbal, aby sme ten štadión naplnili, lebo aj tí hráči si to zaslúžia a aj ten štadión je krajší, keď je plný. Aj tento diel vám prinášame vďaka Fortune, aby sme nezabudli. Ja dúfam, že to bude predanie toho. Určite si natipujeme, ale musíme spomenúť ďalšiu významnú udalosť. Tento týždeň vy ste boli pri hrobe Petra Dubovského. Jasné. A my sme ten žreb už prebrali, lebo ty si vždycky, keď bol taký žreb, tak ja som mal dva všetko. Ale odkedy som kúpil Cordio za 14 000, 7 000 sme zarobili. Hej. To znamená, už som 7 000 zarobil naspäť. Informácie. Koľko ste letenka, ubytovanie, Do postupy, do ja myslím, že tak prebehol, že aj ne... sa k tomu môžeme vrátiť za chvíľku, ale poďme k tomuto, čo bolo. Absolvovali ste vy dvaja, išli ste zdať hold paviatke Petra Dubovského spolu s nejakými ďalšími slovanistami, bolo tam výročie jeho tragickej smrti. Tak povedzte niečo o tom, ja som pár fotiek síce videl, čo ste mi poslali. Tak stretli sa tam zástupcovia viacerých fanklubov. Bolo to milé stretnutie, s futbalistov prišiel Jaro Týmko a bol tam aj Kiko Gala. Porozprávali sme si niečo o Peťovi, tej mladšej generácii sme pripomenuli, aký to bol významný hráč. Veľmi peknú reč mal Tomáš. Tomu chceme Tomáša Černáka musíme... strašne veľký hod tomu Tomášovi Černákovi, ono je taká, nie že neviditeľná, ako registrujeme ho všetci a v tom, jak sa tam pohybuje tým slovom, ale to je strašne dôležitá postava Slovane. Historik, vy kto neviete, veľa vecí vie o Slovane, burcuje ľudí, poďte si pripomenúť toto. A tí to začínajú od na podcaste, ktorý bol teraz pred Jajom Turem, čo robil Kubo Vrbinčík s pánom Švehlíkom a tam bol hosťom aj Tomáš Černák. Jaro Týmko mal, myslím, dobrú reč povedal, opísal toho Peťa, ako to fungovalo.
pre tie mladšie generácie, oni možno tak až si nemajú navnímaného toho Peťa Dubovského, ale treba si fakt zobrať, že on z nášho klubu prestúpil do Realu Madrid v čase, keď tuším len 3 legionári mohli hrávať v týchto súťažiach. A to som chcel aj povedať, že treba si uvedomiť to, že tá generácia okolo neho v tých 90. rokoch, tí nevypustili jeden zápas, tí bojovali za klub, za farby, za ten znak, čo mi teraz niekedy v niektorých zápasoch chýba, ale pevne verím, že teda príchodom takejto persony, ako je náš tréner, sa to zmení a už neuvidím laxné výkony, lebo tie v 90. rokoch si nikdy nevidel. Videl si bojovať hráčov od poslednej do poslednej minúty a to hrali Československú ligu s inými mužstvami. Tak dúfam, že príchodom tohto trénera sa zmení aj toto myslenie tých hráčov a viac, alebo videli sme to veľakrát na tribúnach, že Počkaj, potrebujem dať nábyt telefón. zmení a Špekačka. tak budú bojovať. A dojď si minerálku. Neviete, alebo ste nezažívali jeho na ihrisku, pre nás troch to bol úplne Už dozadu? najväčšia legenda všetkých čias a už je 30 rokov, čo nehrá za Slovan a stále si ho pripomíname a stále my vieme, veľa gólov si vieme naživo spomenúť, také, kedy dal, odkiaľ. Ináč Jaro tam rozprával, že aj oni ho tak vnímali, Jaro že, Týmko hovorí, že vlastne oni ho tak vnímali, že on to tam za nich všetkých vybaví, ale ja som si ho potom zobral Jara bokom, že Jara je príliš skromný. Keď si tak spomenieš na Jara Týmka, akože to bol, že najväčší, akože, dobre, povedz si Lácko Pecko, mali sme tu takých rýchlo krídla, povedz, že Ondro Krištofík, boli tu také podobné typy, ale keď zoberieš to Jara Týmka, ty vole, čo on všetko zniesol, proste, že bulldog, všetko tam pripravoval, akože neuveriteľné a tá skromnosť a pokora neuveriteľná. Jaro to aj povedal pri tom hrobe, že on to všetko vystrelal, ale vlastne ja som mu to aj pripomenul tam, že ja osobne si myslím a vnímam to tak, že veľa tých gólov, ktoré Peťo dal, bolo preto, že Jaro vedel tú loptu prikryť asi v tej dobe najlepšie zo všetkých hráčov, ale fakt každý sa v tej dobe podielal na tom veľkom úspechu v federálnom titule a škoda, že tam neprišiel aj niekto priamo v zastupcom klubu, lebo myslím si, že aj keď to... Dáme si plecu len Kofolu, trošku budeme srkať, tú klasiku, by si to zaslúžil. tú schizofréniu. Bolo tam aj povedané pri tom robe, že možno si toho Petra Dubovského viacej vážia v tom Oviede, ako sme si ho vážili tu myslovene. No vo Viede má aj svoju ulicu. Ja by som chudne nejakú ulicu, je ulica pána Hegelhofa, Perila Tehelného Pola, čo je tiež legenda ešte starší čas, ale kľudne, lebo by sa mohla minimálne zástavka volať, alebo ulica Petra Dubovského. Keď si to preniesieš do dnešnej doby, že by to bolo v dnešnej dobe, tak to by on by bol hráč určite minimálne taký kvali, ako bol De Bruyne a takýto, vieš, čo tvorili. Určite, ale fakt v spolupráci s mestom by sa mohli takéto nejaké veci poriešiť pro legendu. Však možno tá spolupráca aktuálne s mestom nie je bovejaká, ale však možno do budúcna budú voľby, možno tam bude už niekedy nejaký starosta, čo je rodak z Bratislavy, alebo čo má vzťah k Slovanu, alebo niečo, uvidíme. A však podarila sa nám pekná vec s tými autobusmi vtedy, takže... To je super vec. Ani neviem, lebo hráči, keď sme tu mali Roba Viteka, som sa opýtal na spoluprácu s mestom, vtedy spomínal, že sú pozvaní na nejakú slávnostný obed alebo večeru po oslave titulu, ale nezachytil som nikde fotky z toho, či to vôbec bolo alebo nebolo. To je ťažko povedať, ale hovorím, že včera to malo fakt, že dobre to bolo, ne? Malo to úroveň. Ja dúfam, že tam bude sa stretávať čoraz viac a viac ľudí a ono je to začne byť taká tradícia každoročná, tak je to tam na 10-15 minút, takže není problém. Takže trošku vyborcujeme nejaké veci. Poďme sa podrobnejšie povenovať tomu žrebu. No, konečne. Žreb momentálne kádiť, páni. Ukážeme si Kofolu, trošku budeme srkať, zase tú klasiku. To klasická Kofolo originál. Klasická Kofolo originál. Áno. Klasická Kofolo originál, že aj 2-litrová servátka, veľký valebok, veľký petolízač. Veľký petoš. Takto to vyzerá. Trošku vyluxujeme obrazovku. Už je to záprašené, sú tam všelijaké krkavčie zázvory. Takto to vyzerá. Že to spravíme ako prvé, vyluxujeme to. Ideme to vyluxovať.
s klasickou drevotrieskou. Takže ono je to drsné. Jednoducho. Dožili sme sa časom, aký sme sa dožili. Všetci sme vedeli, že raz to príde, že raz tá schizofrénia si nás nájde. A už si nás v podstate našla. Prvá várka, to prvé sústo schizofrénie už je na nás. Svoje gurmici vzadu zarezali, skrytý v rohu ako bačkurka, prezdielali v našej komunite aj gurmik. Tak v tomto teple všetci on relaxujú, snažia sa nejako rehabilitovať sily. Predsa len, koľko tu máme? 31, 31,5, skoro 32 stupňov to reže. A to je len vzduch. Tá skutočná teplota vzduchu je oveľa väčšia. Tu je čistá sauna, čistá schizofrénia. Tu končí sranda. Takže čaká nás veľmi, veľmi ťažké obdobie. Keď by radšej tieto tvrdé práce dali v zime. Predsa len keď je zima, tak sa stále lepšie pracuje, keď je chladnejšie, ako keď si v saune. Ale to už je pase, to už je tá lajoška. Z toho sa treba vyrovnať, pretože tak to je. Zoberieme ešte z vrchu tiež nejaké petolízače. Čo, ja toho im tvrdé, ja toho im mrazne. Dobre to nie je, ale znova, kedy to bolo dobré. Treba sa nalať čistého súdka, kedy to bolo dobré. Takže posledná várka. Už to len pretreme takým makavelizmom, ako sa hovorí. Aby tam neboli také veľké čmuhy. Takže už je to iba taký makavelizmus. Myslím, že som to dobre spravil. Pôvodne som aj neplánoval. Útrať. Takže robili sme na čas.
Pôvodne som to chcel nechať tak, ale on sa rozhodol. Dorazíme týchto troch píčusov, teda troch píčusov. Predkolo Ligy majstrov sa vyžrebovalo a vyžreboval sa aj súper náš pre druhé predkolo. Jeden z možných súperov, ktorý bude víťaz dvojzápasu Levadia Tallinn, čo je estónsky majster, alebo gruzínske 1999 Tbilisi. Niekto poznáte tento klub pod menom Saburtalo Tbilisi, niekde v tabulkách je uvedený. A teraz kto je favorit z toho dvojzápasu? Tak o niečo väčšiu hodnotu na transfer markete má to gruzínske mužstvo, ale to je stále to menšia hodnota, než je samotný Nino u nás. Takže povinnosť je postúpiť, ale trošku ma brzdí to. Pamätáme si zápas s gruzínskym mužstvom Batumi. No. Není to tak veľmi ďaleko, čo nás zachránil Vládko Vajs v poslednej minúte gólom z rohu. Tam sa začala písať nová éra. No, tam myslím, že sme doma remizovali a potom sme tam dlho prehrávali 1-0. Niekedy pred koncom dal gól Tigran, vyrovnávajúci, čo bola už výborná taká strela 16, presne si aj ja pamätám. A potom v nadstavenom čase Vlado z rohu to otočil na 1-2 a išli sme domov mimoriadne spokojne. Viem, že vtedy sme sa strašne tešili, že aj si pamätám tie detaily, ako som to kde s kým pozeral, lebo to sú nezamodnutelné okamžiky. Vlado stále tvrdí, že to chcel. Polka mústva vraví, že ne. Ale Vlado si stál vždy za svojím, že to chcel, tak... Vlado, keď si stojí za svojím, to nejde do podcastu. Takže, ale tam sa začala, pamätáte, tam sa začala písať to naša európska cesta. To bolo... Dobre, ja čo som pozeral, Estonci, súpiska, celá Estonska. Áno. Gruzínci, celá Gruzínska plus 3-4 legionári. Ale čo som pozeral, tak obidvaja hrajú súťaž. Oni hrajú ten model, že... Opačný. Áno, že nezačínajú, že majú rozbehnuté ligy svoje, áno. No, To je takže... nevýhoda pre nás asi. No víš, to je to, že proste, že čo je výhoda, že či si odpočitý, či to je také, vieš, presne to, že máme pekné počasie, my si tu točíme podcasty a keď sme zima, my ideme na futbale. Výhoda je pre nás to, že si ich môžeme ešte raz ísť napozerať, vieš. Viem, že aj na tieto ich európske zápasy chystá sa tam delegácia zo Slovana, ide pozrieť ich. Oni nás zatiaľ budú môcť vysledovať tiež samozrejme, ale len v príprave. Čo je vždy predsa rozdiel medzi ostrým zápasom. To je škoda, že vlastne, ale pozor, tento rok máme prípravné zápasy s kvalitnými supermi, čo je zmena oproti minulým rokom. Takže to by nám mohlo kvázi pomôcť. A nás s Andrejom mimoriadne potešilo, že začíname vonku, keďže v tom čase sme na dovolenkách a na odvetný zápas, teda na domáci, na Telom poli, budeme pripravení na tribúne. Dúfam, že aspoň Bystrice stihnete. A ešte dokonca sa že sa sobotu vrácame naspäť, takže nám ešte prial, že pôjdeme ešte aj na dovolenku do Bystrice. Takže tak. Takže sa máme na čo tešiť, už sú zverejnené presné časy prvých troch ligových kôl. Aj časy Má nejaké nové informácie? Aj domáci zápas prvý s Podbrezovou. To je koľkatého? Ten Podbrezová, to je tuším 1.8. Ale ten brud sme namaxovali, namaxoval som všetko každému. Dobre, lebo tam sa robí jedna veľká oslava veľkého fanúšika Peťa, takže... Namaxoval som všetko každému. Aj brud som namaxoval, aj rukavice, aj tretí som tam odovkol. Pretože tieto toto, čo mám teraz na sebe, toto vybavenie, toto brnenie, toto triko, ja odhadujem, že budem používať minimálne 2 mesiace ešte. Pretože neviem si predstaviť, že by som dropol ďalšie a aj keď dropneš ďalšie, tak stále to potrebuješ vylevelovať, plus nemáš tam tie trady všetky, ktoré máme, to znamená života budiče, tónu života by sme stratili a podobne. Takže áno, no. Preto som to namaxoval, lebo tieto veci, ktoré mám, aj tento brúč, všetci vieme, ako to ja vnímam, pre mňa je to biznis. Ja nepotrebujem byť extrémne silný. Ja točím financie, predám, zarábam, točím tovar. To znamená, v momente, ako postavíme tú klovku
ako postavíme tú klovku, tak ju predám. Ona sa bude dať 100% predať za minimálne 2000. To bude najnižšia suma 2000. Otočíme financie. Ale samozrejme, už teraz som trošku že som odlišný, pretože trpasličí meč, ak bude, takto. Ak predám Cordyho, tak potom trpasličí meč kúpim aj za 14 000. A v podstate trpasličí meč je náhrada Cordyho. Cordy je úplne srákora. Ako vozí na tohto Bigera. Toto je masívny Bigger. Ako tu končí sranda. 38 statov. Do toho 9 cooldowny navrch. Hej. Brutálny pasívny efekt. Každé 4 sekundy. Ako som povedal, to sú minimálne každé 4 sekundy. Môžem rúbať Cruel Smite. S masívnym damageom. A možno ešte častejšie, možno to bude každé 3,5 sekundy, v podstate každé 3. Je to tá šanca. Ťažko povedať. Lebo tu sú návrh ďalšie cooldowny. To nie je len, že toto mi dá 50%. Tu mi dá ďalších 9. A plus to, že mi dá aj Wisdom, tak to je ďalšia vec. Takže očakávame tvrdú parafrázu. No. Takže toto je meč, ktorý jednoznačne, keď bude do 10 000, ho kúpujem hneď. Toto uvidím, že stojí 10 000, klikám. Klikám to je instaklik. Ako nad tým aj neuvažujem. To už teraz viem, toto uvidím za 10 000, klikám. Klikám, obratom dávam na predaj za 19,5 000. A ak sa nepredá za 19,5 000 za jeden mesiac, tak až po mesiaci by som používal. Možno ho stiahnem na 18,5 000, ale skôr nie, pretože toto chcem hlavne používať. Už keď to predám, už nech to predám za v podstate dvojnásobnú sumu, ako som to kúpil, to sa mi oplatí. Ďalší pakilo, ktorého by som potom zohnal, by bol, dá sa povedať, pomaly zadarmo. A o tom to je točiť financie, hýbeš tovar na burzách. 10 000 klikám. Okamžite. To je brutálne. To je masochistický. To sa tvrdo a rázne klíka. A čo sa týka tej novej zóny, výhoda je v tom, že už tam nemáš, že už nie si limitovaný časom v tej novej zóne. To znamená, ak by sa nová zóna rentovala, tak sa dá povedať, že Trón sa dostal do toho stavu, keď môžeš ho točiť v kuse 6 hodín za sebou. Uvidíme, čo spravia so žralokmi, či to nechajú, či to všetko zrušia, ale podľa mňa stále budeš mať limitované eventy. Ja si myslím, že budeš mať stále limitované eventy, len v Nixe nebudú limitované eventy, podľa mňa. Podľa mňa žraloci ostávajú. Takže sme sa včera o tom bavili aj pri Robe, že aby sme to možno stihli zo Slavy na futbal, alebo futbalu na Oslavu. Každý si to nájde ľahko na sociálnych sieťach Slovana, aj keď ja si stále myslím, že tam do poslednej chvíle, keď hráš tie európske zápasy, sa môže predsa len hocičo zmeniť, lebo my dávno sa tu dohodneme, že hráme v nedeľu, keď nám náhodou UEFA dá na útorok európsky zápas, tak sa to platí pravidlo, že musia byť 3 dní od zápasu. A hlavne my si môžeme jeden zápas aj, tuším, odložiť. Jeden zápas si môžeme odložiť. Ja som hneď pozeral, že najradšej by som si odložil, lebo na 8.8., keď my s Vládkou máme už lístky pol roka na Robbieho Williamsa na koncert, som pozeral, že vtedy hrá Slovan v Trenčíne. Hneď ma napadlo, že mohol by to ten zápas, čo Slovan odloží. Koncert, helikopter, letisko. No, obidve všetko je 8. presne večer. Oldři. Dojdem za tebou. Jak? Za chvíľu to už vypukne. No, že ja som si to vykahodára všetko. Ja volám tomu Martiňákovi. Za chvíľu to vypukne. No, kedy máme ten ďalší prípravný zápas? Pondelok. To je meč, trpasličí meč. Toto je hovno. Kto ste nepozerali ten dnešný stream, spomínali, že sú v jednom hoteli meč. Červenej zvezdy a že presne striedajú sa na ihriskách, jak skončia jedný tréning, idú ďalší.
A to už bude asi viac také vyhypované, ne? Že tam už to... Keď sú na hotovi, tak asi ne. Ale ne, už Asi ne. to bude asi mať aj vyššiu kvalitu. Ale to bude ten taký ten zápas, jak minulý rok, že vlastne dohrajú aj idú hneď domov asi, ne? Či? Ja neviem, dokedy sú tam a ako to majú nastavené. Potom samozrejme vieme, že ten tretí zápas, čo hrajú prípravný so Sláviou, že to už sa bude hrať inde, tiež niekde. A to Slávia, vidíš to? Tak jak to bolo? Slávia oslovila nás, či my Slávia? To je pre mňa záhada. Či Zlaté Moravce nám posunuli zápas? Andrej, je to viac menej jedno v každom prípade. No není to výborné, jedno, že hráme. pretože sa Slávia jedného dňa vymedzila, že nebude sa s nami ani len jednať, ani sa rozprávať. Ale A keď mne je- sa zdá, že keď prišiel tréner takéhoto zvučného mena, zrazu sme pre Slaviu zaujímavý artikel. Neviem, ale ja tomu mimoriadne, keby som si mal vybrať jedno mužstvo, čo chcem na prípravný zápas, tak je to Slavia alebo Sparta. No, ale nie jedno. Ako nerozprávam o Barcelone a o takýchto veciach. To povedali v minulosti tiež, že sme zabudali. No, Vieš, to je vec, ktorú proste nepustí. Viem si predstaviť iné prípravné zápasy. tak Tady ti poviem. cesta nevede. Z jedného dôvodu, že je to také, jak to povedať, najväčšou pravdepodobnosťou prehráme. Čo? Ten Vládko, zo nemusíme Slavie. prehrať, No lebo- potom, jak sa k tomu postaví. Lebo tak oni len začínajú prípravu, vieš, oni smerujú Dobre, prípravu k tomu, že ale hrajú Počúvať skupinu Ligy plné majstrov. pepické reči. Vy nepočúvate české podcasty. Vy ani neviete, za čo nás oni majú. Nepočúvame, práve preto si s nimi rád zahrám, keď je takáto možnosť, lebo Dobre. a v Európe, keby nám ich vylosovali české mužstvo už v nejakej takej ligovej fáze, tiež by som sa veľmi tešil. Perfektný výlet do Čiech. Dneska sa tam ešte učia vysloviť Poláci? slovo Branislav Fodvek. Nevedia to vysloviť. Nevedia nič. Tak, My sme snáď pre nich sa to Ázia. naučia, snáď sa to naučia. A dúfame, To je na nás, aby sme ich Bráňovi držíme palce. No a poďme si ešte natypovať. Poďme si natypovať, rozmýšľali sme, čo cez víkend sú zaujímavé zápasy. Jeden šláger je tam v rámci majstrovstiev sveta, Šláger. Panama, ale tu asi necháme tak. Áno. S Panama s kým to hrá? S Anglickom, ale radšej si natypujeme dve kvázi mužstva zatiaľ, ktoré všetko vyhrávajú, a to je Norsko, Francúzsko. Najlepší strelci na jednej strane Mbappé, na druhej Haaland. Messi je teraz ten král, ne, tých, ako vyrovnal, či prekonal ten rekord Kouzeva. O 2 góly. Ale viac, ešte to je Mbappé, ešte to je jasné. On môže ešte- tu na to ešte môže predbehnúť. Ale on je hlavne ešte na dvoje majstrovstvá. Áno, jasné, áno. Takže o tom to je jasné, že majstrov dá najviac gólov. Ale samozrejme Messi mu treba zatlieskať. To, čo v jeho veku dáva, ja som si pozeral ten jeho život, teda jak začínali, že jeho prvý štart na majstrovstvách, neviem, či si pamätáte, keď prvýkrát nastúpil na majstrovstvách ako nejaký mladý hráč, v prvej minúte hneď, ak hral bol na ihrisku, hneď dostal červenú. Áno, zaujímavé momenty, že ako ide jeho kariéra. Ja si pamätám len jednu vec, že raz povedal Boh, že Ronaldo je najlepší futbalista na svete a Messi sa dozadu ozval, že ja som také nič nepovedal. To si ja pamätám. Ja ich mám rád všetkých, je super, že žijeme v ére takýchto veľkých futbalových hviezd, ale Messi ho niečo viac. Tak. No Poďme teda natypovať tých Nórov už Francúzmi. Ja neviem, či vyjde na ňom. Ja na Messi nevidím Najväčší nič. favorit, lebo vy ste dvakrát vyhrali posledné veci, to je Jalty, ne? Olise gol. Nič také nerobí. Olise, to je kto? To je ten tréner, čo som tu spomínal. Jak sa volá? Ten z Bayernu. No tak. A ten Sandy Olise, ten A čo si myslel, že aj ten No, ja som myslel, že spomínaš ten, ja som tu spomínal, že ten, čo trénoval Možno, Holand. že mám zlú anglickú výslednosť športovú, ale Olise, ten čo aj za Bayern. A ja dám, že ani jeden z nich nedá gól. Čo 0-0, či čo? Ty myslíš, že Strelcov, že ani Mbappé, ani Mbappé, ani Haaland. Ale musia nastúpiť, on sa tvoj tým nepočíta. A že nastúpia. Zákonným zostave možno ne. Teda nastúpia. No, keď nastúpia. Ja hovorím, že ani jeden z nich tentokrát nedá gól. No tak ja dám, že Mbappé dá určite gól. Ale fandím Nórom. A teda? Doprial by som víťazstvo Nórom radšej. Tých mám rád, taký severania, vieš, keď ukazujú ich fanúšikov, akí sú tam, že tí fanúšikovia norskí, tí sú také osvieženie celých tých majstrovstiev. boli. Dobre, že to spomenul. Poďme ako tým majstrovstvá sveta, aj keď to není náš Charlotte Kari. Rabíš o tých Nórov, všetci a Škóti, že paráda. Ale všimáte si to, že pri tých, napríklad aj tá Amerika, keď hraje, proste rozhodca odpíska koniec zápasu a nastupuje DJ v tom momente.
Proste pustiť tam, nepustiť tých divákov z toho Ja hľadiska. som ešte ani jeden zápas nedržal Nepustiť, dokonca. celé pustiť tam nejaký svetový hit, proste 80, 60, 90, neviem, 1000 ľudí to tam spieva, ich nepustí a hráči sa zatiaľ motkajú, zdravia, až potom idú ku svojim táborom. Tak? Na Slovane, prosím vás, to keď zapískal rozhodca koniec a Kubo povie, skončilo sa 24. To môže povedať aj o 10 minút pred tých, čo tam ich nemôžete pustiť tých divákov preč. Proste nemám rád tie koncert na Slovane, že proste odpíska sa a polka štadióna zmizne, že ono. Ako u nás mnohí odchádzajú už 5 minút do konca. No, ale To to nemá možno, ešte- že už nič nečakajú. Ale keby bola nejaká taká tá tradícia, že tam spolu zostaneme, tak prestanú chodiť o 5 minút, že to robí tú atmosféru. Teraz na to kúkaš, na všetky tých záberov, že wow, že to je paráda. A to len o to, že nejaký stačí play. Zaujímavé by bolo porozmýšľať, aká pesnička by bola To je taká nami. najviac chytlavá pre nás, ako povedzme bratislavských alebo slovanistických fanúšikov a používať to minimálne na európske zápasy, či by sme si chytili na nejakú anglickú alebo na nejakú taliansku Sara To je na nich. Piamo alebo nejakú slovenskú, že Rozhodne dnes mám teraz- rád so svojím mestom alebo loď do neznáma alebo niečo takéto. Rozhodne, keď si teraz zavriem oči, vidím marketingové oddelenie, ak sa drží za hlavu. No je možné. Nebude furt na Ale pozor. Je to ďalší dielik do tej skladačky. Ne, ono to je, ako oni majú ťažkú úlohu, lebo tam treba, to musí byť taká pesnička, čo nikomu nevadí. Hej, máš mladšiu generáciu, staršiu, jedni sú rockery, druhí punkery, jedni depešáci, neviem čo, hiphopery, ale ty musíš nájsť to, čo každého proste tam zostane a bude si to spievať. Áno, no to sú platení. Áno. Zavriem to, som tie oči zavreté a vidím marketingové oddelenie. No ja keby som si mohol vybrať, ja dám nejakú tú tuplatanku, buď loď do neznáma, alebo dnes mám rande so svojím mestom, niečo. Je to Ale zase, či by sa na to ľudia chytili, lebo to je pesnička mojej generácie. Preto ti hovorím. Fanúšikovia vo veku 15 až 30 rokov by to nepoznali. Pozor, ja by som to dal na starosť vybrať Kubovi, on sa zúčastňuje tej diskoték. Ten vymýl takú magorínu. Ne, ja Kubovi verím. Kubo, daj playlist troch pesničiek a my ti ho schválime. To musia ľudia, to ne, ja to ľudia. Preplošti ho schváliť. Ale však nech tam niečo púšťajú a možno, že to same sa vygeneruje. Však jeden zápas pustíš, to, druhé, to a možno, že to, že ty máš kúkať, však práca disjoka je práca s davom. To neznamená, že tam pustíš plátňu a ideš do baru si dať drink. To by bolo treba koordinovať so sektorom C, aby sa tí ako prví chytili a potom by sa chytalo všetko ostatné. Mne to je len také smutné, že kúkaš na tých Američanov, pre ktorých to nie je šport číslo 1. Ani číslo 2, ani číslo 5. No tak, a vedia sa tam baviť. Ale nevedia počas zápasu robiť takú atmosféru. To je druhá vec, bavíme sa o konci. A ja ti hovorím, že... No to mi je jasné. Dobre, hoši. Dobre, už sme dosť natárali dnes. Ne, aké táranie? Rozlúčime sa. Zase má. Ale dobrá myšlenka, asi bolo by to, keby bol plný štadión, a Poviem to si by sa, svoje čísla tentokrát. to by sa chytilo, bolo by to super, ale zase my sme Slováci, my sme není fotbalový ani športový národ a už vôbec je národ, čo sa vie zabávať. No tak ja To tiež treba Ale povedať. pijeme dobre, ako národ. Nezabúdajte toto, kto nemá. Dajme aspoň nejakú 7, 8 celkovo, aby aspoň tých 5000 chodilo. Ne? Uvidíme. Dobre, ale všetci sme pozitívni. Pred 2 roky dozadu. S kým sa stretávame. Vyhrali 1-0. A ide to aj z Z trénera, rakúskych prvoligy. a ide to aj z trénera, tak ja len verím, že má takýto čarovný otec ako ty a po jednom si škrika ty. Oni dajú ešte jeden a to vyrovnajú. Ale A ja by som mu poradil, keď by potreboval. si tam každý deň na tom slovo. Ale kde som, čo by som sa s tým Tak si porozprával. vravel, že si to či vravel. Dobre, tak sa rozlúčime. Ďakujeme vám, že ste vydržali nás pozerať až do konca. Vážime si to. Kto ste nám ešte nedali odber, tak ho tam dajte. Vidíme sa Robíme na tej to pre vás. kúpalisku. A rozlúčime sa, lebo My sme Slován Bratislava, hej. Hej, Povedal, že nastaví 9 minút 10. nejvíc najlepší všitok. OK, bav. Tomu nerozumiem. Povedal, že nastaví 9 minút, už je 10:27. Oni dávajú ešte jeden?
mi dal ešte jeden. No ja si dostali čiernu kartu. Tí Velšania. To bolo 2 roky dozadu. Už to vypukne o 19 minút. Ešte to nepuklo? Ak toto ešte nevypuklo, to dá vždy presne na čas. Ako Black Desert pustia vždy presne na čas. Počkaj, to predĺžili. To vždy to bude o 4. Čo sa týka Black Desertu, sú nejaké nové informácie? Toto som nechcel. Toto som chcel. Sú nejaké nové informácie? Je to problém. Pretože neoficiálna teplota je 34,6. Oficiálna je 31,6. 3 stupne mali byť rozdiel. Môžete si pozrieť týchto. Jediný bod ze 3 zápasů, prohra s domácím Mexikem, konec na mistrovství světa a nálepka jednoho z nejhorších týmů turnaje. Tohle bude krásný speciál, u kterého vítám Jonáše Bartoše. Čau Jony. Ahoj Adame, ahoj Pavle, zdravím diváky a posluchače. A vítám i Pavla. Čau Pavle. Ahoj kluci, zdravím všechny. Díky moc vám, fanouškům, že jste si udělali na tohle čas. Jestli jste si udělali čas, budeme se snažit reagovat na vaše dotazy, na vaše nadhozené témata, budeme hodnotit ten turnaj, ale začneme u zápasu s Mexikem. Několik zase překvapivých změn v sestavě. Kluci Radek, Michal a Pavel Baláš v dějišti mistrovství světa znova trefili tu sestavu. Pavle, jak z tvýho pohledu ta sestava a ty změny zafungovaly, lomeno nezafungovaly? Ale Adame, víš sám, že jsem byl vlastně překvapený, že tady po druhém zápase hledáme, jako koho tam dát a jak vlastně budeme hrát, a jestli na 3, na 4 nebo na 2 vepředu. Zase to bylo jako hodně překopaný. Denis Višinský pro mě byl největší překvapení a vlastně jsem ho tam úplně neviděl do té sestavy. On byl jeden z těch nejaktivnějších, ale pořád bych to nepřeceňoval. Jako furt to pro mě bylo strašně málo, protože se bavíme o tom, že se ti povedlo prvních 30 minut, kdy jsi byl aktivní, kdy tam byla ta hra po zemi a potom to z ničeho nic zase se utlo, vyšumělo a
pokud jsi nechával ty silné zbraně v podobě třeba Lukáše Provoda a tak dále na to dostřídávání, nebo Patrika Šika, tak prostě ten efekt byl nulový. Takže ve výsledku, jo, fajn, souhlasím s tím, že to byl možná nejlepší poločas jako na turnaji, no ale rozhodně s tím nebudu spokojený. Jony, tvůj pohled. No tak pořád se člověk probouzí do špatného dopoledne, no, po té probdělé noci. Věřím, že lidi, co vstali, tak dneska mají těžký den v práci a museli makat, protože smutek, naštvání, rozčarování, nechceš vidět český tým takhle a jsem před zápasem se snažil být optimistický, nějak věřit ještě, že to v těch hráčích je a že to třeba dopadne úplně jinak a budeme se teď taky bavit úplně jinak, ale ta realita nás stýpla do náha. První poločas ještě beru, že tam nějaká naděje byla, myslím si, že tam bylo dost zajímavých věcí. Denis Vyšinský, jak to zmínil Pavel, tak odehrál velmi dobrou první půlku, měl tam zajímavé situace. Líbil se mi pressing, konečně to, že jsme se taky celý ten týden před tím rozhodujícím zápasem bavili, že musí hrát Češi s větší odvahou, tak to tam bylo. A dařilo se získávat balony, dokázali jsme se na tu mexickou půlku dostat, zapojovali jsme ofenzivní hráče. I Pavel Šulc vypadal, že má chuť a dostává se víc do hry, ale pak těch 6 minut ve druhé půli to celé úplně rozbilo, zabilo, zbytečné branky a pak už jako není co řešit. No. Pak se tam dávali zkušení hráči, kteří měli původně tvořit vůbec postu nároďáků, měli být pilíři toho týmu, ale už ani oni nedokázali nic změnit. Jestli si pamatuju dobře ty statistiky, tak 5-0 na rohy, nebo 5-1 na rohy, ale žádná vyložená šance a prohrát 0-3 a jedeme domů s Ostrodou. Ale ještě k těm změnám základní sestavy, tak jako ono to asi zafungovalo, protože prvních těch 30 minut bylo fajn, jako relativně na úrovni. My jsme jako Mexiko rozhodně neválcovali, nebyli jsme jako lepší na balonu a tak dále, ale mělo to aspoň úroveň, za kterou bych si řekl, jo, fajn, OK, beru to. A jenže postupně se tam objevovalo víc chyb a systematických, třeba i vykrývání prostoru jako červem u některých prostorů, nebo třeba i David Douděra je pro mě překvapení, že dohrál ten zápas. Vlastně jsem si říkal, jako ty na to koukáš ve 4 hodiny ráno, skoro u toho usínáš a koukáš na to, jak se střílí ze 40 metrů. Jako proč? Nebo s jakým nastavením si šel do toho zápasu a ty to vlastně jako dohraješ celý. Takže byly tam momenty, kdy jsem si říkal, že trenér Koubek měl nebo mohl a z mého pohledu měl reagovat úplně jinak. A Pavle, tyhle ty taktické věci a vůbec strukturální věci, co se týče české hry, tak za mě hodně plynou z toho, že se šíbovalo se sestavou. Každý zápas hrála jiná 11, ty kluci neměli moc šanci si na sebe po tom zápase zvyknout a pak to bylo vidět. A symbolem samozřejmě naší technické kvality, lomeno výrazné nekvality, byly nákupy Davida Douděry na tribunu. Já to nerad úplně kritizuju konkrétní hráče, ale David Douděra v tom zápase byl prostě naprosto příšerný. Jony, ale klidně můžeš... Ale nepadá to na ní. Pojďme kritizovat klidně konkrétní hráče, jako vole, protože to je potřeba. Takže pojďme na to. No, promiň, Pavel, jako, povídej. Není důvod to, že jsme prohráli, nebo to, že jsme byli jako marní po tom druhém poločase, není důvod jako Davida Douděry. To jenom ono to fakt takhle jako vyznívá potom blbě, když se na to díváš, je to jako totální zmar, potom jako si říkáš, OK, tohle je poslední tečka jako za vším, jo, už nemáš žádný očekávání. To já netvrdím, házet všechno na Davida Douděru je jednoduchý, ale za mě je to takový symbol toho, co ten nároďák předvedl nejenom proti Mexiku, ale vůbec v celém zápase. Nikdo to nehází na Davida Douděru, je potřeba probrat jako všechny aktéry a všechny aspekty toho zápasu. David Douděra je jedním z nich. V hodnocení deníku Sport dostal 2, pojďme klidně na další jména i těm borcům. Hey fellow ball dwellers, it's Tuesday, time for Atomic Shop update. And as well, midweek supposed to start right now, so tune in every hour for Cookout with Graham. And new bundle of riding the Rusted Rail bundle that includes gilded paint for railway rifle, train car chair, boxcars, train station clock, train car table, freight train backpack mode, red and white string light,
train car bed, corner sink, and train headlight. The pictures in different order than descriptions, since we know it was never in the same order. Now, what's the backpack mode? Can we check it separately? We cannot. What's the mysterious backpack mode? Do I need to purchase this bundle to know it? It says backpack mode. Freight train backpack mode. But doesn't say what that is. Mysterious mode, I may purchase this bundle on my main just to see what the mode is. Separately, you can take a look on some boxcars. Train headlight, oil cam, train car bed, railway paint. It's not new, by the way. Railway paint is not new. Only those 3 items that have new tab next to them. And oh, slime cake. If you missed on that, you can catch up on the slime cake. Like essential for every camp ghoul. I mean, for every ghoul camp. The futures is green bundle, so that's where it can come together. The cake. That includes Voltec decontamination shower, ultraside furniture set, nuclear pyrotechnic kit, irradiated paint for 50 cal, slime cake, ultraside wall lights, good tab, glowing ghoul mask, and ultraside probe. So all of that included in this bundle. And if you have followed first, you can get Cappy's Nuka-Cola train bundle. Those are returning items from previous seasons and Atomic shops. If you want them, you need to buy followed first, and then you get a discount on that. So this bundle I will buy in a moment on my main account. So we'll see what this backpack mode actually is, the mysterious backpack mode. Marquee catch. Oh, those are new bundles here too. New stuff, because today, like that's another thing, today the new fish, seasonal summer fish arrives, and we'll be catching that tomorrow probably. Includes fish cleaning table, swim signs, houseboat, black fisherman's overalls, axolotl flare suit, 12 of that. Fishing rod Mr. Fuzzy, Baba mode, fuzzy casta fishing rod paint, skunk, cabbage, fauna, and swamp lanterns. A lot of stuff in this bundle, 1800 atoms. Rare bones bundle, so that's a catch-up from previous seasons, includes cool candles, Krita cooker. I'm using Krita cooker. It can generate food that carnivores get +5 luck. Unfortunate end, blue Nuka-Cola, vending machine, skeleton parts, glow of the ghoul movie projector, sharpshooter power armor paint, and petrified corpse target. And one more bundle with catch-up items from Atomic shops, Slocum's Fat Stack bundle. Includes Slocum's coffee machine. Separately, you can take a look on a couple more pictures of the houseboat. That's a little bit different than previous boat we had, so that's new, as well as the road, Mr. Fuzzy, and axolotl flares, all of them new. Swamp lanterns, that's quite cool. Quite cool item. A lot of cool items, 2 pages of new items. Then some greatest hits. If you want some discounted bundles, like a quick look on that, what's in greatest hits without reading all those names. We try to go faster and check out this mod for the backpack. I'm curious myself, I don't know what that is. I was expecting to find the information in Atomic shop, but it's not given. We can sell, there's somehow nothing, and Atomic sales. Look at that, a lot. I will open and scroll very quickly. There is Maluk Stima in this one, I noticed. Dirty water generator. Some good stuff in this one. Power generators too. And go away bundle with a lot of signs. After that, bowling stuff. You can grab some bowling stuff. Next, Great. free stage bundle.
I know it's a very quick overview, but there's just so much stuff. I don't want to keep you here entire day. And that's returning a bundle that's so long that description do not fit. That's the biggest bundle, description do not fit. And there's some flying stuff, some barrels, Pip-Boy yellow skin, presidential bundle. You need this stuff, armor paints and weapon paints. Tricentennial. You need that for Koľko July ukazujú? 4th. There's Tricentennial 32. stuff. Stars outfit bundle, Stars and Stripes, again for July 4th. Šmáci sú vyšťavení. Radiant Remedy bundle. Some glowing stuff included. Steel Rain bundle. If you missed some Brotherhood stuff, it's available now. Place of the Winding Path bundle. Next one, Mr. Handy Fireworks bundle. Gauss weapons, paints. The black ones, I like those ones. And Nuclear Winter Pose bundle, very cheap, cheapest bundle. Not too much there, just Nuclear Winter Poses. For free, backup emoji, that's nice. You can get backup emoji for free. Axolotl, have a great day. Mural, for free, some scrap kit. Leo Petrov discounted. Like the difference of buying Leo Petrov here versus buying in-game. If you buy in Atomic Shop, it unlocks it for every single character you have existing, and you will create in the future, it will be unlocked for every character on this account. When you buy it in-game, it's only for one character. Followed first, free item, Prime Mower Generator. And mower generator. Very rusty one, but big. Okay, now let's go on main account and check this backpack mod. On my main account, it's slightly cheaper as I do have regular paint, so 1500, still expensive, but I'm doing that so I can check this backpack mode. I hope I will not regret that, but who knows? Who knows? I'm claiming the free stuff too. I like that they added this confirmation. It's very important when you are buying, so you don't accidentally buy anything anymore. It was way too common, happening to a lot of people. Everything claimed, let's check it out. Primal Cuts are here, so yes, the midweek started correctly. And now, just before we go to the backpack, a very quick look. This is this Fallout First generator. I will not be building it, but just so you see, it's huge. Then that's the Axolotl, quite large too. And they did get some lights. More lights. It must have been in those bundles. I didn't really pay attention too much what was there. The clock. Sink. Table. Sofa. Bed. Lights. And that's the train stuff. The cards and the doors for them. I know it's hard to see them, but you can see how big those are. Real size, like a real train. Not a small one, a real one. Now, what's the backpack? That's my question. What's the backpack mod? What is that? I have no idea. Supposedly have, probably not a skin, it's a mod. Which one is new? Freight train. Sprint speed. Why? Okay, I wasted those atoms. I do not recommend. Sprint speed 10%. What is that, Bethesda? If someone wants really to be faster, you just increase your speed with perks, and it capped at 150%, so you cannot go any faster than that. And 10% is nothing. Freight train. Sprint speed. But if I install it, I'm over encumbered. So I cannot even see if I'm sprinting any faster. Let me unover encumber myself. Switch temporary this one card for carry weight that normally my backpack provides. And now look at me sprinting. Yeah, I don't think you see any difference. Maybe it is slightly, maybe it's not. But that's how I'm sprinting normally already. So I don't see a difference. Wasted atoms for the backpack. Thank you for waiting until I
went over everything to show you the backpack mod. Don't buy. I do not recommend. And that being said, thank you a lot for watching and see you all in the next one. No, títo nefungujú. Títo to odsunuli na 16. Ale teoreticky títo už môže fungovať. Títo by to mali spustiť o 2, sú 2 hodiny. Každú minútu by to mohol naskočiť tento thread. Pôvodne som bol v tom, že budeme točiť rukavice, ale zmenili kľúčové veci na díky. Už s díkami sa non-stop healujem, plus tam vylepšili nejaké veci. Díky nie sú zlé. Ale predtým ja som chcel díky vymeniť hlavne kvôli tomu, že som bol v tom, že ak budem používať díky, tak díky sa mi rátajú aj na greatsword skilly. Ale potom som zistil, že ak používaš greatsword skilly, tak to bere automaticky damage greatswordu, aj keď nepoužívaš greatsword. To znamená, ak s díkami použijem skill, ktorý je greatsword skill, tak je úplne jedno, že som ho použil s díkami. Ten skill berie aj attack speed, aj všetko z greatswordu. Je úplne jedno, že to castuješ s díkami. Všetko berie z greatswordu. Takže, a tým naozaj, že ja používam väčšinu skillov z meču, meniť díky za rukavice nespraví masívne veľa. Pretože väčšinu skillov aj tak meniť nemôžem. A v podstate ja som zaťažený na meči. Preto čo spraví najviac je práve tento trpasličí meč. Tento úplne rozprúdi. Ako tento trpasličí meč to úplne rozprúdi. Mňa by zaujímalo, či už títo updateli, alebo stále ťahujú za kratší koniec. Or spear, takže stále ťahujú za kratší koniec. Denis Vyšinský, debutant v základní sestavě na mistrovství světa. Nicméně kontroverze, která s tím souvisí, je jeho střídání. Podle Miroslava Koupka nemohl fyzicky, Denis Vyšinský to vyvrátil, není to první vlastně narážka na fyzickou připravenost, lomeno nepřipravenost, lomeno nekomunikaci z těch problémů s trenérským štábem. Váš pohled na to, Pavle, začni. Doufám, že je to jako špatná komunikace, že to není nějaký lhaní, protože Denis Vyšinský sám jako řekl, že se cítil docela v pohodě a ještě chtěl hrát a v tom, v jaký on byl aktivitě a v jakým byl rozpoložení, tak měl hrát. On nebyl jako hráč na střídání. Potom trenér Koubek ti řekne, že proč tam nedal Sochůrka, že mu to jako zmařilo to zranění Součka. Ne, tam už byli u lajny jako nachystaní hráči a jiní, jako Chorý a tak dál, jako se Sochůrkem se nepočítalo. A já s tím nemám problém, že nešel hrát, ale ať neříkáš, že by to bylo gesto. Počkej, ale on řekne ještě, že by to bylo gesto, že ho tam dá na 3 minuty. Mi z toho vychází, Adame, víš, co mi z toho vychází, že celá jeho nominace byla gesto. Jenom celá ta jeho nominace, ta účast na mistrovství světa bylo jenom nějaký gesto. Toho, že tady hraje všechno mladý, když rád mladý. Ale 10, jako dobrý, bavíme se tady o tom, jestli měl Hugo Sochůrek dostat těch posledních 10 minut. Asi možná by to bylo zase gesto na druhou stranu, jo? Protože možná by si měl by zapsaný start na mistrovství světa, ano, ale to není vůbec problém toho, proč jsme nezvládli celý turnaj, proč jsme jedni z nejhorších na mistrovství. Jeden Hugo Sochůrek ve chvíli, kdy má jeden odehraný poločas nároďák, by asi těžko něco změnil. Na druhou stranu třeba se samozřejmě zamyslet směrem k lize národů a těch hráči jako Hugo Sochůrek už musí pak 100% hrát. To je samozřejmě další debata o tom vůbec, jak bude ten nároďák
vypadat do té další éry, což znamená velmi těžkou ligu národů, kde znovu to můžeme zopakovat, nás čekají zápasy se Španělskem, s Anglií, s Chorvatskem, které nás můžou stolíknout do náha ještě mnohem víc. Takže tady samozřejmě tímhle směrem už potom Hugo Sofurek jednoznačně ano. Ale zase na druhou stranu, jak já mám věřit potom trenéru Koubkovi, že chce něco změnit, Vole, že chce jo, hrát ty přesně. hráče. Sorry, Miroslav Koubek na Co když si tě máš jenom na slepa? tohle téma schodil ze stolu s tím, že dá tam Sochůrka, by tam bylo jenom gesto. A já říkám, no ano, ty vole, aspoň to gesto, že si dovedeš představit nějakou jinou fotbalovou budoucnost než tohle. Za prvý, byl tam připravený na střídání Sojka s Chorymuš, takže ten narrativ, že Součkovo zranění jako no, není pravda prostě. Byl tam připravený na ten poslední slot střídání, prostě Chorý Sojka, neměl tam nic Sochůrek vůbec. Součkovo zranění s tím nemělo nic dělat. A jestli by tam byl 3 minuty nebo 10 minut nebo něco, já nečekám od Huga Sochůrka, že mi otočí zápas s Mexikem, ty vole, před 100 000 lidma jako na Aztéckém stadionu. Ale byla by to aspoň nějaký poslední, ty vole, pozitivní vzkaz. Hele, tenhle Borec tady je. Pavel Nedvěd 2 dny před tímhle s tím zápasem nebo 3 dny před tímhle s tím zápasem v docela zásadním prohlášení v Dallasu řekl, že český fotbal bude muset chytat aktuální trendy, bude se muset změnit, bude muset nasazovat nový hráče. Nechápu to, myslím si, že to je prostě chyba. Ano, bylo by to gesto. Bylo by to gesto směrem dopředu, směrem k fanouškům. Vnímáme to, je tady Sochůrek, třeba by hrál blbě, já nevím. Myslím, že by se z toho nesesypal a nemyslím si, že to je důvod, že se prohrálo, nebo že to bylo prostě mistrovství, který skončilo tak, jak skončilo. Ale byla to taková podle mě opravdu jakoby typická tečka za tímhle těžkopádným plazením se dopředu. To bude neskôr. Buď o třetí, alebo po Vlastně se čtvrté. řešilo, jestli už neměl jít do základu. Já jsem ho tam neviděl, protože jsem nechtěl jakoby v něm vidět tu roli toho, že tě tady 18-letý kluk má spasit a být jako klíčovým hráčem při odvracení průšvihu, jo. Ale tady se bavíš o tom, že je to za stavu 0-2. Jo, za stavu 0-2, kdy víš, že taháš za kratší konec. Mexiko si z toho udělá exibici, střídá tam prostě golmana na poslední zápas a víš, takže v tomhle ohledu mě to jako mrzí ještě v kontextu toho, že ti tady trenér Koubek se snaží jako navykládat, hele, do Ligy národů už půjdeme jako s techničtějšíma hráčema, no, tak jsem zvědavý, kde budeme hrát a jestli jim dáme tu důvěru. Tak v první řadě ty hráče musíme mít, a to je, už jsme se o tom taky bavili, těch hráčů, který tam půjdou a musí tam mít, tak opravdu není tolik a na ta nominace jako se, ano, musí se měnit, celkově se musí ale měnit pojetí vůbec českého fotbalu, přemýšlení ligových trenérů, a to už jsme se jako trošku jinde, ale je to opravdu tohleto takový bod zmaru, lomeno bod zlomu, kdy bychom měli opravdu i my jako novináři a lidi, co mají fotbal rádi, co se kolem něj pohybují, tak bychom měli tlačit na lidi, zodpovědní lidi, aby opravdu se snažili něco měnit a reálně něco měnit. Špáci sú už pekný obry. Pekný obry. Dejme tomu, Dvaja obry. Tučný Tučný obry. Fotbalu, Tučný. No uvidíme, za chvíľu sa tak rozprávať, čaká nás strašne veľa práce, strašne veľa krkonožstva. Mesiac, minimálne mesiac nedostavíme. Tréninky, co říkají ty trenéři těm hráčům mladým, že tam v první řadě jde o to taktický posuny, nedělat chyby a tyhle věci, které samozřejmě se opakují, ale opravdu se tohle reálně musí změnit a věřme, že i těm trenérům tohle otevře oči, aby nehonili u kluků 14-15 let. Já tohle už slyšel, ty vole, já to ale to jinak nejde. A budem si... Jasně. Budem to normálně rozebírat tyhle témata a budeme k tomu mít 100% jako lidi, kteří k tomu budou mít co říct a máš 100% pravdu. Už jsem to v různých prostě bledě-modrých odstínech slyšel prostě 100krát. Pojďme se teďka ještě fakt jakoby vrátit k tomu turnaji. Pavle, já jsem si všiml, že chceš něco říct. Těch dvěmů, jakoby, co mám a na který bych reagoval, je hodně. Ale pojďme ještě konkrétně teda k tomu Mexiku, ten turnaj si zhodnotíme. Ty 2 góly, které jsme dostali, který vlastně jako já nechápu, jak jsme se v těch situacích zachovali. První 3-1 uprostřed. Láďa Krejčí správně to vzal na sebe, to musí uhrát, ten hráč musí ležet. Potom jdeš do breaku. U druhého gólu
tam to bylo jako všechno špatně. Douděra opustí jakoby toho hráče do prostoru, kde teda jako má původně být, ale když hraješ jako tu osobku, tak musíš jít s tím klukem. Ty to tam absolutně otevřeš, Gilberto Mora, o kterým jsme psali, geniální přihrávka, Kovář, taky nebyl 100% z mýho pohledu. No a Holeš, to už prostě vypadá fakt jako blbě, to už si říkáš, tyhle, tak teď jsme jako k smíchu všem, ale možná z toho všeho je to pro mě jako nejmenší chyba u Holeše. Český tým neměl tvář ani osu. Za mě, zase jsem to už říkal před zápasem, za mě měli ten zápas hrát Patrik Šik na hrotu, měl hrát klidně i Tomáš Souček, protože ten tým měl nějaký jádro, který by třeba se někteří nepotkali s formou. Já oceňuju to, že třeba se zkoušelo i jako zapracovat některý nový hráče, třeba Denisem Vyšinským to relativně vyšlo, ale pořád Patrik Šik není žolík, jako, a je to opravdu hráč, který tam patří do té sestavy. Já zrovna si myslím, že on v té první půli by se do těch situací dostával, protože ten český tým nehrál opravdu možná nejlepší poločas za turnaj a dostal by se do těch situací a třeba by se poradil z nějaký koncovcem líp. To už teď nezměníme, ale v podstatě tyhle hráče za mě bylo špatně. Já jsem říkal i, že měli jít od začátku do 4 vzadu. To mě bylo vidět pak, když se to měnilo do toho stavu 0-1, že přišel tam právě Tomáš Souček, Lukáš Provod a šlo se do 4, tak tam byla ta pasáž, kdy jsme poměrně Mexiko tlačili, měli jsme tam hodně rohů, standardek, kterých bohužel teda nebylo nic, což je samozřejmě zase smutná záležitost, ale tohle by se dělo tomu českému týmu mnohem víc, než ta opocená hra na 3 vzadu a na druhou stranu si myslím, že jsme neprohráli ten turnaj a nepodělali ten turnaj tím posledním zápasem s Mexikem, ale podělali jsme ho především v těch zápasech s Koreou a následně hlavně s JAE. My jsme ho podělali komplet. Já jsem vlastně se jako dneska zamýšlel, víš, jako jsi po 20 letech na mistrovství světa, s Jonem jsme prožili tu euforii na Letní, tam i já, který jako se distancuje většinou od toho fandění v pozici novináře, tak jsem zvednul ruce nahoru. Já teď během toho šampionátu já neměl ani na sekundu pocit štěstí nebo radosti z toho týmu, z těch výkonů. Ty vole, protože tam nic nebylo takovýhleho, tyhle emoce tam nebyly vůbec jako žádný, nikde nic. Pokud se bavíme o fotbalovosti, tak ne 0, ale minus nevím kolik. Prostě tam nevybavuju si, kromě Sojkovy asistence, třeba při gólu Sadílka, že by si jako řekl, tyjo, to bylo hezký, to bylo dobrý. Pak tam to bylo hrozně málo a když vidíš i ty vyjádření těch hráčů po tom mistrovství, tak vlastně jako nabídeš dojmu, že to tam nebylo v pohodě. Je mi jich na jednu stranu líto, ale něco se tam muselo posrat. Já mám... To budeme... No, promiň. Ne, to budeme určitě rozebírat a nejlepší informace o tom budou mít kluci od nás, co byli na místě, Radek Špiniar, Kvása a Bali, kteří ten tým sledovali celý ten měsíc a celý ten turnaj. Ten tým uvnitř nebyl v pořádku. Otázka je na to, zda za to víc můžou hráči, nebo kde je ta příčina, to zase budou vědět ty opravdu, který v tom týmu fungují, ale jak ze strany realizátorů, trenérů, tak ze strany samotných hráčů to zkrátka nebylo v pořádku. Ten tým neměl tvář, neměl duši, neměl odhodlání, neměl chuť, aspoň to nebylo vidět v žádném tom zápasu plně, že by opravdu člověk cítil, že na to hřiště jde semknutý manšaft. U některých člověku přišlo, že je to skoro jak za trest, jo? Být na mistrovství světa, když vidíte řeč těla Patrika Šika, u něj vůbec nevím teď, jestli on vůbec bude mít chuť dál reprezentovat. To je další věc, protože v tomhletom nastavení, v jakým Patrik třeba šel i do toho posledního zápasu s Mexikem, takhle to je opravdu zbytečný, aby jezdil, byť k němu mám obrovský respekt a před chvíli jsem říkal, že měl být v základu. Na druhou stranu ani on není Cristiano Ronaldo nebo Lionel Messi. Zkrátka, když trenér řekne, půjdeš tam ve druhý půli, mám s tebou nějaký plán, tak se kousnu, nebudu dělat uraženou zagorku, ale půjdu normálně do toho zápasu něco předvíst. Patrik Šik se nepotkal s balonem, jo. Za těch, já nevím, kolik půl hodiny nebo kolik dostal. Neviděli jsme od něj vůbec nic a víceméně jsme od něj vůbec nic nevěděli celý turnaj, protože to je jeden z těch takových symbolů a myslím si, že ta otrávenost tím týmem prostupuje a cítíme ji i tady my na dálku v Česku.
Já se teda nechci dostat Vašika, ale nic jako nepředved ani trenérský tým za ty 3 zápasy. Jo? Takže Určitě. Já na jednu stranu jako jasně Zagorka, já tohle chápu, jo, ale na druhé straně já bych očekával i nějaký kroky od trenérského týmu, že dovedou využít ty vole jednoho z nejlepších útočníků Bundesligy. No, Pavle, promiň, já jsem ti do toho skočil. No, že bych se fakt nedivil, kdyby ten Patrik Schick uvažoval nad tím, jestli jako má cenu ještě jezdit na ty srazy. A teď ti samozřejmě vyplouvají na povrch věci a drby, jako nemůžeš to tady prezentovat jako jasnou pravdu, ale ta atmosféra uvnitř toho týmu asi nebyla úplně jako ideální. Ty jsi tam jako 4 týdny v té Americe nebo od prvního srazu tady v Česku, tak to bylo jako přes 4 týdny a ta ponorka jako dělá hodně. A myslím si, že se to jako projevilo a fakt to znova opakuju v těch pozápasových hodnoceních typu, každý si musí jako sáhnout do svědomí, jestli tomu dal maximum. Sadílek ti doplní, že to není jenom o hráčích, ale i o realizáku. Myslím si, že se tam jako netrefilo i ty podmínky, i to nastavení směrem jako vypořádání s tím vedrem a tréninkový zátěže a tak dál. Těch věcí jako bylo víc špatně. No a Jan Řezáč, tady byl dobrý komentář, že vlastně celých těch, já nevím, ono to je víc, ne, těch zápasů od baráže. Máš 2 baráž, 2 přípravu a 3 na mistrovství světa. Vlastně si jako nemůžeš říct, nebo udělat obrázek. Teď po mistrovství světa, já vlastně jako nevím, kdyby za mnou přišel zahraniční novinář a zeptal se mě, hele, jaký vlastně jako Česko hraje fotbal? Nevím, tam se ho spíš jeho. Ať mi řekne, jaký... Já bych ti řekl. A to mě štve nejvíc, víš? Že nemáme žádnou jako herní tvář, že nemáme ani snahu o něco hrát, o něco se pokoušet. A tady ty řeči, že potřebujeme změnu a jít moderníma trendama, já tomu chci věřit, ale jsem relativně ještě mladý, ale kolikrát já už to za ten život jako slyšel. To je pravda a pojďme... To nevydrží dlouho, ty ASkovi se ozmazí. Ale jako vy se tomu smějete, ale já se prostě... Protože mi nic jiného nezbývá, ty vole. Já se jako dost pohybuju, si myslím, v těch jako vodách mládežnického fotbalu, nižších pater fotbalu a člověk to vnímá, vidí, baví se s těma lidma, s trenérama a bohužel pokud ty kluby u svých kategorií opravdu u 13, u 14 až do přípravky, pokud budou koukat na to, aby ty hráči především nedělali chyby a nenechali je hrát fotbal, tak se opravdu ty hráči nebudou nikam posouvat. Na druhou stranu chci věřit tomu, že už jsou zase hráči, kteří prošli nějakým trošku jiným vývojem a jsou schopní do toho manšaftu třeba od té Ligy národů přinést něco jiného, nějakou energii a samozřejmě tu energii musí přinést i realizák a naprosto to vystih Pavel, co říkal, že a s tím naprosto souhlasím, že já teď po těch 6-7 zápasech nebo kolik mužstvo odehrálo pod Miroslavem Koubkem, já vůbec nevím. Co ten to povedal? Nevím, co ten tým chce hrát, nechce hrát, o koho se to teda má opírat, nemá opírat, na čem to skládat, na čem to stavět. A to je největší problém, který musí řešit Pavel Nedvěd, musí řešit Miroslav Koubek, vůbec se bude, a je to legitimní téma, zda tohle má smysl vůbec s Miroslavem Koubkem další 2 roky směrem k mistrovství Evropy. Tak to téma pojďme otevřít rovnou. Miroslav Koubek má smlouvu do 30. června 2028. Při nástupu k nároďáku dostal smlouvu na 2,5 roku. To téma je potřeba otevřít. Když Pavel Nedvěd na tom vystoupení v Dallasu, který už jsem zmiňoval jednou, pomenoval nějakou blízkou budoucnost, ale i vzdálenější budoucnost českého fotbalu, která zahrnuje to, co jsem tady zmínil, to znamená mladší hráče, chytání světových trendů, tak jestli tuhle cestu má nároďák teďka 2,5 roku absolvovat s Miroslavem Koubkem. Je to otázka, Pavle, která míří na tebe, Jony, pak na Vašky se svým hodnocením. Hrozně těžký, fakt těžký, protože ty nevíš, jaký jsou náhradní varianty. Když jsme tady řešili celý podzim a ještě kus dalších měsíců, koho bychom mohli vzít, volal jsem potom, pojďme vzít nějaký úplně cizí jméno ze zahraničí mladšího, který nás tady bude postupně jako nakažovat a bude takový jako vytržený z toho prostředí českého, tak si myslím, že by to fakt bylo jako dobrý řešení, i klidně teď.
zase neříkám, že bychom byli teď na mistrovství světa. Trenér Koubek udělal jako všechno pro to, tím svým pragmatismem, aby udělal ten obrovský úspěch, který nám pomohl třeba finančně a tak dál. Co se týče nějaký světový prestiže, tak bohužel ne. Jsme spíš jako, nechci říct k smíchu, ale celý svět si udělal obrázek, že prostě fotbal hrát neumíme a doba Nedvědů a Rosických a tak dále dávno pryč. To je prostě jakoby tvrdá realita. No, hele, je to o diskuzi jako Nedvěd Koubek. Pokud Nedvěd bude mít vizi toho jít po technických hráčích a hrát trošku jinak a trenér Koubek bude zatvrzele prostě tady hrát svým způsobem, tak ty cesty se musí rozloučit a musí se rozejít. A musí si to jako ujasnit před Ligou národů. Já prostě chci, moje taková naivní vize je, aby se teď najelo na cestu, který budeš 2 až 4 roky jako bezmezně věřit, neslezeš s ní, uděláš si kostru toho týmu, vezmeš si tam Vidry, Ševínský, Panoše, klidně Ambrose, Kričpaluši, budeš je tam postupně, nebudeš hrát jenom je, ale budeš je tam postupně jako začlenovat a pak až třeba za 2 nebo za rok, za 2 si vyhodnotíš, jestli je to dobrý. Tohle bych já šel. Ale jaký máš náhradní varianty? Někdo tady správně v komentářích psal, vemte ho z Jablonce. To je podle mě jediná dostupná a nějaká reálná varianta je Luboš Kozel. Otázka, jestli bych chtěl a tak dál, ale podle mě na něj si můžeš sáhnout a je to za mě jako přijatelné. Otázka je, co se pod Lubošem Kozlem může změnit. Je to asi teď taky, člověk nad tím přemýšlí právě, pokud řekne A s Miroslavem Koubkem ne, tak samozřejmě musí přijít to B, s kým ano. Když si vezmu teď dvojici současných trenérů Ačka 21, Miroslav Koubek, Michal Bílek, upřímně to ani jeden z nich není ten, který by měl podle mě úplně určovat další trendy národního týmu. Říká se mi to těžce, protože oba znám, s Miroslavem Koubkem jsem lecos prožil, uznávám ho, ale v současné chvíli jako nevidím tu cestu, bohužel. No. Takže musíme se ptát na tu variantu B. Ano, Luboš Kozel, já ho dlouhodobě znám a velmi, protože Jablonci má výsledky, dokáže s těma hráčema pracovat. Tady si myslím, že vznikl během toho turnaje i takový, jako člověk z toho má ten dojem, že ti hráči nechtěli hrát za Miroslava Koubka. Jo, což je jako samozřejmě pak obrovský problém. Když tam ten vztah kabina a trenér nefunguje, může to být samozřejmě tím, že ti hráči taky byli strašně jako nasraný z toho, jak to vypadá, že se točí sestava a podobně. Pak už to třeba nezvládal tolik ani Miroslav Koubek. Možná třeba půjde o to i změnit to okolí těch jeho spolupracovníků, kteří mu budou schopní třeba dát trošku jiný zrcadlo a trošku to posunout jinam, protože Miroslav Koubek je schopný třeba to zastřešit nějakým se svojí erudicí, nějakým svým taktickým vnímáním, ale teď opravdu koho, no, jako já si tady ta cesta směrem zahraničí byla jednou, bohužel hledal se ale to byla, já s dovolením vrátím, nebo dám prostor některým dotazům. Vnímáme to, Petr Zemin tady píše, nemůžeme hrát s českým trenérem. Já si to nemyslím, chápu asi, jak je ten dotaz nicméně míněný, ale není ta cesta hledat nějakýho trenéra venku, ale ne typu prostě Fatima Terima nebo Klinsmann. 100%, jako jestli... To nemusí být žádnej ty vole Ancelotti nebo něco, ale někdo, kdo není zatížený tady tím prostředím, přinese nějaký svěží vítr klidně, ať je to člověk, já nevím, já teďka si budu fakt vymýšlet, z Bčka nějakého bundesligového týmu, který si bude chtít někam jako posunout a tak, jako neříkej mi, že neseženeš tyhle lidi. Já si myslím, že jestli Pavel Nedvěd jako myslel vážně to, co řekl v té Americe po zápase s JAR, tak ho čeká jako poměrně jako, nebo mělo by ho si myslím čekat poměrně jako perní léto, protože ten fotbal jako nečeká a Liga národů je tady za chvíli. Já o tom mluvím rok přece. Já vím, že by to mohlo dopadnout průšvihem. Jako to, že přijde zahraniční trenér, bude mu 45, bude já nevím, nějaký asistent trenéra někde třeba, anebo u mládeže Bayernu, Mnichov a tak dál, neznamená, že bude dobrý. Ale podle mě se potřebuješ trošku otevřít tomu světu, protože i ta liga je furt jako soubojová, fyzická. Když to vidíš na Spartě v Lize mistrů, vidíš to na
Slávy je v lize mistrů, tvrdý vlastně Ladislav Krejčí, jak teď No nič, dobre. Ja si na chvíľu vystať kocu. Uvidíme, či sa ako rýchlo, ako dlho budem robiť tie dve ženy.
Nejde ten hníz ještě? Nope. Time to PvP. Kokoti sa môžete otlkať navzájom. Ja sa určite otlkať s vami hajzle nebudem. Nikdy. Nikdy ma nedanútia zosiať sa s hajzlami. Ak sa chcem zosiať s hajzlami a otlkať sa s hajzlami, áno, tak si pustím Ligu retardov. Ligu promiskuitných chorých retardov. Áno.
Fuck. Prečo ukázať, že o 20 minút ten hnoj? Keď má byť 14:45. Už je 14:45. Ste chorí? Ťažko. Poďme sa vyčmudiť. Čakajú nás... Možno nebudú až také ťažké časy. Uvidíme, čo všetko budeme robiť. Lebo... tá sračka vyzerá byť dosť postavená na zasieranie sa so sračmi. A všetci vieme, že ja sa so sračmi zasierať nebudem, áno? Ja som tzv. Antisrač. Ja som tvrdo zaťažený proti sračom. Ja nemám rád sračov, neuznám sračov. Ľudské rasa je proti srsti. Takže jednoznačne môžem povedať, že samozrejme tie fragy sa budú otačať. Ako veľmi sa budú otačať. Už taká trošku schizofrenická otázka. Skoro brečel nebo zadržoval slzy, bylo mi ho líto, ale vzpomněl jsem si na to, když Sparta tady jako byla dobrá a říkalo se, že se dostala jako vyrovnala Evropy a najednou dostala 5 od Liverpoolu. Tak tam taky jako skoro brečel, že narazili na tu tvrdou realitu. A podle mě se musíš trošku víc tomu světu otevřít, jo. Ale je to těžký, protože nemáš naskautováno i
i Sparta ukazuje, že je těžký hledat trenéra zahraničí a tak dál. Je to fakt hrozně složitý. Myslím si, že v tom následujícím období stejně ještě zůstaneme jako v Česku. Ať to bude přesně, jak tady píše Robert, ať to bude Kozel. Samozřejmě se otevřel teď Radoslav Kováč, ale nemyslím si, že je to jako dobrá varianta. Svědík je nedostupný a nechce jako k nároďáku. Trpišovský to samý. Hysky to samý. Podle mě Luboš Kozel je teď jako jediná reálná varianta z České. Pokud reálná varianta za Miroslava Kloubka, tak opravdu hledat venku a hledat po akademii, hledat po nějakých jako zajímavých jménech, ne, jak to říkal Adam, no, ne zajímavých jménech na venek, aby se to líbilo lidem, že to bude mít zkušený trenér s nějakým velkým CVčkem, který si sem pojede pro výplatu, ale někdo, kdo se s tím národňákem chce vyšvihnout a chce vyšvihnout národňák a bude mít energii, trošku zblázní ty hráče, bude mít těm hráčům zase jiný přístup, nebo i takový přístup, který ty hráči vidí v zahraničí a tohle se odrazit. Za mě zase v tomhle je dobře, že jsme si to mistrovství světa prošli, že jsme tam byli a narazili jsme opravdu na to, jak to vypadá venku, protože pokud nebudeme vnímat ty signály toho evropského a světového fotbalu, tak opravdu zůstaneme jenom ve smrádečku České ligy, která nám evidentně nenabízí takovou kvalitu z hlediska českých hráčů. Vidíme to na tom jádru ze Slávě, který by bylo konkurenceschopný v rámci světový nebo i when it comes to tanking. Has it been replaced? Blood Divo was so much value for the team. It's just like if you wanted more of a min-max high-performing comp, you just had to have an SNS Greatsword as your tank. Is that still the case, or is it not? We're talking PvE here. PvE, if you're trying to push and you're trying to be quote-unquote competitive with a proper high-performing comp, it's still Greatsword with Blood Aura, or Blood Devo, right? Devo got nerfed. Does it not give as much base damage to your connected teammates anymore? If you already have a Greatsword in the party, then it doesn't matter. That's if the Greatsword is running Devo, right? Devo is still needed, but now for 10% extra damage to teammates. Yeah. Okay. Yeah, so it's still needed, right? For PvE, Blood Devo is still needed if you're trying to min-max performance, right? There's literally a Greatsword buff that gives species damage. Yeah, well, that on top of the... I did see some of that. Yeah, I did see some of that. But, like, you can still run Devo, no? No Greatsword don't run Devo? Greatsword doesn't run Devo in PvE. I can't tell if I'm getting trolled or not. Spear Gauntlet does look pretty lit. Yeah, Greatsword runs Devo damage buff for PvE, right? Yeah, okay. Yeah. No, I said no way a Greatsword player doesn't run Devo. Yeah, right. I don't run Devo, but I'm Greatsword Dagger. Right. Yeah, well, isn't it generally the tank that runs Devo? For PvE, isn't it the tank that runs Devo? No, because most Greatsword without SNS is glass cannon, so they don't run it, and they will run... Right. They're not... Yeah. So I'm pretty... Yes. So SNS Greatsword is still the go-to. So that's what I'm saying. Like, now maybe I can run Greatsword Gauntlet as the tank for PvE. I think that makes sense. Right? I think that makes sense. Mike, let me try this. Purple. Let's hop into KR real quick. I think that makes sense. Yeah. Greatsword Gauntlet. Cause on my first day I was using Shield with Gauntlet, and I don't know, man. I feel like it was kind of... Oh, fuck! Wrong game. Shit. Wrong game.
Any tank without greatsword needs to be spanked. Yeah, I think I could play SNS. I think I could play Gauntlet Greatsword and play it as a tank. I think I can. Oh, dude, what are the odds someone joins the stream right now and calls me out? You're playing the wrong game. This is the Throne Liberty. Well, just because I feel like I'm not going to be able to, let me just quickly get my login. Let me just quickly get my login while I'm here. Wait, no, I already did. I already did. It hasn't reset yet. That's right. It's reset for another 5-6 hours. Right? Let me just... Ten Iron vyzerá ako sračka, ty kokos. To grafika je úplne hovno. Ako toto odsypajú? S takouto grafikou? Á. That's bad, man. Throne and Ion 2, which do you think was better in their prime? Great question. Ion 2. However, both in their prime, I enjoyed Throne more. But enjoying something more versus what I think was better as a game is two different things. I would love to see Throne make a comeback. I really would. Vyhni sa mi to. Love to see it. Throne had me fucked up. How would it? I mean, it won't, but okay. Vyhni sa Nitrom, hallelujah. Okay, so let's do this. I should probably save it in one of these. Yeah, let's save it in this. Gods. Great sword, gods. Okay. Okay. Let's try this. Oh, fuck. Didn't mean to do that. Čo vypičus? To rýžuje? Though I will say though, the collision is the collision. I don't know. Nah, probably not needed. I was gonna say like the collision is pretty nice. The collision cooldown is pretty nice. Morale boost. Let's just put this on for now. Okay, so we go here. Guild politics bullshit made Throne peak tier 1, tier 2. That shit was so cancer, bro. That shit was so cancer. Okay. I mean, fuck. The problem with Greatsword is too many goddamn good skills. It's too many good ones. Shit. Okay, wait. You need this.
Man. How did I build this? Just use full gauntlet skills? I kind of want to, honestly. Wait, let's remove all of this first. Well, Blood Devo you need to. Right? I have to run Blood Devo, and I have to run Da Vinci's Courage. That's a must. So we're going for like a full tank build. So we don't need to take Eclipse of Blood. Mobility Strike here. Do I need mobility with PvE dungeons? This is for PvE. Taunts. We can... Yeah, we take taunts. Probably threat boost. Maybe. As DPS, I prefer my tank not to be running around. Yeah. In PvE, you want to stand still. You don't really need the catapulter. The target is in the path to stop movement. But this is pretty good damage, though. Let's see. Critical hit. Yeah, definitely want to take this. I definitely want to take this. These skills right here are good. 1-inch punch. Okay. Don't think I need Earthquake. Don't think I need Earthquake. I don't think Earthquake has like crazy. Yeah, don't need that. Don't need that. Targets hit receive 80% less shield health. Don't need that. Boom. Skill cooldown. I guess I could take that. I probably don't need that. It's 1 second. Taunts. I think I'm gonna need both taunts. Stamina. Not gonna need that. Critical hits. Plus 18. Skill aggro, 100% definitely. Don't need that. Trance decreases damage taken when effect stores. That'll be good. Boost damage reduction like 15%. Let's just take this. Threat boost. Block chance by 20%. Know how good that is. Take that. Pekne pičisovia tí ľudia, čo? How much Expo got? Let's see. I have no idea. Je úplne mastie. I have no idea. Decrease damage taken by 7%. I think I'm good there. Unless I want to take Fortifying Shell. Otázka znie. Dokážem predať upgradenutého Kordyho? Bude sa z neho spraviť tak predajný upgradenuté Kordy alebo nie? To je tá kľúčová otázka. Poď sem, Grazel! Grazel, poď sa pridružiť! Galgan! I mean, it is pretty good. But in PvE, do I need that much damage? Poď sa pridružiť medzi nás! Poď sa pridružiť! Might be enough, no? Poď sa k nám pridružiť. Nebuď cudzinec. Poď sa k nám pridružiť. Nebuď cudzinec. A preto poď sa k nám pridružiť. Nebuď cudzinec. Oni tak rýchlo spravia ten cooking meat, alebo tam som akurát mal zlý ony.
Som chcel jedného kukera dať, jedného kukera. Poď sa k nám pridružiť. Nebuď cudzinec. Personally, I'm enjoying IO2 more. But today is the first day we get to play this expansion all together as a community, so I don't know. How's the update? I'm going to be checking out the update global high end area. Ja si neužívam nič. Všetko je to sračka, všetko je to hníz, všetko je to hnoj. Áno, všetko je to chorá paseka. Odsýpa sa to len preto, aby sme nesedeli a nepozerali do steny, lebo to tiež neriešie situácie. Na škodu veci treba niečo točiť, tak sa točí to najmenšia sračka, ako viem zohnať. A najmenšia sračka, ako som zohnal, bol nahnitý trón. Áno, bol nahnitý trón. Môžeme robiť nejakú týždennú misiu, trošku creepernúť Blood Eagle, keď sme chceli trošku creepernúť Blood Eagle, ale to už nesilí, to už máme iba 2 misie, ktoré nám tu ostávajú, takže... Poď sa k nám pridružiť, nebuď cudzinec. Poď sa k nám pridružiť, nebuď cudzinec. Preto poď sa k nám pridružiť, nebuď cudzinec. Poď sa k nám pridružiť, nebuď cudzinec. Pridruží sa k nám vôbec? Ako možno teoreticky, ak spravia ešte nejaké solidné upgrady do nahnitého, do Falloutu, keď spravia nejaké upgrady, možno sa bude dať navnadiť na to. A keď len ťažké navnadiť sa na Fallout, lebo tu nie je čo otáčať. Tu naozaj nie je čo otáčať. Poď sa k nám pridružiť, nebuď cudzinec. Niečo otáčať a v obchode tiež nemajú nič na predaj. Random Peace Camp Bundle. Až. Tam máš celý ten set, aby si hľadil s gauntletami, máš tam Werewolf outfit. A to ti hľadí s gauntletami. Čo nie je zlé. Chceš byť vlkodlak s gauntletami, to rýžovať, chodiť? Byť werewolf? OK, to bude tento bundle, 5 dní. Môžeš zúbať outfit sám o sebe. Ale popravde, keď ho tak zoberieš, je pravda, že to sú iba hnojek, to nepotrebuješ, ale... Dostaneš tú ikonku? Táto ikonka nebude? Tak to je o ničom. Potom sa oplatí zobrať, nác neoplatí 15% zľava. Musí to lepšie zľavy ako to. Keď zlácnia slot camp, zvyknú na 30% zľav na slot camp za 700 to zoberiem. Samozrejme, na to nič nie je. Ako teoreticky sa dá navnadiť na trón. Keby naozaj situácia si to vyžadovala, že naozaj sú tak zlé časy, že naozaj je tak brutálna doba. Ale... Museli by dať niečo prevratné. Ešte kúsok to vylizať. Ja preto, lebo toto je zľava 30% celý bundle, len to je iba 15. Preto to taký malý rozdiel. To je tá vec. Gauntlet has solid skills. Max HP. Max HP. Kaburžozu. Uppercut. All heavy attack evasion. Ale slabé zľavy dávajú, slabé zľavy. Mali by dávať viacej fifikov. Proste treba to lepšie otačať. Nevedia ten Fallout tak, nevedia ho spojazniť. Nevedia dať nové sety, nevedia dať lepšie, nevedia dať variabilitu kombinácií. Nevedia to proste navnadiť, aby si zapol Fallout a točil ho. Pretože nemáš tam čo robiť v tom Falloute, tam niečo robiť. Vo Falloute niečo robiť. Budeme zášvejky.
apply shock. It would say shock, right? Yeah. Keď mi je nič ukazovať, tak tam sú tie reklamy. Tu nemá reklamy. No. Problém je, najviac som zvedavý na to, koľko bude stáť tento meč. Yeah. Yeah, I think those are the passes we go with. Som zvedavý, koľko za ňu budú rúbať. Solid PvE tank. I think this is a good baseline to start. We've got 2 taunts, right? Muscle memory has me use this on 3. I won't be able to. Nepozri pa na štvorku, na Gargamela. Uvidíme. Uvidíme. V každom prípade, ako som povedal páni, po tej, čo som minul 14 000 na Kordyho, som 7 000 zarobil naspäť. Takže už máme polku Kordyho zarobenú. A keď predáme Kordyho, tak sme v súku pripravení na trpasličí meč. I don't actually know the combo. I'm gonna need to charge that. I don't remember, how do I thrust? Thrust takes the defense down. Thrusting takes the defense down. Use by default or after the first or second hit of consecutive blows. Where's the effect though? Why am I not getting applies a weaken effect that decreases all defense? I guess it doesn't it should show the weaken effect, no? Why does this not show? Shows right there. Ah, okay, gotcha. Okay, so alright, so here's how this works. My regular one, so if I just use my one ability, there's 3 types of punches. Just regular, that's the all defense down, it looks like this. Kind of looks like an uppercut with the left. Or if I use that ability after the 3rd strike of my auto attack, 1, 2, 3, 1, 2, 3. So if I use it there, you're gonna see this flash, and that's a smash down. 1, 2, 3. Hold on, what am I doing? Hold on, let me do this again. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Right there. That's a different type, and that skill damage resistance goes down. 1, 2, 3. So I gotta use it right on the 3rd attack. Or the last one, which is uppercut, which is after like a guard, after like a dodge roll, which is like a little juke like this, then it turns it into uppercut. Uppercut reduces heavy attack evasion, but uppercut also prones targets, bro. Like that prones. And I've got 2 charges on a 4-second cooldown, and that same ability turns into those fucking those water tornadoes if you have a Delos Noah. Like this right here prones, that prones, which is kind of crazy because it's on such a low cooldown. But then that also spawns a tornado. I'm pretty sure if you have Delos Noah, Delos Noah's gauntlets.
And that comes into that. I was into the punch. Yeah, this is fun. This is fun. Although I would like to put in mobility strike in this because this deals an extra 200. What would I replace that with? Use the main weapon for 3 seconds after activating Unshakable Stance. Yeah. What would I replace that with? I don't think I can. I would replace it with one of these if I can. Kľúč je predať kordiu. If I could, I would replace it with one of these. If. That's a big if, though. That is a big if. Is there anything else that gives me aggro here? Chain strike. Je to šok. I don't think I actually need that. Need that. I don't think I'm gonna need this either. I think that's overkill with defenses, you know what I mean? I think that might be overkill with the defenses. I don't think I'm gonna, well, actually. A 21 sekundový cooldown u neho. Ten Threat Boost. Do I need that? I don't think I do. I'm not actually sure if I want to be. All the pitches, takže. He's up there in the shakeable stance direction input. Že to je také frustračné. Toto je matchmatch páni. A tuším, že on dropuje rovno 80. On dropuje rovno 80. It briefly approaches the target. Preto neviem, na čo ukazujú 51. Keď ti rovno líze 80. Mám zmysel. $15K. $1.9K. I think that does more damage. I feel like the smash down does more damage. This is KR, yeah. Is TNL back cannon? Maybe for a couple of days. Come play with us, man. It should be pretty fun for a couple of days at least. Na Hity Trón je nikdy zábava. Na Hity Trón tam vyhnisávaš do kosti. Hold on. What is the ability that... Ale na Hity Trón je práca. Práca ako celý chora sračka v dojeci. Práca. Yeah, this is a big one. Critical is a big one. Yeah, this is giving me aggro. I just want to know if I can hold aggro with just... Because I feel like it might be overkill. Can I hold aggro? Increase strength rate by 200% for 4 seconds. The duration, for the duration of effect, casting combo strikes or earthquake additionally applies an effect that increases block chance. Uvidíme. Otvára sa možnosť aj Davičiho kódu. I don't know if I actually need that. If I don't need it,
then I can just run taunt, right? To je 36 sekundový cooldown, čo sa kokotiny. Question is, would this be enough? Might be some masteries that go with it too. Yeah, taunt and threat boost. Let's take a look. Yeah, good call. Spustia to o pol štvrtej. Ťažká otázka. Ťažká otázka. Beloch žena, čo ty grázlina? No, relaxuješ? Relaxuj. Relaxuj, žena, relaxuj. Skúsi, vypraš kožuch, vypraš si kožušinu a relaxuj. Ber to ako taká relaxačná šmícle. Aggro rate by 200% increases melee and wait, decreases aggro required from master of okay. And additional increases your base damage by 1.6 for that's kind of a lot though. Aggro rate. Aggro rates. I didn't even realize I had this. Wait. Oh yeah, this should definitely be enough then. Oh yeah. Yeah, that should definitely be enough. Yeah, that should definitely be enough. I would like to get this in there somehow, but I don't know where I would put it. An activated short jab or 1-inch punch chain skill. Čo by ten náš grázl? I think I may get rid of that passive. Possibly. Okay, where do we go from here? We go... Okay, so yeah, I think I can take... Increases threat by 200% for 4 seconds. This is on 21-second cooldown, and this is on 36-second cooldown. I feel like a taunt would be better to have than threat boost. Yeah, so let's get rid of threat boost. We've got taunt. And then we can throw in... Fuck, Willbreaker. Oh shit, I need Willbreaker though, don't I? For PvE. As a tank. Ooh, I wanted to take this, but I think I do have to take Willbreaker. Shit. Doesn't this turn into like a buff? Guys, isn't there a greatsword that buffs that? That turns Willbreaker into like a big damage buff for everyone? I think there is, isn't there? Increases heavy attack damage by 30%. Abyss Greatsword, yeah. Hitting a monster applies weaken. Skill damage boost 100. Wait, they buffed this for you and party members against the weak. Jesus. Maxes out target's aggression. Oh, bro, this is plenty. Deals 100% base damage to all nearby targets. 100% of the attack range applies. And applies 450 weaken that decreases magic to... Oh my gosh, this is so good. Brother, this is so fucking good, Willbreaker, for fucking PvE. What the fuck? What the fuck? Do I want... I mean, I could always take Valiant Brawl, too, for more aggro, but I don't think I need to. Yeah, I think we do this. And we just don't take Mobility Strike. Yeah, Greatsword too good. Greatsword too good.
Stunning blow, aggro increase for the next skill used. That would be nice, but I think this one wasn't worth 14 seconds. You need points in the mobile strike to cast while moving around the boss and mobs. I need mobile strike for what? No, I don't take this. Don't most bosses not move in Throne? Yeah, no, I do have stunning blow for it. Just thinking, I don't think I need this. Maybe extra points, possibly. I don't think this needs the cooldown. I think it at 17 seconds. I think it rotates fine with Death Blow Guillotine. This would be nice to have, but I don't know if that's worth taking right now. When you use skill damage boost, I probably should take it. Yeah, I got plenty of aggro here. Plenty of aggro. Yeah, and then I can just take this. I like this. This is good. This is good. Yeah, I think this looks fine. We'll have to make some adjustments, but at first glance, I think we do this. Yeah, I'm not taking mobility strike. I don't think I need it. This is for bossing. Using short jab within 1 second of the stunned taking advantage. I don't do new video. What video? No, you can play it as DPS, but it can also be used as a tank too. Yeah, I think we roll with this, guys. I think I'm happy with this as a bossing. Oh, fuck it. Am I gonna really open up questlog.gg? Holy shit! Check the Ion 2 vid. Yo, post it in my Discord React request channel. Need to sign in. We feeling pretty good about this. I think I am. I think this is pretty decent. Definitely enough aggro in here, for sure. Definitely enough aggro in here. Yeah. Damage would be so. Just gotta figure out how to. Okay. Yeah, I don't know what the rotation's gonna be like, but I think this is good enough. All right, skill builds. Let's pull up the quest log here. Create a build. Create a build. PV, bossing, tank. Gauntlets, great sword. Great sword, PvE bosses. Let's see, we go boom. Tank test.
gonna just save this. So 5. Už by to malo ísť o pol štvrtej. Tá hnisová vec. Guillotine Blade. Guillotine Blade is crazy, guys. Guillotine is actually just crazy as hell. I don't even know I don't even know if I need this either, to be honest. I could probably even do away with that. Probably could. Probably could. Block activates a 30% chance of increase in To je turn. zaujímavé, už by to malo ísť a nejde to. Začali 5:30. 5:30 ráno. 8 hodín. 6, Okay. 7, 8, 9, 10, Specialization. 11, 12, Chain strike. Boom, boom. 13. Oni mali začať o pol druhej. Middle 2. Explosive flurry. Like what? Back. 1-inch punch. Boom. Fortifying shell. Like what? Okay. And for the great sword. Shining blow, second and third. Death blow, boom. Like what? Da Vinci's courage. Prečo píšu 24. Duration. Bull breaker. Lebo PT bolo 24. večer. OK. Blood Devo. No pointa je, že už by to malo ísť dávno. Okay, we saved that. All Tá right. sračka nejde. What time the servers coming back on? Are the servers back up? Are the servers up now? Wait. Dude, I just realized. No, they're not. Are they up? No one said anything. It's delayed. Ah, shit. I was about to say. They're How not. long has it been delayed for? Good question. How long we delayed as hail? Oh, you did say it. Sorry. Boys. Yo. What is the dealio right now? What is happening? I think I'm locking in on Greatsword Gauntlet, bro, as a tank, though. Hell yeah. PvE tank. Yeah, bro. Yeah. Yeah. I put See my. how- I mean, as long as the aggro is straight. Yeah. Oh yeah. There's a lot of aggro with the build. Oh yeah. Yeah, and I can add more. I just don't know which. So I have a skill build, like a rough beginner entry skill build I just put together. Obviously, there's going to be tweaks, right? Because I don't even know all the abilities and stuff in the mastery tree. But I think for a starter PvE build, this is PvE tanking build. This is for bossing. I think it'll be pretty good. There's a lot of debuffs, man, that Gauntlet can put on the target, which is really big value. I feel like. I just gotta put together. We gotta put together a. We gotta put together a clone build. AOE PvE. I don't think I need. Ty sa ti to tiež posunuli, zaujímavé. I think I need this anymore. Aj Black Desert to posunul. A henty sa či.
trošku šokujúce. Očakávam problémy so ženou. Like this. Očakávam problémy so ženou. Pretože žena bude drsná. Snad dokážeme spraviť dve ženy. To je najväčší problém. Ako v momente, ako ak dneska spravíme dve ženy, to bude mi dobré. Focus gauntlet greatsword build. Potrebujem spraviť tie dve ženy. They underestimate how many people are coming back. They gotta figure out that. I don't know about all that, but we'll see. We'll see. I cannot believe we're returning to Throne of Liberty! Oh, shit. Okay, let's figure out this now, okay? Pekný pitches ste a pekný pitches. Shock, bind, collision, Choriedenec. heavy attack with a great sword. Oh, shit. With a great sword, increases heavy attack damage by 28%. Unshock, bind, or collision effect with great sword. Oh no, this is okay. Yeah, we can take this. Yeah, for AoE. Yeah, we still take this. I could get rid of this. I really like this build. Holy shit, Greatsword Greatsword Fist is gonna be fucking sick. Consecutive claws, short jab. I still don't know how that works. That's the problem. Že sračky ukazuje, sračky celkovi. Applies the debuff. When activated, a short jab or 1-inch punch chain skill increases damage by 4% by 2.5 seconds. I think this is just short jab. I think is just my regular punch, right? I think. Solid as a tank, it can be. It can be tank or DPS. Yeah, it can be tank or DPS. Dude, honestly, even a tanky gauntlet dagger also, I think, could fucking pop off. I think you could. I think you can make it even. I think you could be a tanky. Remember back in the day when people were trying to make SNS daggers work as a tank? Yo, Joe Blake. Wait, Joe Blake, do you watch that Nazi show? Thank you for the prime. Yo, Ninja, David 20. I appreciate you, man. Thank you. Does anyone know how long the updates, the maintenance is for, or the extension is? You take this. To znamená. Do you feel like I need some block here? I might have to add some block rate, but I feel like I'll have a healer. Maybe I don't need the block. Let's just go for damage for now. Let's go Devastating Smash. Definitely take this. Maybe I take that. Should probably take. Do I want to take Eclipse of Blood? I don't think I need to, though. Do I? For mobbing. I'm trying to think. Do I want to take? I mean, I probably do, right? Zhodili ste vodu. Ktorý z vás to zase spravil? Let's take a look. Yeah, someone posted in my IoT Global. Here we go.
To ukazuje kokotiny. Toto je tiež novák. Nič no. Vyzerá to tvrdo. A vyzerá to rázne. Používa granule. Používa hovno. To podrž. Five months. Holy shit, 5 months. Za 5 mesiacov nič moc. Popravde. A po mesiacu som čakal, že už to bude totálna parafráza. Džungla. Máme tam 4 listy. What is that? Is this a fucking joke? Or is this a joke? Yeah. Like, look at this. 5 months later, 4 leaves. That's a joke, right? 5 months later, 4 leaves. That's a joke. That's a clear joke. No. Vieme jednu vec. Šmaci zhodili vodu a preto je dostaneš teraz znovu várku jedla trochu skôr, asi pol hodinu.
Takže áno, no je to tvrdé. Tí piči sa to nespustia podľa mňa ani o 6. A tak ja som vedel, že to bude 12-hodinová odstávka. Len som si myslel, že hovoria tak, že nakoniec asi to dajú do tých 8, ale no. Už to ide? Not trolling on that question. My honest answer is Ion 2. Už sú iba 2, boli 4, potom 3. Už sú iba 2. Už sú iba 2. Ako prática na slnku tam hore. Čudujem, že to zvládajú tí špatci. Napite sa šmáci, napite sa, dajte si do nosa. Určite smeť oči. No toto je roháč. Naša žena stále má ten roh. Na chrbte stále ho má. Roháč je povestný svojim rohom. No nič. Teoreticky som mohli zodsýpať relaxačný tréningový deň aj teraz, o 4. A nečakať na 15:00. A asi aj pôjdem. Pretože niečo točiť, a keď nie je vôbec čo točiť, toto majú odstávku, ty majú odstávku. Slušne to tuhne. Dal by som si. To vezme týchto pičesov. Evropský konkurence. Jasně, že si musíš ty zápasy prožít do mistrovství světa, i když to bolelo všechny v oči a já nevím, skoro jsme u toho brečeli, tak musíš si to prožít, musíš ty zápasy hrát, aby si věděl, na čem seš, protože tady před tím šampionátem byť jako strašně moc lidí a expertů říkali, hele, klidně jako 7 bodů je reálných, jako s Jižní Koreou můžeme hrát, s Mexikem můžeme hrát, nakonec vidí, že i ta Jihoafrická republika je lepší než my. A bavíme se o trenérovi, je to jako důležitá skládačka, ale už jsem to zmiňoval na lize na pivu na Chodově, která byla super. Podívejme se na Norsko, to, že to jsou teď nahoře, není náhoda. To není náhoda, že se tam jako našli Haalandové a Edegardové a tak dále. Ta změna plyne, ta změna už je stará 15 let, oni prostě investovali do nějakého systému, edukovali trenéry, ty trenéry rozprostřeli po celé zemi, po celém království jsem edukovaný. Měli jich tam 700 klidně, i do amatérských klubů. A to je prostě to, když se ti někdo věnuje, bere za to peníze, ví, že je to jeho práce, tak ty děcka to bude bavit, budou víc sportovat a tím pádem samozřejmě logicky zvyšuješ to, že máš ten větší vzorek, že prostě se ti z toho ti Haalandové a tak dále jako vzejdou. A je to hlavně i o tom, že chtějí hrát po zemi, že nenutějí nakopávat. A já ho tady zmíním vlastně z jiného podcastu Zdeněk Folprek, on teď psal na Xko a hrozně se mi to líbilo, že on patřil jako mezi ty právě jako šikovní hráče, ale postupně v dorostu a dál
kdy mu říkali, zjednoduš to, nedělej patičky, nedělej kraviny, píčoviny, tak prostě logicky se z tebe stane takový ten univerzální hráč. Takový my jako nepotřebujeme. Vemte si, kolik jsme těch hráčů právě, kteří se vymykají, dá se říct, už teď zničili a který mohli být úplně někde jinde. Jsme se tady o nich kolikrát bavili, ale Daněk, Karabec, Ševčík, teď Panoš, Sochůrek, až to bychom další. A spousta z nich už právě tohleto v sobě měli a mají, že jsou jiní. A ten český fotbal není schopný akceptovat, přijmout a dát jim nějakou roli. No. A to je ten zásadní problém. Opravdu český fotbal se musí otevřít. Trenéři a lidi v českém fotbale musí přestat být pohodlní, přestat si jenom hrát na tom vlastním písečku, ale opravdu se otevřít, jezdit ven, koukat na to, jak se to dělá opravdu v těch velkých zemích. Pavel tady zmínil příklad Norska, to je o tom, o čem třeba Adam kroutil očima trošku, že je to furt dokola, ale... Vole, protože je... Jako... No, ale jasně, ale pak jako když se to opravdu povede a začne se to reálně dít, třeba jako v tom Norsku, tak potom může vyrůst nějaká generace zajímavých hráčů. A bez tohohle podhoubí nemáš šanci, aby ty kluci rostly. A samozřejmě pak je opravdu důležitý celkově ten přístup těch lidí v českém fotbale, aby se nebáli dát prostor jiným hráčům, aby tady netvořili roboti a nedáli se Dobrý, Jony, tak a kdo má za tohle být zodpovědný, za tuhle cestu, která zní hezky, já ji strašně podporuju, je 51, ty vole, já to slyšel opravdu posledních 20 let, už na to začíná být strašně alergický. Kdo teda má ten impuls vzejít od Fatcher, má to vzejít od generálního manažera reprezentací Pavla Nedvěda, jaký bude ten mechanismus, jestli to bude přes akademie? Sportovně technický ředitel, pan Křeček, je první, který by měl vylízt a začít opravdu tvrdě pracovat a přijít s nějakou vizí. Já se chystám na to, že ho určitě oslovíme na nějaký rozhovor. Super, zveme ho, pozvi ho fakt, jakoby je potřeba nějaká opravdu velká jako debata o tom širší, pozvi ho k nám. Vím, že uvnitř hnutí je jako poměrně jako uznávaný člověk, takže ten musí začít, musí pak probíhat tlak na lidi z politiky, protože to souvisí s penězma, je to o penězích všechno, takže no jako o to, aby byly peníze na to, jak ty akademie můžou fungovat. Za mě, když dneska akademie mají spoustu jako dobrých lidí, srdcařů, kteří to jako dělají dobře, ale když ty trenéři dostávají takový platy u těch mládežnických výběrů elitních klubů nebo elitních akademií, že si musí hledat druhou práci, že musí hledat brigády nebo z toho prostředí odejdou, protože prostě neuživí svoji rodinu, tak tohle je blbě. Jo, a tohle to musí pak jít přes NSA a přes další jako systém, celý se musí nastavit. Musí zajít do Fatcherů první krok a musí pak dojít na jednání s lidmi opravdu kompetentní na to, aby se na tyhle ty věci sehnaly peníze, investovali se správně a následně, aby se trenéři posílali na stáže, posílali se ven, aby neexistovalo, že kategorie, já nevím, 14, 15, 16 reprezentace, aby jezdili neustále hrát někam na Slovensko, protože na nic dalšího nejsou peníze, přeženu. To jsou opravdu zásad, jsou věci, které se dají pak změnit poměrně jako rychle, aby tyhle reprezentace měly větší budžety, aby opravdu se do toho světa mohli podívat a mohli prostě ty hráči mít tyhle konfrontace. A s tím pak souvisí to třeba, ještě řeknu jednu věc, aby se zamyslela i liga nad tím, kolik je tady cizinců, aby opravdu ty český hráči měli šanci víc nastupovat a dřív nastupovat v lize. A to jsou ty postupné kroky, které se budou dělat. A samozřejmě pak směrem do Ačka už dávat hráče, který vypadají zajímavě a s kterými se dá pracovat. Mít tam trenéra, který je s nimi ochotný pracovat. Já nechci, aby to nudilo, jo? Ono by bylo jednodušší a zábavnější říct tady, ale Koubek to celý posrál, vyhoďme ho a tak dále. Ale jenom zkusím ve zkratce ještě popsat tu norskou cestu nebo takhle. Vlastně to není problém jenom fotbalu, pro boha, jo? Jako tyhle problémy řeší i třeba basket, který máš rád, hokej podle mě. Je potřeba nějaká změna zvenku. Ať už je to, jak v Mexiku udělali, že tam musíš mít nějaký kvóty a nasazovat mladý hráče a mít je v týmu, dávat jim prostor a tak dále. Nebo zakládat nějaký, jako edukovat trenéry, posílat je veš, ale třeba to je i o zázemí. Ty jedeš, já nevím, projezdili jsme s Fíkem Ligu mistrů, ať to byl Feyenoord, ať to byl Stuttgart. Jeď do těch tréninkových center, to je luxus, to je prostě super. Tady
jdeš na Bohemku do Hoříněvsi, jdeš, já nevím, Sparta na Strahově je výjimka, Slávě věřím, že má taky dobrý podmínky, Plzeň taky, ale jinak, co se bavíš o tom průměru ligy nebo i třeba o druhé lize, ty podmínky nejsou dobrý. Tady musíš jako všude začít, no. To není o tom, jako, že řešíme jenom ten strop, mimochodem to, jako by to Ačko, mimochodem o tom mluvili Vláďa Coufal, že Mexikánci neběhají po lese na soustředění určitě, ale teda tam mě to přišlo, on to má taky hodně založený na fyzice, že jo. No tady komentář, který máme na obrazovce od Adama Martiníka, že dneska se staví o tom, že se nepočítá skóre. Skóre počítá podle mě, protože i já, jako když jsem začínal... Jo, ale ne, za to, že... Měl vyhrávat a musíš ty kluky naučit vyhrávat, ale nemělo by to být samozřejmě jediný měřítko, že povedeš 2-0, trenér ti bude říkat hlavně odkopávejte balony a udržte výsledek. Jo? Takhle určitě ne, ale tím, že si budou ty kluci hrát jako v pozůvkách jen tak a jenom pro radost, to taky nejde, protože musíš učit vítěze už od malička. Mě vždycky sport bavil právě kvůli tomu, že jsem chtěl vyhrát, chtěl jsem porážet toho, kdo stál proti mně, ať byl lepší, horší a chtěl jsem se poslat tím, že budu vyhrávat. Takže skoro určitě ano, ale ty trenéři musí koukat na to, aby se hrálo a ne, aby se udržovalo. Tak. No, nevím. Tak řekni ty, Jádoši, jako tak ty si chtěl hrát basket jen tak nepočítat koše, to snad ne? No, na mě jako ve 13 nikdo neřval, ty vole, ať to odpaluju jako modrý čáry, jo. Nic. Já si myslím, že nemáš pravdu, ale mně přijde, že prostě, že děláme trochu práci jako za druhý, nebo že komentujeme jako nějakou, ono je hrozně strašně jednoduchý jako o tom mluvit, prostě jak by to mělo být, jak by se mělo s těma mladejma pracovat, zaplatit trenéry z ciziny, dostat do toho politiky, to je bezvadný nápad. Jestli teďka někdo jako je natěšený na to, jak vstoupit do tohohle z toho národního nasrání, tak to jsou politici, aby si honili nějaký zase populistický body. Ty bych zatím nechal jakoby stranou. Já jsem chtěl reagovat na nějaké věci tady z komentů, protože byly zajímavý. Jo, ale Adam, tenhle mi přijde strašně zajímavý. Ještě na to má Bali pár minut nebo hodin. A nic. Co se týká borců v Mexiku nebo v Americe, tak ty se vrátějí. Pokud se vrátí včas a v dobrém stavu, tak je uvidíme v pondělní lize na ruby. Na webu Liga na ruby.cz a na eSportu je jejich první dojem z Aztéckého stadionu. Budeme samozřejmě věci kolem nároďáků sledovat dál. Budeme sledovat dál i ligu, protože ligové přípravy naštěstí probíhají a jede to dobře. A chci se zeptat, jestli ještě nějaký téma z toho turnaje, borci, který jsme nezvedli a který byste chtěli zmínit, ať už Jony nebo Pavel. Jony začni, Pavel, ty si pak vezmi slovo. Myslíš mimo český tým teď? Nebo směrem českému týmu, jestli je tam nějaký příběh, nebo nějaký narrativ, nebo nějaký hráč, který tě zaujal, ať už v pozitivním nebo negativním hledisku, kterýho by si chtěl zmínit, a nebo něco k tomu poslednímu zápasu, co jsme neprobrali a co by si chtěl ještě probrat. To je hrozně těžký, protože má člověk opravdu zahalenou tu hlavu spíš těma negativníma věcma. Budu si pamatovat asi přihrávku Saši Sojky na ten gol Michala Sedílka. To je tak jedna věc, když chci hledat něco aspoň trochu pozitivního. Nemusíš hledat nic klidně pozitivního, klidně jakýkoliv téma. Pavle, co máš ty? Jsem zvědavej, kdo všechno ukončí kariéry reprezentační. Myslím si, že tam takový hráči budou. Tomáš Holeš, jsem jako přesvědčený o tom, že tohle byl pro ně jako vrchol. Myslím si, že to mohlo i souviset třeba s prodloužením jako smlouvy ve Slávii a tak dál. Vladimír Darida, vlastně, to jsme nezmínili. Proč vlastně si ho vytahoval do Ameriky od rodiny? Byl to podle mě špatný, že je tady měsíc jako bez dětí, bez manželky. Byl na to, promiň, že to skáču, byl na to dotaz hned na začátku, schoval jsem si ho, chtěl jsem se k němu vrátit, jsem rád, že to zmínil. Víc Svoboda se ptá, ahoj, proč přemlouvali Daridu zpátky do repre, když byl ve všech 3 zápasech, 2krát baráži,
jednou jar hráli mimo jeho pozici. Jaký to pak mělo smysl? Jo, Víte, na to nedokážu odpovědět a vlastně jako vracím se k tomu, co jsem říkal na začátek. Nečekal jsem, že pan Koubek protočí tolik hráčů, vlastně neměl si ani ten střed hřiště, který nazýváme srdcem hry, motorem hry. Ty si ho neměl ustálený, hledal si tam pořád ideální složení, nejsem si jistý, jestli si ho našel i do toho posledního zápasu. A vlastně jako Darida nevím, proč tam měl, no jako takhle to samozřejmě působí strašně divně. Žádný hráč by neměl mít jako místo v základní sestavě jistý, ale tak ty tam jedeš s nějakou myšlenkou, jaký ten tým budeš hrát, nebo jako na jaký hráče budeš sázet a pak si vyhodnotit, jestli má cenu, aby tam měl Darida v 35 letech. Jako no. To podle mě byl plán Vladimír Darida, Tomáš Souček na začátku té myšlenky Pavla Nedvěda a Miroslava Koubka a pokud se nemýlím, tak oni spolu nehráli snad ani jednou vedle sebe. Takže to vlastně z toho jakoby celý čiší, že Miroslav Koubek šel s nějakým plánem do baráže a pak na proti Irsku. Ale tam seděl Tomáš Souček podle mě, ten první zápas a Darida hrál místo něj. Takže nehráli spolu, to mě ani jednou. Takže že mohl sypat skôr. S nějakým plánem, s nějakou myšlenkou k tomu nároďáku. Vlastně ty plány neustále měnil, neustále překopával a symbolem toho může být právě Vláďa Darida. Když nastoupil od začátku proti EAR, tak nastoupil na pro sebe úplně šílený pozici. Tam měl dostrintovávat, dopresovávat stopery, což vůbec není jeho role. A on měl, jestli měl něčím pomoct tomu týmu, tak tím, že bude právě srdcí toho mužstva, že přes něj bude mezihra a on uklidní ty ostatní spoluhráče kolem sebe a on se k tomu vlastně vůbec nedostal za celou dobu, co teď se k nároďáku vrátil a myslím si, že Vláďa Darida už jako nebude víc chuť v takovémhle nastavení s tím nároďákem jezdit. Bude velká otázka, co udělá Tomáš Souček. Teď bohužel ještě jsme tady nezmínili to jeho zranění, který teda nevypadalo vůbec dobře, takže to je taky, si myslím, pro něj turnaj, na který bude chtít hodně rychle zapomenout a vůbec uvidíme, jak se dá dohromady. A on a Patrik Šik si myslím, že tam jsou velké otazníky, jakým způsobem s nimi bude nároďák nakládat a jak oni přistoupí dál k nároďáku. To je věc, na kterou jsem taky zvědavý. A vůbec jsem zvědavý pak na to, jak Pavel Nedvěd analyzuje vůbec tu situaci s Miroslavem Koubkem. A na závěr já řeknu 2 pozitiva. Je to pro mě Adam Hložek. Vlastně po tom ročním zranění tak jako super výkony, nebo jako fajn. A Michal Sadílek, no já už jsem to říkal dřív. Vlastně jako potom, kdy uděláš pětovnost před eurem, jedeš na 3 kolky, mluvíš o tom, že jsi rád, že vlastně žiješ nebo že chodíš, že nejsi na vozíku a najednou dáš gól na mistrovství světa, tak Michale přejeme. Možná ještě Vláďa Coufal mě třeba úplně nesklamal, ať taky jako vidíme jeho. A u něj je znova otázka, jestli už to pro něj není moc, ale na druhou stranu si i ten poslední zápas on odehrál hlavně dopředu se mi líbilo, že konečně byl nahoře a odehrál jakoby nějaký svůj standard, plus ty jeho dlouhý auty znamenaly jedno z mála českých nebezpečných. Tak jo. Ta poslední může... Peťo, už to jde. Čo je New Game? Už se spustili. Ty sráči, goddammit. Fuck. Jdeme tam. Zkusíme no nič, takže predsa pôjdeme teda o 5. To je v podstate všetko, čo sme chceli. Zmenili výzor, zdá sa mi to, že je to viacej vyhnisané.
Sila zvyku, na to si zvykne tento ich novo, ako to vyzerá. Joj. Oh my fucking god. Yeah. Yeah. What's this? Oh my god. Toto je dobre správané. Takže povedali sme ešte tu nejaké veci. Nejaké somastiky teda. Na tieto veci sa pozrieme. Dáme dnu. Combat power nám išiel hore. Máme viacej, toľko to som nemal, či má? V každom prípade, zdá sa, že sa nič nejako extra nezmenilo zatiaľ. Zatiaľ nevidím, takže ostali a žalci. Ostali. Fresh cooking ingredients here. Take a look. Welcome. Looking for something in particular? To sa tiež nezmenilo. See you another time. We have all. I personally guarantee the quality of our goods. Toto je na čo? Don't forget to consume them when you need to. Dáme to daily limit, zoberieme to. Takže tieto dali iba na 30 jednotky. No, that's a biggie. Už tie mi dal na 30 jednotky. That's not good. Oh, it is what it is. It is what it is. It's a butcher. It is what it is. It's a butcher, man. It is what it is. It's a butcher. A packer. Okay. So we crack some bunchers. We enjoy some Lolos. So that's good. Skúsim robiť nejaké ženy, takže hentie dvojky sú len 31 item level. Čo je šok, ale dobré. Berieme to z také branže, teda ako to je. Už nie sme. Už sme kapuckovia. Toto bude aj Da Vinciho, to je dlhší Da Vinciho kód. To je dlhší Da Vinciho kód, samozrejme.
toto. Môžem vymazať tento e-mail. Dobre. Trošku to bude treba chcieť vylízať. Tento má lepšie veci, 48. Neviem, prečo tento 48, prečo hento je 31. Je to zaujímavá schizofrénia. Takže ako som povedal, ostali tie základné veci, ostali. Tie základné parafrázy ostali. Chvíľu mi potreba, keď si zvyknem na to, ako to vyzerá, ako taký chorý vred. Ale tak sa to hýbe v branži. Ideme skúsiť rýchlo ženu vylízať. That's right. I'm Agatha, the Vienta Village contract Zatiaľ takto. Fresh cooking Máme ingredients. tam Thanks for jeden stopping kľúč. by. What dish are you planning to make? Thanks for stopping by. Otázka je, Good luck. postavíme si jedno. My to voláme, že žele. To znamená, ideme to vylízať, pozrieme, čo tu máme. Čo sa zmenilo. Conversion stony ostali rovnaké. Takže nevyzerá, že sa niečo zmenilo. Takto. No a rýchlo skúsme vylízať tie ženy. Či sa nám podá jednu líznúť. It's actually Wolpertingers who are singing the song to console elven spirits that are still wandering in the forest. Tu máme... Ako ja vyskúšam samozrejme. A vyskúšame samozrejme. Mám problém, že potrebujeme 7000. Heroic DPS, HT. Ideme na to klasiku. Myslím, že nezmenili žiadne svastiky. Že sa oplatí kupovať tieto veci ponovo. Ale oplatí. A pravdepodobne aj tieto Heroic Trade Enchantment Stony. To sa dá predať. No. Tu máme. Aukcia ma zaujíma. No podľa toho, čo vidím, tak môžem sa zbaviť aj toho kokotského Kordyho, ktorý má v hlave brutálne nasraté ako pretolízač. Žena sa ide tvrdo raziť. To spravíme. To je dobré, že Da Vinciho kód si môžeš nastaviť. Ako Schmitzler. Je dobré, že Da Vinciho kód
Môžeš výbať, keď budeš potrebovať. To je veľmi dobré. Som sa obával, že ho dajú hneď. Ale nedajú ho hneď. Keď budeš potrebovať tú svastiku. Wisdom sa mi nejako zredukovala. Tu mi niečo spravili. Tu niečo spravili, Wisdom mám strašne málo. Rozmýšľam, čo spravili. Čo používa? To znamená... Toto potrebujem nastaviť. Toto. Calandia has made her way to the altar. Everyone, stand guard. To nastaviť toto. Assassin's Instinct. Assassin's Instinct. Otázka znie... Počkej, to je ten ťažký, ja? Fuck. Fucking worthless bitches, man. God damn it. Tu mi niečo spravili. Ona. Ten zmizol.
Tu mi niečo spravili, kde som stratil tú wisdom? Nejaké veci museli nerfnúť alebo niečo. Tito sa zdá byť OK. Tito je OK, ale Dudini... Ako zhovať z týchto bitchesov. Len tohto. Koľko ti arbitry má? Neviem, či bude stačiť 88. Nemohol som dať tam na začiatku. Nestačí náhodou. Niečo spravili s tou wisdomou, ale pozitívne je, že podľa toho, čo vidím, tak sa budem môcť baviť tohto kokota. Tohto sa budem môcť baviť. Minimálne je tu. Sú tu obidva. Vyzerá to, že nemáme damage. Neviem síce, ako je to možné. Ale podľa toho, čo som svedkom, dáme nejaké malé čísla. Dáme nejaké malé čísla. A niečo spravili. Čo mi dá taký damage? Hen to stále ide. Hen to stále išlo. Som zobral nováčikov. Toto je ten problém, ktorý tu je s tým novým boostom. Who is new guy here? To je problém s tým novým boostom.
to je problém. What's going on? I question what is going on. What is going on? What is going on? What to je to číslo? Ja neviem, nikto z nich nevyzerá, že je nováčik, neviem. Ja som vedel, že budú problémy, že budú extrémne problémy so ženou. Ale aj tak som šokovaný. Spravili? Čo, ja som vedel, že budú problémy, ale... Ten šokujúci aspekt. Zosrali mi Wisdom, nemám 80-ku. Vybrali mi kóry, a tie kóry asi nemám tam, ne? Ja nemám. To znamená... Ale tie kóry mi aj tak nedávali Wisdom. Ja neviem, či toto sťažili, alebo som naozaj vybral extrémne slabých pitchesov. Asi som naozaj tam vybral nejakých nováčikov, a neviem, aké vybavenie oni majú. To je ťažko hodnotiť. Ja neviem, či sú nováčikovia alebo pitchesovia. Nováčikovia alebo pitchesovia.
To sa mi už dlho nestalo. To sa mi už dlho nestalo. Budem musieť pritvrdiť trochu. Budem musieť pritvrdiť. To sa mi dlho nestalo, musím povedať. Tieto veci. To sa mi dlho nestalo. Celkom tomu samozrejme nerozumiem. Ale... dáme 100 za 410. To sa mi už dlho nestalo. Ako toto? Odhadujem, že som musel nabrať strašne veľa. Ono sa to celé resetlo. Calanthea has made her way to the altar. Damn, ono sa to celé resetlo. Damn. Damn. Ako toto? Ako ja som vedel, že budú polomiť so ženou. My sme nemali ani damage. Takže ja nerozumiem celkom. Ako ja som vedel, že budú veľké problémy so ženou, ja som to očakával. Hlavne som to očakával kvôli tomu, že možno som naozaj nabral začiatočníkov. Očividne, že tí kokoti neostal vnútri, ja som to nestihol očividne. Ja som to očividne nestihol. Čo spôsobilo... Damn. Tam boli už 2 steky. A boli sme tam. Ale je to neuveriteľné. Musel sa to dať na 7,5 tisíca. Oni by nemali mať 7,5 tisíca. Oni odchádzajú, tí kokoti. Ako... ja som očakával tento scenár presne, aký sa stal. Že to budú kokoti a že tým bude problém.
To, čo som neočakával, to sa priznám, bolo, že kokoti odídu s 2 stekmi a že sa mi to celé pošle do jednej veľké paseky. To, že kokoti odídu s 2 stekmi. A že sa mi to tak to je to, čo som nečakal. Ako to, že to nedáme na prvý pokus, to som očakával. Ale to, že kokoti odídu zo hoj, musí byť 7500, začiatočníci, no. Tu sa budú zvyšovať už, že na vďaka tým kokotím. Ja som musel nábať minimálne 4 začiatočníkov. Alebo 3 začiatočníkov, alebo ja neviem, čo som nabral. Ako neviem, čo som nabral. Ale niečo som nabral. Niečo som nabral. Čo nebolo celkom prozaické. Niečo som nabral, čo nebolo celkom prozaické. Potom je to Dookordyho. Tohto. Niečo som nabral. Čo nebolo celkom prozaické. Pravdepodobne som mal ísť od začiatku, to je jedno. Dal som tomu šancu. Treba zvýšiť látku na minimálne 7,5 a toto by už malo ísť. Toto by už malo odsýpať. Ale to, že tí kokoti odišli ako hnisavé Freddy, no a tento nový, ako to vyzerá, si časom zvykneš, to je sila zvyku, I guess. Tá problematika samozrejme je, že niekde mi zmizla Wisdom. Rozmýšľam, kde niečo nerfli. Gearskové mám viacej ako predtým.
Vyzerá to, že budem môcť toho Cordio predať. Vyzerá to... Vyzerá to optimisticky. Táto 7,5 už oveľa lepšia. Nič, jediné čo mi napáda je, že som musel nájsť minimálne 3 nováčikov. Minimálne 3 nováčikov. Neviem čo to bolo. Si vysvetliť, čo to bolo. Čo sme dostali? Nejaké buržoázne veci. Dostali sme lepší brúč. Všetci vieme, čo to znamená. Dostali sme lepší brúč, všetci vieme, čo to znamená. Brúč je to brúč. Ako sa to robí, tá je nová vec. That smell. Something foul's crawled in. Takže tu máme, táto máme dní 6, to sme OK, to je dobré, to je dobré. Only as grommets know how to make a path. Nejaké veci budem musieť dolustrovať. Čo mi to svieti? Čo je toto? Inventár. A môžeme brúč upgradenúť. Môžem brúč. A ako sa to robí, ako sa upgradeuje ten systém. Seal. A. Potrebujem ten brúč feednúť. Tam ako sa feedujú veci. Corridor. No, they discovered the secret. Ako sa feedujú tie veci? Robí sa to cez klasiku, tuto niekde, alebo tu vedľa. Vyzerá to tak. Máme tu nejaké páky. Niekde mi Wisdom skresali. Niečo mi skresalo Wisdom. Neviem, čo mi skresol Wisdom. Popravde. A som 80 alebo 81 Wisdom. Neviem, čo mi mohlo skresať Wisdom. Ale niečo mi skresalo Wisdom. To je jasné.
Neviem, ako sa feedujú tie veci. Tento feednúť. Toto to není, aj. Dissolve, destroy. Inheritencia, to je iná sáčka. To je iná sáčka, to nie je ono. Podľa toho, čo vidím, Leviathany sa už nedajú ani predávať. Ako vylevujem ten proč? Vylevujem ten proč. Máme to, Nearray, Stolen, Weapon Master. Dáme niečo zvyšujú. Niečo tam pridali. Sa nedostane ani ten trónu. A mi to dole, túto sáčku. Rozmýšľam, či mohol zobrať 5 wisdomu. Či mohol zobrať 5 wisdomu. Ďalší broč. S tými bročami sa hýbe paseka. S tými bročami sa mi hýbe paseka, ty kokos. The resistance is here. Stále som neprišiel na to, ako to vylízať. Toto skúsim spustiť. Tuto ti dali nejaký nový, ale to až na 60 máš vieš detekovať vulnerabilitu. Až to až na 60, obviously. Stále som neprišiel do toho, ako sa feeduje. Takže minimálne jednu ženu vylížeme nakoniec a poďme odsýpať. Dneska sú zýbožrutí, 5 zýbožrutov. 15, 14, 13, 12, 11. Predné, zadné, predné, zadné.
Stále neviem, ako sa feeduje vec do veci. To mi je stále celkom nejasná tematika. Nenašiel som nikde tie možnosti. Čo je trošku chore, ale ja tie možnosti tu nevidím. Sú tu traity. To je enkantovanie traitov, to ostalo rovnaké, to je nič. A koľko je to? Na 3 dní máš Da Vinciho kód. Takže to keď si načasuješ dobre, keď si dobre načasuješ Da Vinciho kódy, to znamená, že tieto, tu máš 6 dní pauzičku. To znamená, ideálne bolo najprv vybrať ten Da Vinciho kód na tie 3 dní, lebo hentie môžeš tie ostatné, ten druhý Da Vinciho kód môžeš vybrať po 5 dňoch. Hej. Takže keď to načasuješ promiskuitne, tak sa to bude fatálne otáčať, áno? Decreases accuracy by 150%. Decreases accuracy by 150%. Ja fám to aj to. Ja zvedem to. Ani mi to neznížilo tú accuracy, stále mám melee hit šancu 1300. To není, to majú zle preložené, to není 150%. to by si bol na nule. To je 150. To je 150, nie 150%. To je zase ich fantasmagória. To je 150, nie 150%. Keby si mal zniženú accuracy o 150%, tak by si mal nulu. By si bol v mínuse. Takže to je zase trošku také šíbalský preklad. To trošku prehnali páni, Tak to sú tie nové základné ceny, ktoré trošku prehnávajú. Dobre, takže po tejto žene pôjdeme na ten relaxačný tréningový deň, áno? Možno časom sa mi podarí prísť aj na to, že kde mi zobrali tú wisdom, kde som ju stratil. Oni niečo pridali, tie fantasmagórie, ak máš silu 80, tak ti dajú čo? Nevia tak šancu? Chcem to pozrieť. Ak máš silu 80, evasion dostaneš 120. Ak máš silu 80. To znamená, sú tu nejaké nejasné informácie. A prvá nejasná informácia, keď som stratil 5 výzdemu. Prvá nejasná informácia, keď som stratil 5 výzdemu. Resurrection. All ends.
Keď to načasuješ dobre, ale že to nebudeš môcť načasovať asi dole, ale uvidíme. Asi najprv zoberieš ten Da Vinciho kód a tú onus, tú sráku, kde dostaneš ďalšie 3 dny Da Vinciho kódu. Tu potom dorazíš, keď budeš potrebovať Da Vinciho kód. Takže áno, dostali sme jednu kópiu a jeden heroic trait. Stone Chance Box. Dostaneš vždy, alebo som má slinu. Teraz neviem, či som má slinu, alebo to dostaneš vždy. Teraz si nie som celkom istý. Nie som si celkom istý, či to bola slina. Či to bola slina. Alebo či tú fantasmagóriu dostaneš vždy. To mi je nejasné, to je nejasná informácia. To, čo vyzerá ale pozitívne pre nás, je, že vidíme, je tu Cordy, upgradenutá verzia. Je tu upgradenutá verzia Cordyho. Tak. To vyzerá pozitívne, áno, to vyzerá pozitívne. Povedal, že mi odtiaľ to vypadol Leviathan. Takže preto hovorím, že Leviathana už asi nemôže ani predávať na aukcii. Na škodu veci. Ani klasický trpaslíčí meč. Ja. Takže tam sme prerobili tie drobule, tie 1900. Tak som za to ryžoval, tak som za to ryžoval. To sú po 5. V podstate ja tiež pôjdem, teda ja dám 100 za 450. Áno. Situácia sa vyvíja tak trošku, by som povedal, že nenažrané. Toto neviem, že čo s týmito vecami. Koľko toho budem potrebovať, na čo to budem vylizovať. Toto neviem, či som mal slinu. Takisto potrebujem zobrať z mailu nejaké tie kóre. To mi dali náspäť silnuté veci, ktoré môžem otočiť na predá. To mi dali kóry, prízmy, to môžem zobrať. Tu sú tie kóry. Jeden je život a magická defenzíva, a druhý je život. Počkaj, sú tie isté kóry. Tu sú mixované kóry. Je tu jeden Darkwing spál. Tieto kóry treba tiež zobrať. Tieto, kde je menej. To veľa kórov, veľa všívactiev. Stále som neprišiel na to, ako sa veci vyližujú na vyššiu úroveň. Netuším. Vôbec.
je to v celku nejasné. Takisto neviem, koľko imprintovacích scrollov budem potrebovať. Zbytočne komplikujú sračky. Toto neviem, či som mal slinu, alebo to padá non-stop. Tiež by som to rád vedel. Či som mal slinu, alebo to padá non-stop. Takisto by som rád časom zistil, kde som strátil tú wisdom, ktorú som teda strátiť nechcel. Mal som slinu, alebo to páda non-stop. Ukážte mi šance. Nepadá to 100%. Ja som dostal Heroic Trade. Aký je v tom rozdiel? Najväčšiu šancu má Armor. Accessory má najmenšiu. Armor, Weapon, Accessory. Ja som dostal čo? Armor, ha? Áno. No, som dostal Armor, takže žiadna slina nebola. Dostal som to, čo má najvyššiu šancu. Tuto je imprintnutý, tuto máme. Tu potrebujeme dať, áno, tak chce to samozrejme 2 imprint scrolly. Dúfam, že ich predávate tu. Zdá sa mi, že tu predávali, no jasné. A pekná sumička, no. Dobre, dáme tam Darkwing Bulwark. Imprintni. A do prstenia dáme samozrejme Darkwing Power. Imprintni. Tieto zvyšné parafrázy, to je, dá sa povedať, na rozšrotovanie. Tieto vyššie veci skontrolujem neskôr, ale by som ešte prišiel, jednoznačne by som chcel ešte rýchlo rozlúsknuť, ako si zvýšim ten brúč, takže tu som nemal žiadnu slinu. Dá sa to predať alebo niečo? Dá sa to silnúť? Kde máme crafty alebo nejaké iné patch magy, čo by sme mohli pozrieť? Tuto niekde to bolo. Skill. Miscellaneous. Môžeš vymeniť zrkalanty a shardy za prizmy. Môžeš to tweakovať, čo potrebuješ. Milión solantu za 100 extraktov, vy ste úplne chorí. Tuto niekde by to malo byť. Vieš postaviť briliantné marindy. Stat conversion, čo je to za sračku? Equipment stats. A to je tá vec. Vieš spraviť aj kill z rune chestu, z rune fragmenty. By si chcel vylizovať silou mocou. Toto vieš postaviť za 250. To nie je zlé, môžeme využiť tieto, keby sme chceli. Máš Unlock Stone Bundle. Tu niekde sa robili tie veci, ktoré si potom mohli na predaj. Toto sa tuším dá predať. Tieto chesty sa dajú predať. Tieto veci. Tieto bedné spravíme, samozrejme tieto bedné. Toto sa dá predať na aukcii. Takže toto spravíme. Odkiaľ získame tieto sračky, je to Enchantment Stone Fragment. Uvidíme, aká bude cena. Ale to ide do paseky. Uvidíme, za koľko sa to bude hýbať na trhu. Ale v Miscellaneous, tuto to je. V tom prvom. Dobre, to čo ma zaujíma ešte v rýchlosti, respektíve v rýchlosti to už nebude, ale to čo potrebujem je túto vec líznúť hore. A som vysoko nespokojný, že neviem.
Som vysoko nespokojný, že neviem ju líznúť hore. Tento pruž má iba 49. Wait, what? Dobre, ako to líznem? A mi to artefakty, guild, kieľkody, aukcia, combat, crafty. Už ťa vidím, ako niekto kúpi 55 000 kvrdyho. Jebovia, toto je naša cesta. Kedy sa blíži kvrdy? Tak skoro nie. Aj trpaslík je o 4. zajtra. To treba vylizať. Nič, treba si pohnúť, hovorím čas da sláči časová tieseň. Misie sa nejako zmenili, healing, berkant, nič, klasika, klasické štandardy. Dobre, ale naozaj by som chcel nafidovať tie veci, dobre? Povedajte, že toto je jednoduchší systém. No zatiaľ to není jednoduchší systém, lebo tu mal byť feed. Koľko ti systém? Ja normálne neviem nafeedovať vec, brutál ma to frustruje. To je chore. Ja normálne musím ísť do Google, že áno. Ja tu nevidím možnosť, ako do tej veci vrazím. Strašne ma to frustruje. Toto môžeš claimnúť hocikedy v podstate, dať to 3 Da Vinciho kódy. To je step 1. Step 2 teda ďalšie Da Vinciho kódy. Takže to máš dosť Da Vinciho kódov, ktoré si môžeš načasovať. Načasovať a potom dobre vylizovať. Ako ja neviem, ja som šokovaný. Jednoducho, ja som šokovaný, ja tomu nerozumiem. Ja som v šoku. Asi to je čistý šok. Ja som v šoku toho, že tu mala byť ikona. Toto je craft, to mi nepomôže. Toto mi nepomôže. Takisto som šokovaný z toho, že som stratil 5 wisdomu. Neviem kde. Vôbec nemám potuchy, kde som mohol stratiť ten wisdom. Než, ja som šokovaný, ja som v šoku. To je chore. Ja neviem ako feedovať veci. Ja som v šoku. Toto je chore. Nie v šoku, ja som podráždený. Chore. So you might have gotten a little bit confused when watching the overlay wheel, the new item. Ako to spravíš, jebo? Ako to spravil? To je silovanie, ty kokot. Clear range between the low level and the high level on gear pieces. For example, this has a range between 51 to 80 on this current character. A helmet, this threshold can increase, meaning when you obtain another helmet again after you get to like item level 60, it has a chance to be 61, 62, and so on. So this creates an incentive to collect a ton of gear to simply... Kurva chorá Aragonská! Toto ja neviem, ja som v šoku. Ja som nasraný ako sračka. Ja teraz tú hodinu budem hľadať, ako feednem tu, ako to feednem. You can only trust the Steel Trust Union. Tu to bude. Ak to nebude tu, tak to chore už. Trade, equip, trade, dissolve.
OK. Vyzerá to tak, že je to táto kokotina. Je to toto. Musím odequipnúť. Kto je z nich? To je toto. A teraz tam feednem 50. Takže predsa len je to inheritencia. Dobre, fajn. Takže tento, feednem do neho tento a bude z neho 50. A stojí ma to 65 pitchesov, inherit. Dobre, na to prišli. Môže byť spokojný. Tu sme si zvýšili species damage rezistenciu, zvýšili sme si srakory, zvýšili sme item na 8200. Môžeme zahodiť tieto srakory. Dobre, tak nakoniec je to predsa len inheritencia. Ako sa hýbu mariny na trhu. 4,9, tak 490 za 100. Cell quantity 100 za 490. Takže môžeme byť veľmi spokojní, zárobky sa otáčajú, zárobky sa točia. Máme prvé zárobky, prvé krkonoše, prvých 355 doma. Je to dobré, je to žoviálne. Tu sme robili výpredaje nejaké. Podarilo sa nám nejako vykrkovať nejaké veci. Je to dobré, prišli sme na to, zvýšili sme si brúč je 50. Títo si zvýši ten prsten. Počkaj, tu je ten prsten, tu mám ten prsten, to ešte budem myslieť, ten alfa. Je tam ešte ten alfa prsten, na ten sa tiež pozrieme. A už na to nie je priestor, naozaj treba ísť odsýpať, treba ísť točiť. Ja samozrejme skúsim dať... My samozrejme skúsime dať tiež na predaj nejaké tieto šovinizmy. Ja si tu prichystám, koľko zobejeme. Túto 100, ktorú som nepredal. A ďalšie 300. A dali by sme na predaj ďalšie šívalstvá. Delitni. Treba to trošku prešustrovať. Áno. Je tu veľa týchto hnojov. Toto zoberieme. Delitneme. Bulvarky budem musieť feednúť. Tu máme nejaké bulvarky, tu máme plniť bulvarkov. Bulvarky budem potrebovať feednúť. V podstate nechať si tu... To je všetko Darwing. Oh fuck. Oh my fucking lord, what a bitch. Ja musím všetky bulvarky zobrať. Toto už vesku bulvarku. Tu je ten jeden. God damn it, you bitches. Fuck, what a bitch. Ruthless. No, takže jeden Darkwing a toto je ten druhý. To potom rozšortujeme ich. A má miesto, tak bude. Budú tu kvásiť, budú to v pokojne kvásiť, tu v pokoji budú nasávať. Až kým nebude na ne priestor. Toto lízneme dnu s 2 scrollami. Toto nemôžeme silnúť. Čo je absolútne choré. Áno. Nič z tohto nemôžeš sílnuť. Môžeš sílnuť Butchera. Zatiaľ nemôžem sílnuť nič, neviem prečo. Á, dobré. Takže tuto máme takto zatiaľ, tak trošku vylízané. Budeme to musieť nafeedovať. Napríklad tu sa mi nič nejako nezmenilo. Tam 95, 92, 95, tu som ostal rovnako a tam som stratil. Tam som stratil Wisdom. Si kladem otázku, kde som tu Wisdom nakrkoval. Kde vylízala. Niekde vylízala, kde? Netuší nikto. Ja už vôbec nie. Ale treba to zabaliť páni, plus som si teraz uvedomil. Jednu tú svastiku, nedal som na predaj 100 za 490. Tuto samozrejme Piercing Eyes, to sledujem tieto veci trochu.
Ale všetci vieme, čo sem potrebujeme dať. Skutočného tučného Kordyho, aby sme sledovali praženicu a potom trpasličí meč. A je tu priveľa vecí, hej, dobre. Takže Cloak a Piercing Eyes nezaujíma ma. Tá jediná ma sa nezaujíma, hej. Ja to Bruč ma tiež nezaujíma nejako. Ale Cloak a Piercing Eyes vôbec nie je dôležitá. Dobre, takto by sme to zatiaľ nejako videli. Vyzerá to, že bude predajný tento meč. Equipment unavailable for sealing. You can only trust the Steel Trust Union. Piče. To nesíliš. No nič, som v piči. Fuck. Fuck, man. Tieto veci nesílneš. Oh my fucking god. No nič, rátali sme s tým, no nič, sme staknutí s tým vredom. No nič, takže tie peniaze prepadli. Nesílnem to. Čo sa mi zdá divné, lebo to potom znamená, že táto kokotina bude padať. May your steps be light and your inventory lighter. Tá kokotina ti bude asi padať. Piče, no nič, dobre, čo to je? Čo to je? Je to schizofrénia. Čo to je? Je to schizofrénia. No dobre. Takže ten meč, tá strata tam bude navždy. Takže je to na nás, aby sme si zarobili. Dobre. Takže nesílneš to. Nesílneš tú schizofréniu, nesílneš ju. Tu máme celkom malé item levely. 4. Ešte by som tu potváral nejaké pouche, popravde. Tieto. Potom hneď môžeme sielnúť ten Bruč. Takže by som odtiaľ to dropol. Prečo mi dropujú 45-ky? Že odtiaľ to si nejako nepomôžeme. Za koľko sa dajú predať tieto veci? 200 000, to už len budeš predávať do shopu. Alebo teoreticky by si si len mocil nič, tak z týchto pouchov mi nepadnú 50-ky. No aj v každom prípade teda. Tu mám dosť málo levely, čo nie je prozoické. Uvidím, aké Bruče mi budú padať. Mám tu 31, iba 4, čo nie je dobré, tento set dostáva narezané. Ale snáď budú padať 50-ky, mali by. No tak nič, no je to brutálne, je to chore. Je to samozrejme brutálne, je to samozrejme chore. Nespraví s tým nič, tak sa to iba v branži. Vyťukali sme nejaké parafrázy, spravili sme nejaké krkonoše a dobre to nie je. To, na čo sme prišli, samozrejme, prišli sme na to, že dobre to nie je. Vieme sílnuť vec, len potrebujem mi žena, aby som dropol. Problém je, že im padajú iba 45-ky. Aj z tých oných. A 45-ky padajú z boxov, som myslel, že budú padať 50-ky, ale nope. Padajú 45-ky. Ten meč, Kordy, tam je 14 000 strata. Tu sa to sa sílnuť nedá. To znamená, ak raz používaš tú sračku, tak je koniec. Áno. 14 000 strata, ale strata by bola vždy. Aj keby som vedel, že trpasličí meč bude, vždy by som kúpil Kordyho s tým teda,
že by som bol v tom, že Kordy bude určite silnejší ako trpasličí meč. Ten pasív som považoval za brutalitu, lebo ho ospravovali a tak som aj dopadol, áno, tak sme to aj vykryštalizovali. Ale v každom prípade, páni, nebudeme to nejako naťahovať do krkonošov. Čaká nás ešte brutalita. Istá vec je iba teda, že ideme. Toto neviem na čo je, táto Sakura. Tu niekde som mu videl, on sa nedá dať do čistého, ale... ideme sa pripraviť, ešte môžeme v rýchlosti si dať tam praženicu dnu. Teoreticky môžeme to tam rýchlo blíznúť. Dudini potrebuje zistiť, kam mu zmizla tá wisdom. Tých 5 wisdomu, kde som stratil, kde nastali problémy. Ja samozrejme... Nemáme náhodou, nemáme čo. Jeden máme. Takže dáme jeden Dark Boulevard. Jeden máme, jeden odkúpime. Máme jeden odkúpime. Už keď sa odkúpujem, zoberieme aj tieto svastiky. Všetky tieto báčkory. Môžeme líznúť sem. Jedného kokóna. Takže tu sme v podstate naštosovaní, pripravení do tej koblihy. Tu ešte si pozriem, tu niekde by som mal mať tie... To zoberiem tiež. Zoberieme 1056, to zoberieme tiež. To si zatiaľ necháme, tie 3 paseky. Máme nejaké veci, máme nejaké krkonoše, otáčame nejaký tovar, takže Kordy bude strata. No nič hovorím, tak namiesto, majú tu dosť veľa za 4 a podobné veci, takže nebudeme to síliť. Dáme za 450, to mi úplne stačí. Jaj. 100 za 450, to mi úplne stačí 4,5. Teoreticky môžeme dať 100 za 460. To mi úplne stačí, to je dobrá sumička, asi sú spokojní. Takže tam je to čisté prerobenie. Toto bude asi padať tento meč. No nič, je to napísané, že je to unavailable for sealing, takže to vybavené. To je jasné, tam sme skončili, to je parafráza. Toto neviem, čím budú padať 450-ky, treba dúfať, že hej, máme nejaké brúče, máme nejaké schizofrénie. Tu sa pripravíme, ale už naozaj bálime. Treba to ísť točiť, áno, treba to ísť točiť, takže páni, vidíme sa pri relaxačnom tréningovom dni číslo 949, áno, 949, vidíme sa.